Ile suafa malo Yesu Keriso le ao le kalisia ma tau folofa fatalafatu Samoa le atu no pele. Ilo malei fo mai whanunga fōu le nei tai au wa tātou lia mai le a solulu nei a solua se fulu maliva ora nei maa sino o kitopa lua afe lua se fulu male lima. Alo mai o le tautua nere si ufonga lo mui Wellingtone tua mataliana le tautua ile nei tai au. O le vingo le tua my everlasting praise au te lei tapuai. Hea ona tātou mōmui le tua, a taisira na mana fio mai, wha au ma whamanuia le tātou tautua ni aso. Malo
Se o tātou i fo matitalo I le tua. Moni mwha maoni upule neithi inga o mātou langin le nei tai aulo mātou ta ma. Mātou te lei tāpuai. Mātou te talo se ia fio mai a nganga pa ia o oe. Olo mātou mālo wha alo alungia. Au nomalau mana, au nomalau whao unga. Whai a fua mātou ngaluenga lo mātou ta ma. O mātou vi ia ma wha manuina oe le nei tai ao le tua e tō tasi. O mātou wha tasi ai o lo nuu ma lo wātu nuu o tangata le nei le li e. Mātou wha tasi le nei tai ao si o mātou mua I wha fo I antu le vi inga. O wha manu ma le wha nene tanga wai le lei ma wha mao ni lama oe le tua lo mātou ta ma. O mātou wha vtai mo le nei anso fau. Le nei tai au fau e fo I mai. O e wha popo le tua I aso lo soi fua ma le ola o mātou tangata. Vi ia oe lo mātou ta ma mātou te whawhitai ei mo le ola tului. Le mānawa ma le mālosi o mātou wala mai e le nei tai au le tua whawhitai. Whawhitai mo le while mū o le pō ma vai. Whawhitai ue tue whanguina lo mātou ola fia au auna pēr mo oe lo mātou ta ma. Whawhitai mo lau tau singa alofa iei mātou taito tasi. O a mātou manuia o whaminianga o mātou maua le tu e mai a I lau fio lo mātou tama. Mātou whawhitai I lau tau singa alofa I nei o mātou mātua o a inga ma whanau. Whawhitai ta mai lo alofa whai pēr mo I mātou. Mātou te whawhitai fwoi te māmo mea umo e whai o mātou o langa. Lea sio manga ma lea sio manga. Mātou wa ai eilu le lei malo wha maoni te le tu lafo I nei mātou. Te mai o lava I mea le mwhai ona mātou malama iai pe o iso mātou si le fia le tua. Ai olo e whai a pēr mo I mātou. Wai te si le fia mātou te manuia ma le ei tama. Whawhitai tele. Hawhitai mo lo lofa I le muta o lo wanga le whai titia. Ma lo lofa muti vale le mawai lo mātou tua. Hawhitai mo le taulanga tūtasi. Se lofa I nā winga ese, se taulanga I nā winga ese tama. Na mai I lo walo pele to tasi Jesu Keriso lo mātou li mo lo mātou whaolo lena ma liu mo mātou wangsama. Ina mawai I mātou le ola e whawavau. Hawhitai mo lo wanganga pa ia marana whaunga. O lo ao ina I mai pe I mātou tama. Ma teita ina I mātou le ala tonu e te whina ngaloi. Leli e mātou te whato e se antu I uluma le nei tai au. Tama a whai o mātou wangsala I uluma I a mātou upu. I manatu po o ngā luenga. Mātou te o le antu mo lau wha mangalonga. Talo tama wha mole wha mamā ia I mātou I lo toto pa ia. Yesu e fufuru e se anga sala uma I lei. Ma wha o mātou loto e pe o le timu fo o lea tai au ma lea tai au. Mātou te talo lea tua. Lo wanganga pa ia teito o loina pe I mātou. Ma wha atumuina I mātou I lo file mu. Lo olofa ma lo wha moe I le nei aso. Mātou te whanto ese lea tua. I mea umo mātou le whaia. Ai sa te tau ono mātou whaia ta mā.
te mā, te talo e whamangalo I mātou. Hawa o I mātou ia vea peo I mātou o whanau e usu stai mā meo le lei e whaialo whina ngalo. Ia wane ia vea I mātou ma e whawhaiwai I le whaatutua. E whamalo si I mātou I lau upu, man malosi o lau anganga pa ia manana mana. Te malo whae mātou te o mai e o ruma mātou mana onga le nei aso. I le nei tae aolo mātou te mā te talo ia e whamanuia mai. I le nei aso faulo mātou te mā. Ngā luenga o mātou lima. Talo si ai fo ia o ngā alom whanaulo mātou te mā. Ngā luenga mātua I ngā luenga le malo. Ma ngā luenga whaatala lei lea whanta whaitaulanga ma lea whanta whaitaulanga le tua. Te talo ia mātou I hei o wala le nei aso. Tai mātou I ala saolo mātou te mā pui pui I mātou mai wha lave. Mātou I loa fo I wha mai o pesi le nei temi lo mātou te mā. Malo pui pui a alon whanau o mātou tangata mo mātou mātua. Malo tiolo mātou ola mai me leanga o le nei lalolangi. Mātou talo I velo o lofa ma pāpui pui I mātou le nei aso te mā si o mia I o tangata. Ma e te tu ina mai le file e mui tu tono mātou loto mo mātou tangata le tua. Mātou stalo I feso swani ye u ti ngaina. Wha ma whanawhana ye u pangatia. Ia ma wha ma lolo mātou te mai ye u mai. Ma mo mia le wha salo tonga. Mātou stalo te mā mātou tu inatu. Ia le whainga malo. Sa molo mātou te mā. Meise le whainga malo New Zealand mātou novo mau mai. Whamanu ia iau tangata sa molo sala lauai lea tafa ma lea tafa le lalangilo mātou te mā. Mātou te talo nei aso. Wha lia mai pelo olofa I o mātou tangata. Ai fo I umalavi inga ia te oe. Mātou tu inatu wha pitole tutua le siu fonga lau mua le nei tai au te mā. Fionga li pule a masanga mal mātou o whai ngaluenga. Au wha longo ma pa anga umalau le tio. Ele ngata I Wellington nei o New Zealand toa sa moa ma le lalangi. E iai au whaunianga. Le li o le mātou te talo le mo le mātou lenga ia te oele nei tai au. Mātou se talo I e fwoi mai le file mū le nei anso. Mātou sa mawali ai le file mū ma le lofa mai lau o fio. O mātou te mai e whaatasi mai mātou le nei tai au. Se oile atu la woli. Si o atu fwoi la fia na neilo mātou te mā se iei ua ina polo mātou te mā. Ai tū mau pia lo wha maoni mo lo lofa iai mātou. Mātou lenga leo mātou le tuai lo suafalo mātou te mā. O Yesu Keriso lo mātou li mo lo mātou whaola. O ia nganga pa I o lo mātou fisosoani sini. Lo mātou te mau mātou ole atuai nei lama. Amene, ma amene. Tangata tau e o Yesu ua e vai sea se mea ua whewhe I le au tau le nā Pina mawha amalo si ai e le tū mau le pō Ma ai o la alua e o le whetu o le Ia whaatua pe I le ua lofa mai Ma whai le leila taua nei Ia manu malo ai Wala ta mai le file mu Yesu I ai le tau Yesu I fo I le pongisa I le whetu o le
fofonga o le laumua.
te tala hia. E stelo fifi falo ile atau le tai au. Laugh of the morning. Ama te mai apple feet to the van out. Su fonga lo mua. Atau le tai au. Ioi al pulkalame leo ata o le taiao laugh of the morning. Le taiao le asalulu wa tātou li mai. I le lofa malanga leo tātou tāpa usili. Langi moni moni mai lautou soifua. Ia paso mātou ne iola vai vai leo tātou ftoe tāpa i foi. I lungo peau ngalu ngalu lea. Seisi whao poponga le tautua ma le unanga. Ale siu fonga lo mui Wellingtoni. Le Samoa Capital. Reido mātou tu ato lima le whaatalofa. Whaatu au tāpo inga malo leo tātou tu asi na sina. Tamam tina mātutua, ia lo tāpoi me mauta malau e nei tāau, nofu tutala pōra whala maula le mulila, ia ra wān tāpoi i o whaiwa matiute, ia lawa singa whai o lo whenga i mo le tātua tunu. Patala whātu il pai e lau whainga luenga tofi o tala lei, ia o lo whāno no manua wāsi manui o Samoa i lea whātu whaitaulanga, ma lea whātu whaitaulanga, mātou whātalo whātu i le nei tāau, mā lolo sui fōmanuia. Ave atu sa talo fa te maulu tātou tiro i Aotearoa New Zealand nei, lea fionga te komisina maulunga o le malo Samoa i New Zealand nei, i Wellington e mana ofisa malu, mātou whaatalo whātu mālolo tautu a tiro, le whangaluina fo i lea fionga i le konisirula i Aukilani mangele i le whalo Samoa, ia ma le awhainga luenga fo i Aukilani, ia mālolo tautu a tiro, whaatalo whātu fo i, ia le te maulu tātou tiro, ia le fionga li pāle mia, ia o iai pēa i Aukilani, i le nei teimi o le tāau, ia meisi fo i, ia le neiva yaso. Tapo inga le paia malo le tātou tiro, ia ina nei tāau, i la mua i Wellington nei, so se tafa ia o le nei fo ia hatunoa New Zealand, mai lava le motu lungasi, pa ia le motu saute, pa tala whātu le tātou tautua ma le tātou au nanga. Ia le whangaru i tātou pa anga ia tunu mamau Australia, le malo telo Amerika, ia o la tofo lo mafuta mai Samoa so tātou tiro, ia whaatalo whātu mau whalo whātu, le tautua le siu whonga la mua, le Samoa Capital Radio nei tai au lautou o ona nei marimi tuto finga vai valu le utato fino ai nei taimi stable nei tai ma fatasi tu tu fina ya ana fa solo
ia tai tolo ina loutou pa ia ma loutou malu ia wale tātou polo kalama atau le tai au nei ia sululu lo ngā tonu le vai aso tātou ni mai ia ilo ngā tonu whea mga luenga tiute ia masani ia onga fo ia alo whanau ia mahalo le si fumanuia mai uto le nei tai au ma nei le sulu mai le lai whawhane o le tātou fisa fasa lau polo nei lima surtasi man Kevin Avenue ia whaifuisina malulu la tau ia suinga o le tau suinga o le tau le utatu ia o tātou tula la tātou i le tau ma whanawhana ia o lo ngona fo i le malu ia ma le malulu ia tātou nei lau mui Wellington ia ai pule atangata ia ia ko toi ngā asu whapene e ui ma lea mai le la ia ai malulu ma langi malosi le savini ia whai lewa e tau mai whanua i le lau mui Wellington nei ia o mātou māsani a mātou ia le mātou savini ia malangi malie mai foi ia o e lewa e tau no mai ai a New Zealand nei ia awane ngalo se of ma whanwhalo lei asu ia e pe ma lea foi le vai ati whaf ia al malu lui o mātou nei e le lau mui Wellington nei ia la tātou tala me wha solo nei tāu tātou por klame tātou wa ai le talo le tau man talo le tai ina minute o mua ia o le suiga o le tupe o le leita au lava no whamunianga o se fua mas whanau le aso ai tātou whalonglo fo i sunga ia tasi ia po a mea le tupe o le aso i le tala whason pito le langi tali tu lai valu ia tātou tala mai sa mo me tātou tala fo ia ila mati nei fo i le tātou tautua i le nei aso tātou a kai whawhiwhianga nei ia i le nei teimo le tai au te tala tu le tātou tautua ma le tātou o unanga i le nei aso lulu a tātou ni mai i le lofo le atua. Leififi College, i tu malo, ta lofa, ma lor si fu manuia le tau, pa ia mal malo le tātou tunu.
Fatalafatu le taimo le tau, sina mainga le talo le tau, fa befo le talo le tai. A wao fo fango le ya sululu, no ngā titolo le yansu ya i tātou le lo mua, ya manisho vaengo le atunu, ya o te roli se le, ya masio tātou tunu i Samoa. Talo le tau le yanso, o lo o walu ilo fiso wa ai tau mātele i na langi le yanso, sul mātu o fila la, ya i tātou le lo mua, i Wellington i le ya sululu, si fulmalolo tika rile fuole ma walunga, pa mawina le se fulu tika rile fuole ma walalo, mu tātou i le lau mua nei. Na so tai ola stofi le walo i fo ilo fiso wa ai tau, ya ole a tu maupea ya wingo le tau le yanso, sul mātu o fila la langi le tau, ya mo tātou i le lau mua. Tu mau sulu olo tika rile fuole ma walunga, pa mawina mo le aso a tai au, si tia le tasi tika ri, ya se fuma le tasi, ya le fuole ma walalo, pa mawina mo le aso a tai au, i le aso tofi lea. Tato se atu leo te lengo Aotearoa New Zealand le aso au ki lani le te hafa talo fatu ya te utou, ba lolo sui fo manuia, ya olo o valu ilo official right tau le aso, ya te ulu le waka mo utou, ya vava solo, ya te ulu ti muga vava solo le aso, a woi liso teimi, ya e ono va ele mato last table le aso, se fulu valu tika riolo i ele fuore maulunga mo utou ya ukilani, se fulu maritasi le mawalalo. Tatu se atu nai tau ranga suru mātu o whire la mo utou le aso mātu o whire tau, langi leile tau mo utou. Whapena fwil mautu i saute nere soni, suru mātu o whire la, ma le aso mo utou. Whatalo fatu le ayo kariso le nei tai au, ya mano se fu manuia, lato utou manuia, ya ene nei aso ya te utou nai Christchurch. Lei te mo tai au lo o tu ulu lei te munga, tu ulu lei wanga lei te mo tai au. Ya ona ono kiria lea, ma era mato last table tau nei whaasolo atu ai i lea fia la nei, si fulma figu tika riolo i ele fuon e mawalunga mo tau, lua le mawalalo mo nai Christchurch, ova le malu lua tau. Tato se mai nai Dunedin ma ina Wakago, talo le tau mo tau le rei tai au, suru mato o file la langi leile tau, si fulma lima tika riolo i ele fuon e mawalunga, fitu tika ri, i olo i ele fuon e mawalalo mo tau. Tala la tau, ia morisho vaenga ia o Aotearoa New Zealand le yaso. Patala fatu iso tatu tofi Samoa ma lolo se fomluia i le tai au le tala leo le tau mo utou ma il official va i tau i mundu. Uiga le tau o au e wha solo ina malolosi o savili o le tua oloa o lo ufitia i pia Samoa mai au mai au matimu e a fia i le aturu i niso taimi. Fautuanga i la patainga Fautuanga mo ti munga mafa ua wha malo sia nei mo lau whanua uma o Samoa. Ia wha whao mailo tātou tunu i Samoa. Mailo official vai tau i muriru. Ia o fautuanga mo ti munga mafa ua wha malo sia nei mo lau whanua uma o Samoa. Lua, fautuanga mo savili malolosi o lo wha malo sia pea mo lau whanua uma o Samoa. Fautuanga na mo savili malolosi ia o lo wha malo sia pea o le tele o le tātou tunu. Talo le tau mo polo msawai le yaso e ta api solo ai timu ma e fiololo fa solo i na mamafa inisi o taimi ma pia wila ma fai titili o savili e malolosi ma fa tau inisi o taimi. Tala la o tau musi o tātou tunu i Samoa i le nei a sunu tau tuanana sa o ngale mu ia mfu o ma tātou fuafuanga i le tala o tau. E lei foi masisi sega le fautuanga mo tulanga le talo tai ya aua le i tātou ngā solo foi le i tulanga fai ngā faiva le asu ya e tātou mata i tulanga tau mai se lava nei o tātou ai ngai Samoa peo ni ei tala ma lapta i gona le tai amo tātou le lau Wellington ne tala leo tai o lo pele tai le teimi nei Wellington ne whātou a sua i le 2.5 minuti te li tulai sumartasi i le tai au nei. Fatu a pele alu tai le toi ono minuti li tulai ono i le fiafia na nei. Fatu a toi sua i le toi kuata i li tulai sifurmale lua i le poa na nei. Tala lalu tai mo ngā tai fale Wellington ne, ngā tai fale Porirua, le teimi on tai au lo suar tai le teimi, fatu a pe i le kuata te ai li tulai iwa le tai nei, fatu a pe le tai Wellington ne, Porirua mamana, ia fatu atu sua lea e le toe kuata i li tulai whai lea fiafia na nei ia po ana nei li tulai se fulu ia fatu atu e pia i le tai
ia tātou I mana mpoi rua. Tālaru tai, awari ngalo I o whaola, ia masi awale fiso tai mai ai whanua, ia pe atu pa atu, ia I lunga o ngā sami vai I le yaso tautua nā lava na saunga le mu, awari ngalo o whaola, ia a tele tufa, ia ale ai, ia. Ai vai eista mafutanga la inga, maru ia le yaso I whenga whaimaru tātu tiru, ia tautua nā saunga le mu. Ia ola tātou se maile le talo le tupe le tai au o lewa pāsia talo le tupe sio tātou malo I Samoa le pōna pō. Ia au tāla New Zealand le aso mawele tā la whaiva sene Samoa. Tā la whaiva sene Samoa tu sai ma wha maunga ta. Wha tupe le ENZ. Wha tupe le ENZ le tātou talo tupe le whaia sina pa ora tātou tā la. Tu sa mwha maunga le ENZ. Ia ma lea la wasia si pēni si upenga te whailangi. Ia pēte alu I lau whale o loa na e ma sane la whai lau seleni. Ma lea la to rate wala fuina tu seleni. Ma lo ser tala New Zealand I America le aso na le lima sul fitu sene mawai lima fitu sene. Ma lo ser tala New Zealand I Australia valu ono sene mawai le aso valu su ono sene. Tala la tupe tala le tau ya manuia la fuina tu seleni. Ya paftai foi lo sai me fai nei tato no ma fiu anga o e kalesia mai se ya sio tato ai ngai Samoa. O le avano whamnea o aso I forma so whanau whamna tot pele tātu emaili aso whanau at samoacapitalradio.co.nz e mwhai o tuma hisa o whamneanga e tōla lau ina tu lunga o tātou tautua. Alo mauna nei mele fionga pai ale tua mau mai lere tu se yona lo matapu e lua a o lona whai upu e lua whape whai tawina ua whape atu na o wala au atu ia Iova o la olo upua ngā wana whaafafonga mai fo I a tau. No wala ngātu na ili mea mau lalo I tu ngā mau. Ua e whaafafonga I lo leo. Ma leo la mau le li tai au a. Ua whape atu na wala au atu ia Iova o lo pupua ngā. Ua na whaafafonga mai fo I a te au. No wala ngātu na ili mea mau lalo I tu ngā mau. Ua e whaafafonga I lo leo. Ia ua tātou malamalama o malea mau. Tātou malamalama fo ili tala ia Iona. Ia ua e wa ai mea na whai Iona. Leo sta I lumo le tua. Ia eva ai. Toi tangi ama toi alanga I le tua Iona pupua ngā na ui ai. Mai na oi mea mau lalo I tu ngā mau. Ia au whafonga le tua I lona wala watu. Ia manuia tele uta wasa I fole ia so talo tātou porkalame. Sanga tului pe le tua nista u sanga si tele. Ia I lo uta usai fua au na ia te ia. Ia mawtanga mo tātou ai ngon. Pese nei ma le Peace Chapel a walo whantori tātou tutu ia tutu umalawa Yesu e. O te alofa ia te oe. But
whātalawatu le nei tai ao o le talafoni nei o mea na tupu i le talafa asolopito laulangi i tausanga ua mawai. O le tausanga tasi valu ono tolu na whaia ile fono mausuia ile fono i naisi neva po Geneva ia e se fulu ma le valu atu nuu sa usuia lato fono ia i naisi neva ia po Geneva ia malato malili ai ma mawailoa le malilianga o le afatu le afalatonga lea o le koluse mumu ia i le lolangi ia e faila vasi ma mau tua tasi valu no tolu i le aso le nei ia na fatu ina iloa ma fail malianga tunu e sefuru ma le valu ma fatu ina iloa le falatonga lea o koluse mumu le tele lava ina sosoani ia tunu ma fatia i pao i vaenga foi le wa fa ia malolonga ma mafue o le tausanga e tasi iva valu o le tangata pito i matua lava lea isua whaia John Glenn. O ia lea na mua lava tūlau ele ia i le vatea tea. Ia na alu i le vaafole le vaa o le vatea tea. A o ia le whaamawina o le tangata pito i matua lava lea ia na alu ia i le vaa i le vatea tea. O le tausanga tasi iva ono se fulu ia o le fusuanga mua fa professor tangata lea Mohammed Ali ia po Cassius Clay ia e pei olona ingo moina ia olana fusuanga fa professor mua lava ia na manu malo ai i tangata lea o tani Hangata ia na manu malo le tuioti le tamusanga ono o le tausanga lua afe malefa ia na whaasalawina ai le ala ata ia o le Al Jazeera ia le ata le o tangata nei o Osama Bin Laden ia maia ta ua ai ia na whaasalawina ai ia o ia ma lana au tau ma lana vaenga ia le ana whaatupuina le whaalawlavi fo i Amerika i le tausanga lua afe ma le tasi le aso sefulutasi o Setema i New York. Ia ma le tausanga e lua afe sefululima ia na folafola iloa mfasalawina ilea tunu o saina ia ua ave sea le latou polisi fo ilea ia o le tasi le tamaititi ale ainga. Wa talu mai le tolu sefululima tausanga ia na fai eltu la fono lea le tunu o saina ia na o le tasi lava le tamaititi ale ainga. O le aso la le nei le tausanga e lua afe sefululima ia na ave seina ai le latou tu la fono na ia e pei ona yai. Ia o talana mena tupu i le talafa solopito le langi toi mawaitu le isi whapaponga i le aso atai au. O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand on air. Ia le nau whafonga le tātu tunu inisio vaenga tau o nei teimo le tai au. Ia whapatau atu sunga atasi a mo tātu talo mena tupu i nei aso le talafa solopito le langi ia i tausanga umamai a mana i o Napoli kalami ta hua tele mo tātou. Ia tātou i loa i fōi mea na tupu nei aso. Ia ele ema se iso tātou o mana tuara mea ia na tupu i tausanga umamai. Ia ai whaatai mo nei polo kalami ta hua tele. Pea no ta hua tele o teimi polo kalami nei tai au te itasi a misi amo whanau. Ma nei e i olo whaafonga mai e tele i usu le aonga. Ia wai tele ana fisili le whai aonga i whanau. Ia o le ase mea i te isi le fia pe te iloa. Ia na tupu le aso nei i le tala whaasor pito. Ia o le mana ia. I listened, I heard on Samoa Capital Radio in the morning as I was driving to school with my parents. This happened today. Today in history. Ia ai o lewa tāpena mai tātou telefoni i tō lai valu, ia tāpena mai le sunga a tāsi Salam Sam, mai sori tō whini ana wha solo. Tātou tataloma tātou wha solo te ole i tō lai valu tāo nei. Tau tōma o le siufonga lau mua, ia ai wha talo whantu i sunga ia pali i sina leo, le mafuta mai leita au, le whantu ia si Lulu Bolton, good morning. A talo whantu i sunga ia Teresa Ene, le whantu ia Teresa, mahalo si fumuruia, o le whantu ia Betty Nanton Tea, good morning, mahalo si fumuruia, le fionga ia Putialo Sale Tyrell, ia mahalo se fo muli le tai au good morning alo fatu
sunga ya Fetalaisa Failaunga Ngase le mafuta mai ya good morning. Atalo tu sunga ya Virginia Danao ma lo se fo bruia lo fatu fa tani mafuta mai. Ya sunga ya Mika good morning fa talo fatu ma lo se fo bruia Pofiti Fitoai ya ma lo se fo bruia Vale le Mati good morning. Atalo fatu ya ngalua file au pepe lo fatu le wana se mo mai lo sunga na fiti lo lango ya fa tani mafuta mai le sunga ya fa voina tali helu ma lo se fo bruia le sunga ya fa musini si nava good morning le afa aftaile mahuta malita ya le ngat fa le sunga ya Vince Siania ya ma lo se fubruia afa tilo sunga fa aftaile mahuta mai tatu fa fianga nei to tele mai tatu telefon tatu tala mai Samoa e le leita ya pule ono isa la fai ma lo se fubruia fa le litui good morning ya lo fatu ya manuia leita ya O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. E le anganga whaaloalo i te whaatalo whatua i lo tātua tunuu i lau whaafonga anga li nei fo i whaapoponga o talafou mai Samoa. E lua se fulma le whai tu la watu i natu e le fionga le whawhitalai o le monta a wapa au muli polalo i te fua e whaamalo wai le fionga le whaipule mai le tu malo sa nganga numero mua. I na ua whaamao ni le fionga le whawhitalai se le fonga le se upumaswa na langona i lunga o mea whaaleo tene leo e le ngata ina langona e sui whaipule le monta e na whape na foi o na le lea tu i lunga o peng te whailangi e whaasana longu tu sa o le fontanga le aso lua se fulma le tolu o kitopa lua afe lua se fulma le lima. Ai o le fontanga le pāre me nei le aso lua se fulma le valu le aso lua leo le vai aso nei. Na tā ua le fionga le fonfitalai wa mai o na feilo ai atu le sui whaipule. O le aso fono ana nafi ma le tai au nei, na mā feilo ai ma le sui o sufono o sa nganga tas. Ono le sui mamalu lea sa iai le masalonga o le fonga fitalai le nei mta upu. Peita iane e asa le faiva, ai ua le asa le masalo o le fonga fitalai. Ua tautino le sui mamalu o ia e ana le la fonga. Ua wha mawalalo mai le fionga le sui mamalu le fonga fitalai. Ma ua o talia foi. Peita i o lo ta oto lava la fuapo ta iala, o lo lima te ina ile mamalu le fono usua le atunu, na sauno ai le fionga le fonga fitalai. Ma asa mata aupu foi sa wha talono ina ia sui o le pahanemene, le whaonga ina o tātou tangata i so o se te whao le lanurangi masamo nei, a wala wha teknolosi whao le po nei le ngana le ua whaonga ina, wa matua asilia tu lona matautia, nai lo se wha tinonga whao lima. I le nei la mata upu mo le sila fia manilo le pale mene. Wa wha maunia le fionga le suis fono mo sa nganga tasi. Na whaia le la fonga mata ngā le taimi o tau alumanga o le aso luas fulma le tolu o ke topa, luafe luas fulma le lima. A whai te tau o nā fuatu i nei se whātaita inga le lei ma se fofo tala whea ngai. I le sila sila mai le atunu u. I le nei tu a inga whawhita auri. Ua tau nuu nei le fonga fitalai lana whai unga e whapea. O le atu ese ina nei le sus fono mo sa nganga tasi ma le tau alumanga le fono au au whai tu la fono.
mo le umi e luas ful malfai tu la. O te tāpā malfai loalo sui mamalu ina ia e tu ua lore maota e tusa o le fai unga. Na tula i le whionga loau sola malmalo kene tisio, ma fafonga ina lana whātu e senga ma le wha maa walulonga i lumo le pāre mene, a tō fwoi ma lea tunu sa wha fafonga, e ala ile la fonga na ia whaia, o le so e mai ai le lusa fun ma le whai tu la, na tu e se o ia le whionga le fonga fitalai, mai ngā ruenga wha pāre mene, e lana whonu tangolo whanga solo. Ua tolo Paul Fontanga le pāne mene se ia au lia le aso se funma le ono le masino te sema e toe whonoa ai e na wamae ana ngā ruenga sa whanga solo le nei masina mo le au ili ina o vaenga u whata oto e le whainga malo fau. Mo le lumanai manuio le atunu o le isi lima tau sanga le ua whanga solo mai ua pāsia le tala whata tau au tu o le tupe o le lua whelua se funma le lima lua whelua se funma le ono. O le au ili ina o le tala whaata tau o tu o le tupe, o le atu ina tu au telefou isi an tātou reporti. Wa fauto ina le whionga le sui minister o le matanga luenga o leo leo, le whionga mulipola na Rosa Alemodio o le atunuu, e meise le matanga luenga o leo leo, e sila leo no tau fia, o solo a taa vale e lango suai le tau mwhainga alum whanau le toa Samoa, ono wa inga matu ia ia o wa ia nei mawhaafai ta aile matanga luenga, ai wa a fia ai soifua, whapena fo ile a fio soifua tangata tele, ai o tapale a filungo le wala. Sau no mulipola, e yeilon tel tulunga ia a fianga o le whala au whasai no le eisa, i tu a inga ngā yoinga ma solo ta avale whapenei, mai ono wha te tele i lava wa inga matulanga le manuia, e pei fo i ona wa ia le whai ungo le vai yaso. Ma wa tu ina tu e le whionga sui minister mtanga luenga, e le sui komisino mtanga luenga o leo leo, se i sila ne i le mata aupo. I le whasolonga o mata aupo, o whainga whasol tu la fono o whato sina le teime o whainga pālota, i le uatu le whasolonga ia whasale le anga numere lua, ai whai lua ai le fina ngalo, o le whionga mangele se kati fia ui, e toi fia whaaui i tuala na tangi na whaasanga ia wa e lua centenary sa mau. O se tūlanga na wha e lua ai le fia telo le whionga le wha amsino, leo tele ni a wā matatuatanga loa. Ua tele ava loa na tu i nātu e whaatala noa ai mna tā opo i tu e lua. Peita e le i wha e lua tu la vese lo ia o lo i eise fuafuanga e toi whaaui tua le tangi. Ai ua te lele te mina wha aluina e wha amsino, e tā pena i le lato so e su enga ilu le mata upo. Ai o loo sila fia fo i tu e lua malo ia, a wala e wha tino ilu lato fina ngalo le ua whato a wha ai loa. Na toi wha amala malama e tuatanga loa, o le vaenga se lau tultasi o tu la fono whainga pālota, o loo manino ai o so o se tālu sanga e toi fia wha aui i tua. E whato a mawhai o nāloa ia, pe atu i nātu le whatananga le whamasinonga. Mai o sau no manino i fo i le whionga le whamasino, e le mawhai o na toi whaia se tūlanga. Ona e te tau lava o na wia ia ingo le tūla fono. Na ia whailo foi, o le o tu i nātu le tālo sanga le tūtangi e toi whaui tua la nātu tālo sanga. E le iai se whaamtalanga mai le tū te te, pe ioe i le whinangalua wha lia e le tū tālo sanga. Ma le tāla whai u, o le aso le tau nuu mai ei le atu nuu, le au malanga e to o lua se funma le fitu, o se au filio le lakapi se funma le lima filifilia mai ni usila i Heartland, o lo malanga whātasi mai ei i le au filifilia, nisi o alo lau i loa le lakapi ni usila, ia Adam Williamson, ma Caleb Forte, o le whaia onga le li ia David Harrison, mai o lo o tā pena mo le lua ta alonga i lana ta abilisanga o lo tua mai ei Samoa, ma wa whaatu langa mai ele lātou ta alonga mua, i le aso whao Novema lua whelua se funma le lima, ma le au se funma le lima filifidia le Prestene, e whaatu teia lea ele malaya le Taula Stadium, a le kalapo a le ula le iwaiala, e le tūlae lua i le au uli. So ai malana ta alonga i le aso to na i le aso valu Novema lua whelua se funma le lima, ma le au se funma le lima le manu ma Samoa, e le malaya ta alo lava a le Taula Stadium. O telefona, man ria le ne yaso le tātua tanu,
whaasoifoia. Talo falavo tala fou mai le si ufofonga o le lau mua i Wellington e mo le nei tae ao, aso luas fuluiva o ke topa lua a lua 5. O le aso ana na fina fola sia i le matanga luenga wa o nga se ata whaataitai o le kurikalama fou mo le vasenga tasi i le vasenga se fulu, ua te le fasea e winga le kurikalama peitai, sasa uno le minista wa o nga Erica Stanford o le kurikalama fou e tūlanga ese mai i le tele o taiala a isi atunuu, mai o no masina ua tuina atu i pulea o nga mawhaia o nga mo ni manatu fia faali e winga i le kurikalama fou ai le ialoa ia maa matafa o nga ina. E tolu supermarketi kala i stete ua matawhai ai whaata ita inga i te konolosi fou e po e ai fōlinga o tangata whaatau. E fisosoani e sa ili ai tangata na whaiani winga tau whaamata o mua mua. O supermarketi ale New World i St. Martin's, Pack and Save i Papa Nui, ma le Pack and Save i Morehouse, ua amatai whaata ita inga i lea so mo le tolu maasina. Whaali ele so upo le foodstuffs i le motu i saute. O le ave sosoani tele lea i le sailinga o tangata ua whaasao na toi urufale i supermarketi. Whaapea le au ngā oi, ina ia fo ia i le awhia o le au whainga luenga, ma pui pui mai ai isi tangata whaatau. O le tekonolosi e tapu e ina umata o tangata e urufale i supermarketi. Ma a maua e se masini se tangata na tau sa ilia, o na lafo sao leo le ata i le au whainga luenga ua umona koleni i le whaongaanga o ia masini. E ilo ma wha maonia po o le tangata sao, o na whaatala noa lea, pe whaatonu e tu ua le whale o loa. A onga teleni solitu la fono na whai, o na vilina leo. E ono supermarketi na whaataita ai lea te konolosi i le motu i mātu i le tausanga taluai. O lo o ngā lulu e whaatasi supermarketi ma le ofiso le komisino whaamaumaunga patino, e whaamautinoa o lo o malu puipuia whaamaumaunga patino o tangata whaatau. O le asoe whaatasi atu ele pale mio New Zealand Christopher Luxon i se ainga maisi taitai o isi atunuu a o fia ima Trump e whaia lea i kore ai sauti. O le whaatasinga e whaia i le poa nā nei, a onumana ai ele whanotanga i le vao Trump, ma le Perestine Xi Jinping. Mawai ma le awa noa e whaatala noa ai, ina ia mawhai Amerika masaina o na whaiti tia whi ese inga tawi whi whaatawa inga. O se taimi o le tai au nei e tau nuai Luxon i Yonju, ma a o iai Korea, o le a au ai atu i le Asia Pacific Economic Cooperation, i le mai ai o la nasia singa i Malaysia mo le East Asia Summit. Ua whaamaunia ele soifo malolo ina New Zealand, le whaupopo ai o leisi tangata e toa tasi whaamaunia le misela. Ua o ai i le toa se fulu tasi tangata ua whaamaunia i le misela i New Zealand. Ua whaali popo linga o mātua ma a inga o teinea onga o kolisia Wellington Girls College i le toa tele o teinea onga na lata i e ua whaamaunia. Ua toa whaai tangata maua i le misela i Wellington. O lo opa uma wa lalo pele numero tangata ua whaia tuipui o le misela i New Zealand e tusai malipoti a le Health New Zealand. O lo lango malo si le suifai pule fou ale te pati Maori o rini kaipara ia Maria Meno Kapakingi i se tustusinga kaipara i lunga le Facebook i le whai ungo le vaiaso na whaali ai whaalawa i tele lona lango ia Maria Meno Kapakingi. Ua whaamaunia e lo ia al Immigration New Zealand e te tau e urunga ali i ua 5 tupu tau sanga talu o na whaaipoipo o na whaali whaamauninga o tala noanga i lunga o le WhatsApp. E whaamaunia ai ua whaaipoipo o aia inga ia e te tau na muli ta ia pe a whai e talo sanga mo le partnership visa. Whaalia e lo ia le ofiso New Zealand e le whetau ia inga le whesilingia o whaamauninga o whe autustusia i le vao tangata mātutua ta iono se fulu ma le fitus fulu tau sanga o ta iala mo le partnership visa e au fiai le mo o mia o whaamaumaunga ma whaamauninga o a seta tu whaatasi a le urungali i peitai e le urungali i uma e iaini a seta u mia whaatasi. O tangata benefiti ma mātua penisiona, tangata pito i mawhatia e le tangatau le soifuanga o iai nei, pe ona whaalia i whaamaumaunga fou. Na whaalawilo e le Stats New Zealand whaamaumaunga i le kuatau le tausanga o mai a Setema, e whaapea e lua tesi ma le whaapa sene na si itia i le tau o le soifuanga mo a inga taitasi,
I le 12 masina ua tuanai, 20 pasene na si itia ile tau a fale no fo maututongi. O isi si itanga e peo le ile tise na si itia ile 13 pasene fa apea rates ile 8 pasene. Ua lipotia le te tele o le awha Melissa I Jamaica, fa apea le tele o solonga ele o se awha pito maalosi ma solonga ele matautia, ua fa amawina ele National Hurricane Center a Amerika. Ua silia ma le 5 sela wafe tangata ua ave e se fa maalosi mai I o la tau fale, pei ona lipotia le leiti o New Zealand I le tae au nei. Tala mai le Pasifika, ua lua isu I pale mia o fiti ua maulia I solitu la fono I whainga pio, ma sa wha amoe e wha amawai mai le kapeneta I le asona nafi, e pei ona lipotia ele au wha asala laua fiti, o Baiman Prasad e wa aia tupele maa lo, mana ia longoina le pale mia ia si Tiveni Rampuka, o le a wha amawai mai lo na tofinga, ona oni solitu la fono mani whainga pio. Na whaasila le TikTok ma le meta I le asolua o le ala tau si ta ia le saa a au se talia e whaasai tala vouta I se fulono tau sanganga I lalo I lunga o le social media e amata mai le aso se fulo te sema o na ave e sea I le Facebook, Instagram ma le TikTok tupulanga tala vau e ta I se fulono tau sanganga I lalo mai le whaonganga o ia upenga ofiso o ta inga. Whaeloe le meta ma le TikTok e le whaingofia o na wa aima mata I tūpuipuinga I ia suinga. Ai o le a muli ta ia mausi ta ia tu la fono a au se talia. I whaamaumaunga o le lalolangi o lo whaamauina ai o se saa pito I matautia maonga lea I le lalolangi. I taalonga, o lo iai nisi tutono o le whaala potopotonga fusu a le lalolangi, ua fia talo na le manuia le tau mawhainga a Joseph Parker, I le la fusu anga ma Fabio Watley, pei o na whaailoa Parker, I se whaatala noanga matusitala, na tele Itali petu ua ia le laufali a Howard Foster, le na whaia le taalonga, I se sau noanga Parker e whaapea, e le oa ua se Amerika, o te le sau foi mai Engelani, o a te sau mai New Zealand ma Samoa, o ni atunu o la Haiti, ma e le te leni maketi, o le mafuanga lea e tau mawhai o mai tangata I a manu malo peitai, o se whaau sofianga tere lea moau, e wha amalosia I au o te tau mawhai pea, ma e le I umalo o taimi I le maia, pei ona saunoa Paka I lungo le leiti o New Zealand. Tala fōwia mai le si ufofonga le lau mua mo le neiva aenga o le tae ao. O le taea, si ufofonga o le laumua, aso ngafua I le aso faraile. Ata o le taea. Lilo
Mātou whia o le tamaita ia Marcelina Masoe ai tau malele atu inu e se whawhianga o leitei mo le tāu lua sumi minute reu tēne li tō lai valu tau tō mo le si whonga la mui Wellingtone tau lunga atu ia tātou telefon me tala mai Samoa tō mo le sua poponga li tō lai iwa ia fia leo maula vano māti whaatasi atu whai mo le tō whine ia ana wha solo ia le tau salo tātou por klame. Good morning tala wha ana malo le seifua. Talo wha malo le seifua le tongane mari ia malo lava le usu. Malo lu mai le taia. Io e fatalo fatfo ile pa ia las o tata au fa fonga masani ia ale si fonga la mua malo so fo manuia. Malo e moni le sa unuanga tu fini le taia ma le sul matu fi malla. Ia e tatu te le lo atu sa vili malangi mali mo. Ia or maru lu au masani tatu la mua. Fa lo tala ana. Ato ia le utau me fanua le fatu atau nu mai ele me ta New Zealand. Isi la tu malanga mai Samoa ma. Ato mai tu o kilani mo ia pe ona tu Samoa ia ato mai no ni Wellington. Ato i roel maru. Ma mai lo check. Na. Fa pena fita to o kilani la masani o kilani pe asia si mai a Mali. E o mai lava ma mai le of ma fanfana po le check e tu salava pe tau ma fanfana ta to i Wellington ia e malo si lava le angia le Hurricanes. O wal fa yes fia ta mai tau tu lo tau. Ia wa tu lo wal fa fo mo tatu tunu. E ma ia. Ai ma lo sa le te mo ta o mana tu le wa nga solo foi nei ma tu mo nei fa na ia onga. Ia ni foi ho fa na le lo onga tu fa le te nei. Me serva singa su tasi su lua su tolu. Ta pena nga wasu e fa yo le tu sanga. Alena la ulunga i tatu telefon le ia so tu fine ana ni so onga le na po iele. Mai pisela. Ia por fa mai pisilo misela. Ia lo la ulunga foi fautuanga le te me wa ia fa yo tu pui. Moni le pe o le kolisile ana a Taini Wellington Girls College le watele ia nei fana wa onga fa ana fo esea ia pe o fotuanga masani le au mai la vel so fo maloloina ia inai matua fo i le o no fo le fo nei taimi o popole ia manele longo le GP pe vili le Healthline ia pe fa pe nai te popole po amata fo ona lia enia ungo o le misela ma fai toi pui Mari o le fo lo fa malusia mo tato i Samoa pe fa pele te fa fonga mai Samoa na yo walo nai wa atoa le 12 masina ma le 15 masina na matu i talafota sisa ia wanga va ai fai toi pui e luo le misela ma na ia te lele fautuanga le tu fina ana ia o te lo fo ia wa fai poi ma se ma latu ma sali tatu tu ia to lalo atu per tatu por klame ia tu na ia fai tatu tu pui ia ole misela ole numero le awonanga le Pacific Health Service i le Hutt Valley lelo i la tu numero ia ole o fa lima fitu o tolu i fa ia pi fa so tai o valu se lau fitu luota si tolu ia mo ni se fa mtalanga ia pe asiasi nisio fo mai lau GP fo mai fa ainga ia fa isa appointment e filo ia fa tu pui le na ia ole pui ga mai le fa mai le misela le gata tatu nei ia alfi au e au ngamo tatu i Australia ma Samoa pe ona isa no tu fina o mali ia la Mariene tatu tangata matutu e nei wo umona faitu o misela o laiti mali ai te ito e vini mai forma e ele o maua ia la tau fa maunga na faitu o misela ia ona fa pe mai le alu ele ke misi po le pharmacy faltala vai ia na fai na fai le tu o misela ona ele o maua e tu salava la peta tfai atu ana fa melo tina na fai le tu o misela e a toi fai mai ale forma e talosanga mai e fai tam fai na o ma ole fautuanga lava na o lo fa pe ona tu le nei taimi ole o tatou tui a mise lava pe fa pele la malanga i Samoa i moni lava i nei Maria e mautuma le lei fale mai ia na tatou no i Samoa tatou le toi fio o ile vainga le na o ia ile lua festival iva ia le na te le tamai ti mali le misel ma lo fa tu fin ana le na mo vai tatou telefon ta nei ia le usu matasi cases eu fa mauli tatou le mo Wellington ai New Zealand ai pele to tele tatou Wellington le to fa ia tatou Wellington ia ai o pe ole fa potopotonga tele lava le o mata itu el soi fo maloloina ole onga le atine ai Wellington ia fa tai foi le tonga luenga tau lo tu finan yo wo te ia le sa news persone Wellington College ia e bese telefo ia lo fa la o tatu tu ia olo
o kaina ia malo E pe o lewa, mari pe o lewa whetau I lawa fo I le to telo na I o senga pe o nei ta ua le senga sfutasi sfutolu le wa matona. O mai fale. Ona onga mai fale fa titi ai fo I le ono pepesi. Mana ia, tau tuana ia saunga le mu pe o ne hit wha manatu. Ia pe o ne ia tūlangon wha ma misela. Ia ta ua tele ia le fo I se au tū longo la tau whaipea. Ia longo pili pel tātu tunu. Ia e sili ala pui pui o le mau maa sali ar tui fo maluina. E sili ala pui pui alo tau tau tu fitia. Lei te martai au le ua nusu 5 minuti le utini tu lai valu ana. Tala ulunga mai sio tātu tunu I Samoa le pasia I o le tala tupe. Tala whatau au tuar tupe lua whelua 5 lua whelua 1. Ia le pasia le po. Ia mo le whaafitai mana whaamalo ia wau le ua. Ta ua tele le pasia o le tala tupe ana wai a le ise tala tupe. Pe ia tolo la aik a le ise tupe. A le spaghetti. E le spaghetti. Ia le mwhaina whaanga ioi ia fuanga whai. Ia le ua mai tau atu. Ia le ua mai a le lauluina ia o le tala tupe. So tātu malo. Ia mai o tō telo tātu. Turu le mai moa fu I lunga le tātu live stream le na watu le pōna pō. Ia ma lei lua vai aso. Ia na whitai tu ngai le mao ta whono le pālemene. Ia I lauluina o le tala tupe. O le ala ua pāsia I lona o te lenga ia le tala tupe. Ia mana tu atu lau sunga ni tau tupe. Ia le ala o whaingo le tātu tala tupe le ua pol pāketi le ufa nganga le ufa nganga le upāsia te mini. Ia wai tele I o whainu mera I o te vai atu ai. Wan vele ale le whaitongo numero vai atu te iau wha mo mai ia sene lai tua. Ia o le vavai atu I pepa iana au mai a mari o le tupe tawa whainga le tasi le piliona lua se lau mal fast food miliona tala. I le tawa whainga o le tupe whaanu lua whelua 5 lua whelua 1. Tasi le piliona. Tasi le piliona. Lua se lau fast food miliona tala. Wow. Ia, ele o tupe lai titi. Ele o tupe lai titi. Te leo ia tupe ia ua whaanganga. Ia ua ia whanga yuna o le tātu malo. Ia le lau umawai vai mai tonu o hafoi. Ia o matanga luenga le vai ai mai loiloina. Ia vai ngā tupe avi le matanga luenga le matanga luenga. O le mai tau atu le pepa lea le lo mai tu fine ana. E pe o matanga luenga o le sufo malo loina le te le la tu paketi. Moni. Na ilo o isi o le wha solo mai ai le numero pito tele. Ia ngā ila lo I matanga luenga e lo o tele ni la tu pofanga. Ngā pe o Ministry of Health le mai tau atu. E a se lau fitu 10 miliona. Iwa se lau fitu te vasa atu se lau fitu 10 miliona ta la. Ono se lau fitu 5 miliona. Ia malfa se lau sulfa ta la. Tu se lau fitu 10 miliona. Ono se lau fitu 5 afe. Ia se lau sulfa te vasa atu e vai le si si al fai tau. Ia foi numero. Tele. Se lau fitu 10 miliona. Ono se lau fitu 5 afe. Ia malfa se lau sulfa ta la. Le lai tau a whai fo I ma le 10 miliona le whaanganga mo le tūlango o tātou mai mai whafo. Ia, leo mai whafo ni tangata. Ia wā le mai tau atu tai ono, tai fitu tangata, leo mai te million tātou i state of emergency. Ia o te loa leo mwhai nei ona, tala lewangoa, ia mo I lātou I talo sangatu. Ia lo whaanganga ni 10 miliona na. Se tūlanga na lei, ia wāna ia tātou ngasi mai lātou fia mo mea tō fitingai nei. Ia ma Australia. Moni le mari. O le vavai atu mana ia te le fo I ilo na lua ia ile te leo lau whaingo o le tupe whaanganga mo le matanga luenga wa onga. Manga nu. Mana ia. Lea e se lau tolus fulfa miliona. Fa se lau ma le fitu wafe. Iwa se lau valus fulfitu tala. Mana ia. E pe o le matanga luenga le o se fo maloloina ma o ngā whanau pe mana ia fo I avel wha momua. O le mai tau atu I laloli Vaivaenga nei NUS tātu university au au nei e 10 miliona valu sul tolu afe 5 se lau fitu sulu tala ia e fo isi vaenga yo one government grants ia o tūlanga o whaalele o tūlanga o whalea onga ia o te role tau fie fo ia tongena I whai a onga ia whaingo fie e leo tu whaingo fie ni teimi se angan malo ia ngaluengan malo o lalo matanga luenga o tupe o leo lo ia I lalo ia vaivaenga lia I le au penisiona ma le au ma benefiti mo tangata e I mana onga whapitoa
Ia leo lo ia le tupelen whaanganga se lau tolu 12 miliona, valo se lau 15 afe, tolu se lau iwa 15 tala. Mala ia. Nā lai le vai vainga na i na in tato matua matutua. Ia mai la toe ia manaunga whaapitoa. 5 miliona. 5 se lau a wheleu whaanganga mo tūlanga ia. Mana ia, tūlanga ia wai le tau whai nei tangata pensione ia ma tangata. Ia lo i manaunga whaapitoa ia. Mana ia, o vaianga ia tau. Pe ia tawa vai whiri paketi. Ia vea me wha mua ma. Ia le lai wha mua sui fo manoloina. Ia lua o a o ngar whanau tolu. Ia tau se ina i o tātu mātua mani o tātu tangata. Ia o tele o isi ia matanga luenga. Pela ia tele a isi vaianga tā ua lai o lo iai. Ia whai ona e mai mo ai ma siasi peilu ngolu pengat whai langi le Ministry of Health, Ministry of Finance, te wha sa o te matanga luenga o tupi. Na i leo te lenga o le talo tupi. E pe ona vaianga na, al numero na, tasi biliona. Ole vai Mari te skipi mai lalo vainga na lele. Na tu se mai sa fata a. Ia. Le vainga le sa langalanga ai fo i manatu ma fina ngalo. Ole o sawi. Ole o sawi. Tu salai o lelo o ilol fa a. Ngalue no tupe le 10 miliona. 10 miliona. A lewa sa talo tupe lo no winga lewa. Wa to ai tau nu i tu tupe malo. Tu si sa o mai sa fata compensation talo. Pati mai. Sa fata veso compensation 10 miliona tala le i fa nga i moni le. O tu fo la pe pale tu. O le Sports Development Fund. Ma le ia fo ia va nga wale e ono miliona tala le fa nga mole. Mole a foi. Mole atina eno ta alonga I tono ta tu tu. Le ngato la kapi soka. Ya wa ol mori maua le tu fina soni. Ma na ia nei tene ia ta tu soka a fata inga. Yeah. And wa fa Sofia fo ia le malo ta tu tu. E lango ta alonga ia ni masan ia ta to. Ia ai fa ta yo le we sina va nga tu ave atina e fo ia ta alonga. Ia wa he te le yo le ia ai le to sa bo a. Ia ola wa tu se wa lau ilo ai sa bo ia lala. Ia ono tu la ko ta alonga. Ta wo fo ila invest fo ta tu malo I tu la ka ta hu. Ia na onisina Mari onisina o vai ngom fain o na tele lava ia foi tu Mari no tata upeng of so ta inga. Ia hawele ni ma tu si foi ia mate au ili ai mai ilo atu tala tu pelena fa ilo atu no Mari ngo ma pepa. Ta si bilion la lua se lau fa se 10 miliona tala. Ya tala la tu so tu fa alu na total expenditure la le wa la se fa lo mai anai. Ana ta si voi tu fai pule se o mai foi. Se o mai foi ia vista ia ta ya. Ia e pe o tu langa na o no le wolu le ta ya. Ia le pasi ai o tala tu pe ia wa ia ta tu malo le fa nga yo ia tu lango bloqueti ma va pena ia. A me foi galuanga ia tongena ia tanga fa galuanga malo. Fono o palemene o lo fanga solo a Marianne o lo mfaila e mai moa I nungo tato upingo so ta inga na tu atu sao ai ele tonga ni a Maria tato fasal na watu sao na mai le o ta fono I sa moa. Moli le to fine ia le utolo po nei la to lo mangan fono. Ia to e tawa fila suluono te sema. Ia le fono tanga na le la so ni. Ia le ua mai al galuanga al palemene. Ia le po ia le la malo lo ai fanga solo ia ni se fufuang. Ya la suluono o te sema lesi fontanga la to sui et fono. Ya oni sina vanga tau le te mo tau tu fine ana pe oni so vanga tala lunga. Ya le te mi o tatu tal fo. Ya tala mai sa mo le ya sululu. Mana ia ola vai foi se tato fa fianga le oa te lai titi la fo le valu minute fa. Alo fa to mo oto uma lava tatu ati fonga lo mo ma le porkala me ata taiao. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo I le langolango a le New Zealand On Air.
O vivianga nei te mo le tae ao, ia, ma le pispianga na tuto o tasi o Samoa, songa a Bex Filoa, le ua toi rosu lo minute, toi nei o tane o le tu la hiva tali, tu la hiva tātou, telefoma tātou tala mai Samoa, ino le whapoponga no lua. Io e malo lava whaavela na lau kofi le nei tae au. Mari ele pesena na e tā mua ale tamai tae a Marcelina Masoe. No tango po e mai e ia, alaina e lua e whapea. O le tato soifuanga e pule ai le taini. Mali si whaipuna whai mai. Sili ale popo male esi. Ia, o le maua le popo i nei toi maua voi le esi. Ia, e mo i lawa e tangata. Ia, peo o tamana e mana ia fu i sui la e skuli mi e whai le snack. A mai tau atu e sitasi o ta mā tu fine ana mai le tu malo, vale alili. O tasi. O te mala leo te mata e lunga Facebook soli. E alu i tu ai whaataka ma o atala i lise sona ai mai lefe me lana live. Au vai atu i o le esi. O le popo o hoi le o wapea. Lefe i lana tau mawhitafe mai o le ua o la sale na tua nai. Tu so o anafi la sa o neila le aso fule wo usu vui le ua. E usu atu ala tamana la malu tai hau. Tu sape se me fua wele le aluai foi le manga ma e atu lai fua meles toi pai meleu o le lai e o ma na e foi le tava ai tu tu nga langana e alu se tupe ele ai se le dia aluai ia pe ona ma le foi pesisa o le ia si le ale o langana ia ma le o langa foi le e ala na te wata mea ma na ala na foi na fa tatu lang ia ono o tato wai o le manhau si on mea le o le sa le aia tato toi fa masani nei le tau sami le o ma le popo ma le ia ma wala vana soifo ma lolo ina mari nei tato matua ia tele lavana i pe nei fa longo fa mta fa longo nei tato matua e ni pe aso ia le mani fa mai e tele na tsa longo fa ila to tala pena e le ia me o fa pino fola au le inu fola au e o le o tau ma fa le la ona tele ia fa mai mo ni tato tangata moni le tu fine ana vetau voi le tata loil vaanga le e matato telefonia na mai lo il fasili le o ai lo pito i ma fatia i te wata si fuaka ya wala tatu talo tu langa ni e ma le ia tatu te fu i tu langa ai ma fu mai fu ila on lo te wata si fuaka le o lo tatu ai fa yo o si tiro tau si fuaka la to ia tau o lo ma o le mala fu ma le fu il pa lo tu il paqueti il so na fi mal lo li fu il talo tu Samoa e ma le fu e a o ina fu si me fu e se ale ai le ma lo ma le tu pe si paquet pe se ato fu le li si ato fa tau fu le ia na o ala o lo ai tu ton o ina la e pule ala ma lo o lo ai tu ton o le ato le fa ile fu le o le tu ga tau si fu ma ia por tanga leisa, por tanga suka, por lea, por pata. O a uma me tu ton atole, o na la fu ai. E pure vele al malo pe ese le e fu ai pe o ma la ia fa lo tu la kana. E le ma si se fa pena vela ta ni sila. E ala le tu tala pata tu la fa pena. O no la fu ai fa e fu il fu ma le fa tau. E ala il tau le si ta con inflation e por tau le o tau tau o se fu ngale ta tu ti. Moni lei oe mari ia o le tato talafole na avato i le o le whaafisili o lo inungo le te o New Zealand po ai o lo pito i mawhatia i le tangata so i fuanga ia le o whaamaunia fo ia i whaamaumaunga le Stats New Zealand o nei tato tangata i e matutua i e mawale pensiona ia ma i lato i e benefiti o i lato i o lo o tele na mawhatia ia i le tangata o le so i fuanga ia o te loa mari o tato umalama o le olo o fusu lava ma le tangata so i fuanga taimi nei. Lua te si ma le wha pasene lena si tia le tau o so i fuanga mo a inga taitasi i le se fulu lua masina le utuana. Pe o fua whaatatau ia na au mai e le Stats New Zealand mai le kuatau tausanga o mai a se tema. Wow. Ia le olo o iei wha amaumaunga ia. O vai atu Mario le ele tise fo i le walu fo i lunga. Sul tasi tisi mo le 12%
Ia, tātou talo foi lai rate sa pule ngā nuu lewa. Maru te simal valu pasene leo si tia fu. Ia, o le tūlanga le leo tātou i le teimil lei. Ia, ma tātou ma te tū e pe mo le sau noanga. Ia, tātou ma te tū ia nisi fu o anavatau, ma wha mui moe ngā nisi vanga wha ufai. Ia, wa leo mai tau atu le ua tau a tāta mai se tāsi fu i o polisi al vanga wha ufai le leipa. Ia. Le ana liki mai tua i la so. Il vai aso le tene i le long weekend. Ia le ana mai tua toi wha tope ale te au mai ngai. Folasia mai e. O na iri tangata le wunikia mai tonu. Wa ila le tala le ta ia leipa le whai anafi a Mari. Ia Chris Hipkins. Ia. O le whapea ai lo tangata le na liki mai ai. O le a ave ese. Ese mai. Malato ba. O le wha nonoaka na i lau mai tau atu. O eno si tangata tono le vanga whai lai. E le o lango i tu lango o le matau pule por polisi le. Ai mai tau foi tu fine ana stemi foi falau tele fioga li pule ma sa li le pokala me talo lo vai aso ma tatu pokala me foi suga ya la afioga ya la wan. O matau pule o capital gains tax letter no ai le wa mai le leipa. Pero si la fonga ese mai la fonga masani ai pe la e tu i lugo o a foi fale e pero di fale investi foi a faira te gale e al o fale ia foi le fa tau. La bo ke si le o bala a ia o wal foi la ia te fai se o fale foi e foi investment properties pe lua pe tolu pe al pale mi pe fitu ia al fale la ia. O capital gains tax la tax ai lugo fale na. Tu se la tu se la hau mai la fonga hau mai lugo tatu asita ma beale e o nei pisinisi o lo mai tau atu. Na. Au sisi au wala e o no mau mai se tupi. E au no e mersi ti o tūlanga o. La fonga dau tele mo la tunu ato. Tu so la fonga i tupe fa upopo e maua pe a whata watu le fali. Na. Tau su atu se whaaliniunga sao ia pe o whaaliniunga le fonga. Whataula ia sa. Sangam sa velina. Ia, e sa o lelena o leala e tuli ai e tu stala Mari. Po il tangata lena likia mai e tua ele. Le whamabonga le a. O tu se le wa bata campaign. Ale, o le mai tauina fu ile e se amana tu le matau pun nei. Ia au teilo. O lisio lau poto ma lau watau mai. I to mai tau tūlanga tamau ai. E la tau mau. Ia e o te tau na isi suinga o tau. O pula shake up. La asau mo shake up. Watu a whaalulu. Ia pe lulu. Ia a ngana tu sa o lulu. Ia o lulu. Ia tūlanga ole. O le system le o la fonga la tinu. O na pe o le tau wamo ume e tā tau ia mamaf. Ia o tamai ia e. Tau na whai si swinga. Tau whai swinga. Ai tamai ia ilunga lai pe e alo mai tūlanga o la fonga. Me se lava le au maumea. E la tau e lava le tamau ainga. Moni. Ia. Tau ia la via mai. Ia le ta la via tatu e lulu mele. Tatu e lulu le la via tatu le tau i fuanga. Ai o disi la me le tupu temin le. Ia pe tatu mati tu ia polisi le wo mai. Ne la mata ni na tatu e mai. O me le la matu faia. O me le la matu faia. Ia tatu mati tu ma. Ia o la wai palota. Sa ri la palota tau sa fo o basa mo ia tatu ia ni New Ia alo mai tatu alo mai tatu palota. Ma ile ma lo sile na halo ile palota i Samoa ia. Tamala nai toe amatau na mo mialo ma lo sina mo palota New Zealand. Ia nei le tongi tatu la fonga ia matato feola matau so ifua nei atu no. Ali e o le telefone tu fine ana le na mai le tai au so. Me o visa. Ma e fo ile tu la fo. O se me fo le a, o se ai ga fo le wa. So pio o se email o ata o visa ia nei tangata matatua. E sa o mea fo le mo o mio o whaamamonga o Texas. Po tala noanga i tustu singa i lungo o le apilo le WhatsApp. Amantua o Mario le WhatsApp e mo i rawa i le whaonga ina nei tatou. O bali e fwili si me fwil messenger por Facebook po le a. Ia wa pe ta tele le wei hoi tatu ta matu o whaonga ina ia. A o pe o le meu ti maa au fawili li. O le au mai o le a ia i kai te tau o na whailo mai ia. A whaila e sifuru tau sanga ua a. Le vatu ila palai o le visa le whapea i wa sifuru tau sanga talo pa mafuta. Ia, na talo sanga atu wila i o le immigration la tau. Mai la si whamamoko o luo tustu sika i luo o le WhatsApp. Ia. Il sifuru tau sanga
Sorry. Ole maha e foi le ono nei matua ia wa le wata I limas fulonga I lunga tau sanga talu ona no nofo ona fai poipo. Mali. Ai le I o sirunga lila le wa limas fulu tau sanga mon tupu talu on fai poipo. Ai le la volo o tuli la vai tala noanga I WhatsApp. Ole ala pe fina wina I lo ia le officer o fai pepa malanga. Pe le alanga tatauna ave ese le ai ai. Le ai inga, mala ia. Awa o taiala ia mo le partnership visa. Visa foi le a peo au citizeni. Ai tau fai ia pepa no fo maua alo to alua. E te tau laona avatu ia fa maunga. O matala noanga. I lunga le WhatsApp. Fai base fe au text. Ai mana tua nei tato matu. E mo I fai la le messenger Mari. E tele na le text nei tato matu na ole le vili. Ole fala ua. Record foi batou, se record foi bem. Record tala noanga na. Record ba tala noanga na. Fe pa no so ia le tusi me o tusi foi. No winga ha uma mai tusi. Ha uma mai tusi na mai fa mauni ai le tiro fe tusi ai. O tato va ai lai me le wi tato te mi le i go office malanga ni. O te ma fa e te o sito ina masilo ma tu su e mai ala tu singa WhatsApp. Ole fi nawa alo ia ale va pe e le fe tau I mo ngali ia ta ionos fulu ma le fitus fulu tau sanga. Ai te lo ana e la tu la te wala tu tusi. E ta tonu la te wa tusi. Tasi la loka ka poti tusi. O te lo e tangata la te wa tusi vui. O tusi vui ana tusi atu foi le te ma la ngai la so. Fa mai ai longa. Ai longa. Te wa mawelti na le ai. Na, ya esa. So o fa mo monga la le tau su e immigration. O fa monga e Pois e pa pui foi lea wa no winga e fiu e fina mai le fa tu lom tomato ina ele ini ma ai o me mali maritalu na fa ai poipo tu sa ele os ni tu si foi mani text time yo feo ai ia o te talu na fa ai poipo fa mau fa mau ninga ia lo ai wo ele o lava le marriage certificate tu se o le lava le pepa fa ai sorry o mo tau wa fai le ho to ga ye nga fo le o mai fil malo wa peso a matan fa tai tai text and record uma bella ya atar lo fo telefoni record ya ma atar lo fo lo messenger ya copy ma a pe foi la tu si ale tu si te ura tu si wo to uma ya la te tu si ya te fa le ya nga mo auto te wata pa mai step si flu tau sanga o iluma ya tu si wo ya se golofa tu si amata pena ya my darling you have ai me umala ya te fa le tu si la nga wa ya se ga se fa pena Iwe, ia. To iwa minute tali tu la iwa. Nas fata o tongo tato por kalame ne aso mar. O le fata tongo tato tu toli tu la sfulu le tapen mal por kalame o foi o malo. Ia, ma tata lo tu mala fionga le sunga fionga ala wano. Ia warta tu por kalame na. I tu la suma tasi te fa fo por kalame mo li lava. Tu la suma lua tato fa o fa fianga musika so filoi. Si pa ia tu la lua. Ia, on la mai volio la sulu lula to ia lo gato no leveas. E vengo te lo tagato le hump day. Ya pero se patu le lo gato. Ya wale uta tu wia ya le gato no nei vai aso nga luanga ma tu te fai. Ya me se foi ya o ngana ifala. On mali ya Maria o ngana ifana wata pa e foi ya o ngata maiti. E ya o nga iwa le tata no ai vesta luai tu. Wa fai ala to fonotanga o councils. Mana ia. O mali ya la na nafi wala tu piki mai fana. Ai e tamo e mai lia luani le fitu tau sanga. Ai sa fa mai fata umala na fono. Sole. So ia. O ma wala malo so o mata lia ni fa pe pola le fono le. Mo fai fono a le 2 o le 3. Ia. Sa lo fa mata la na fono fa mai. O ha le fai masui o Pacifica ile council. Wow. O le mele fai le tala. O le mawa e au Pesto langa le late to no o nga ia primary schools. O le wa me e fa masani ta maiti ona fai votes, fai palota. Ia la fa matala le o le process na fai la to le vesta luai. Na fai la to palota. Malo ai ia malista maiti ti fai masui o Pacifica, fai le sui o Maori.
Ia, whamai lana o nafi i le arena. Whamai ina matou o o community service mua. Whamai na matou i whai matou donation i le arena. Wow. O hato, o hame na tau donate, whamai na matou e donate ai toys. Wow. E tofu mai tamai tima la tau mea ta aloe e ave mo a inga ia sulfa ai a inga nai refugees. Ia po a inga fo i o lai fia maua le. O le mea tala o le la iti, le wa amata la iti. E man tō tātou le e tau whono ai mai pālota. Ai le wa amata ona tutoi o la tau mawhawhau le tā au o le. O pālota ma, le wata o matu le tātou whainga pālota, le alavolo pa ula wa tātou numero pālota i tu malo. Nā tolu wā tu whina na mālei o le whaasolea. Tu sa le wa amata ona tutope ona e sau nukta, mata tuto atu le whatu leo o le loto e nau ia ese sao bu upu fai o malo le ngata upu fai fa loto I fale bata upu fa loto I fale wa o le stagata se tu lo wa istalo vo te talo e fe mai le asa nga o le loko ka ja male leilo so e te leo le afianga fuile o le stagata no fa lo fai mai I don't want to vote. O te lefia pālote, e nei fua nga o te pālote I fu. Male leilo, le o le pālote. Ma mea e whai, wala e tu sa, o sa whai unga e whai pule ngānu, e a whai tātou, ia no fua leanu, o whai unga e whai an mālo, e a whai tātou. E pe I whai ngata, al mālea le pe māli, mai le whatat inga I se walo. O le tuenga, Wha o Sofia ngana le mo mea teimi nei. O le mindset. Mari. O le e veila na tau mai le vastaluai. Fatu no folo la malo le loa. O le o lana campaign. O le veila se so mai. Le ai o te alo le onga o lo waso mua le vai. O le se le ma te se pia mahali. Ai o se tulanga le. To foi le pulo. E now to foi le pulo I whaia onga ma onga I le whaatupu o lea a ti leila na si atu ia Anita Baker ia le pule nuu. Wow. Ia o te lofo e umato ia si le pule nuu ia I le lātou ia vaenga le wafa ngā solo mo me ia onga o te loa I fo isi a onga le wa amata fo I ona whaile whainga lea. O le malei o le matampu le ana wā o haso ia I nea ia puru o nei le Youth Council. No ia le Youth Council lea. Ia alu ave ese ele teimi leo o di cricket na iei. Ave ese le paketi fu leo au ina ilo mau ia na teimi no iei tulanga na atu ia onga tu fai polkala mi fa malama me o tau o pulenga lu. Le pe ina la mata mai ia wa ese fu fa mo bu ana fa wa mai polkala mi fa pena e mana ia polkala pena. O ina ilo walo ana le si fai pule. Ai lau le wa. E tu sala tu o mea fwile le tau tatu te tolo wai bodi alau sau nok le tatu tolo loko I lungan pokalami ia a lepa uanu mero I la tu e whai palot pi tatu te leo amana ia talo sia la tu sa fong palot tele la le ia wai e te tauna tatu tino ia wai te le o sui ga fo ia wa mai wale le ia tino ni sila o tatu no fo mau ima o tatu la foka le ame malo Marielle Itala ta news on nafi. Sa matua masenta tata noa. Awana I paka ni matua I tafutafo kolosi. Ia e fiu fo ina I whaia onga ila lea onga leo te iai. Aina wa whaina le polisi mua atamaiti wa lea onga le council. Wa design lau papa matui I tafutafo kolosi. Te waila lei mase matua na paka ia nafi. So wata watofa over ai lau papa la tu si ai. O le safety for kids. La laina na lau papa. Ilo pakai vila Ilo pakai vila ni si vai atotus tu singa tamaiti vapea. Peva ai atu I tangata matutua pe li fio whaalongoi. Ali va ai atu o alom whanau I au mai le lapata inga. E ono saunga le mu. Tata noi whanei tai amari o le tā wer saunga le mu taimi e jopa I mapiki nei whanau au. Ma leo fautuanga na. Ia te leo fautuanga le lei ma au le leo tātu whaasoa fo le tai au. Ia leo tātu tu late tātu telefon le tai au. Whalau ilo atu tātu turu le tai au le uwha ilo mai fo ia le whilo inga le fionga li pule ia sanga talo moresi. Ia ma le fionga I te mai tai whai pule o li tumalolo leo mana. Ia ia fo I o le so upu me tā upu tau tupea le vanga whai leipa. Ia Honorable Pesta Tamalangi
Barbara Edmonds. Las froile nei la foli tu laiva la fa fongai mai mo mai foi. Ya la fa tala loa tu inisio mata op. Ia mai o te rola la ulunga foi mata op ne inisio o policy fo lepa le ua fo folasia. Pe ona ele future fund. Ia le fa ilo mai ele Medicare tu fin ana pe te ro mai tau tu. O le card na ululi le lano le card. Ai tolu ia au filo inga ili fo mai ile tau sanga. E fuli. E free. Ia lo winga e fia lo fo mai ia January ia. Fai fu e lau karna o ngā tono le tau sanga ia man fai o tau sanga. Ia ele e au noma stongi. E te vai fu e fo mai. No vai atu le na mana e o le whaatala noanga na matai fo le leipa ia ile lai whaali mai fo ile karle na onisi o la tau polisi mo le palota tau sanga fo. Mali ia tātu matik tūnia tūlanga o loo angai mai whenga whiwhiringa lo tātu turua nisi nā tātu tala tātu tue whilo ai i le mai o tātu talafoli tulaiva i le taiao nei usi mai al whaafonga i non whaapoponga lona lua whaaftai E le anganga whaaloalo te whaatalo whatua i lo tātu o tunuu i lau whaafonga angali nei fo i whaapoponga o talafome Samoa. E lua se fun ma le whai tu la o tu inatu e le fionga le whawhitalai o le monta a wapa au muli pola alo i te fua e wha malo lo ai le fionga le whaipule mai le tu malo sa nganga numero mua. Ina ua wha mao ni le fionga le whawhitalai se le fonga le se upu maswa na langona i lunga o mea wha leo tene leo e le ngata ina langona e sui whaipule le monta e na wha pe na foi o na le lea atu i lunga o peng te wha ilangi e whaasara long tu sa o le whontanga le aso lua se fulma le tolu oktopa, lua afe lua se fulma le lima. Ai o le whontanga le pāre mene le aso lua se fulma le valu le aso lua leo le vai aso nei. Na tā ua le fionga le whonfitalai wa mai o le feilo e atu le sui whaipule. O le aso whono ana nafi ma le tai au nei, na mā feilo ai ai ma le sui usu whono o sa nganga tas. Ono le sui mamalu lea sa iai le masalonga al fonga fitalai le nei mta up. Peita iane e asa le faiva ai ua le asa le masalo le fonga fitalai. Ua tautino le sui mamalu o ia e ana le la fonga. Ua wha mawalalo mai le fionga le sui mamalu le fonga fitalai. Ma ua o talia foi. Peita i o lo ta oto lava la fuapo ta iala. O lo lima te ina ile mamalu al fono usu le atunu na sauno ai le fionga le fonga fitalai ma asa mata opu fo e sa fa talo no ina ye sui o le panemene le faunga ina o tatu tangata i so se te fao le larulangi masamo nei a wala fa teknolosi fao nu po nei le ngana le ua faunga ina ua matua asilia tu lona matautia na ilo se fa tinonga fao lima ile nei la mata upu mo le sila fia manilo le panemene Ua wha maunia le fionga le suis fono mo sa nganga tasi. Na whaia le la fonga mata ngā le taimi o tau alumanga o le aso luas fulma le tolu o ke topa, luafe luas fulma le lima. A whai te tau o na afuatu i nei se whata ita inga le lei ma se fofo tala whea ngai. I le sila sila mai ale atunu u. I le nei tu a inga whawhi tauri. Ua tau nuu nei le fonga fitalai lana whai unga e whapea. O le atu e se ina nei le sus fono mo sa nganga tasi ma le tau alumanga le fono au fai tu la fono. Mo le umi e luas ful ma le fai tu la. O te tāpā ma le whaalo alo le sui mamalu ina ia e tu ua lore maota e tusa o le fai unga. Na tu lai le fionga lo au sola malmalo kene ti sio ma fafonga ina lana whaato e senga ma le wha maa walolonga e lumo le pāle mene a to foi ma le atunu sa wha fafonga e ala ile la fonga nei e whaia. O le so e mai ai le lusi fulma le whai tu la na tu e se o ie le fionga le fonga fitalai mai ngā ruenga wha pāle mene e lana whonatanga o lo whanga solo. Ua tolo pol whonatanga le pāle mene se i au lia le aso se fulma le ono le masino te sema e toi whono ai e na ua mai ana ngā ruenga sa whanga solo le nei masina mo le au ili ina o vaenga u whata oto e le whai ngā malo fau. Mo le lumanai manuio le atunu o le isi lima tau sanga le ua whanga solo. Mai ua pāsia le tala whata tau au tu o le tupe o le lua whelua se fulma le lima, lua whelua se fulma le ono.
O le au ili ina o le tala whaatatau o tu o le tupe, o le atu ina tu au telefou isi a tātou reporti. Wa fauto ina le fionga le sui minister o le matanga luenga o leo, le fionga mulipola na Rosa Alemodi o le atunuu, e meise le matanga luenga o leo, e sila leo no tau fia, o solo a taa vale e lango suai le tau mwhainga alum whanau le toa Samoa, o no wainga matu ia ia o waia nei mawhaawhainga taa ai le matanga luenga, ai wa a fia ai soifua, whapena fo ile a fia o soifua tangata lau tele, ai o tapale a filungo le wala. Sau no mulipola, e yelo na tele tulunga ia a fia ngol whala au whasa ino le eisa, i tu a ngā yoinga ma solo ta avale whapenei, mai ono whaatetele i lava wa ainga matulanga le manuia, e peifo i ona wa ia le whai ungo le vai aso. Ma watu i nātu e le fionga sui minister mtanga luenga, e le sui komisino mtanga luenga o leo, se i silane i le mata aupo. I le whaasolonga o mata aupo, o whainga whaasolitu la fono whaato sina le teime o whainga pānota, i le uatu le whaasolonga ia whaasale le anga numere lua, ai whailo ai le finangalo, o le fionga mangele se kanti fia ui, e toi fia whaaui i tuala na tangi na whaasanga ia wa e lua centenary sa mau. O se tūlanga na whailua ai le fia telo le fionga le whaamasino, leo tele ni a wā matatuatanga loa. Ua tele ava loa na tu i nātu e whaatala noa ai na tā opo i tu e lua, peita e le i whailua tu la vese lo ia, o lo i eise fuafuanga e toi whaau i tua le tangi, ai ua te lele te mina whaaluina e whaamasino, e tā pena i le lātou so e suenga ilu le mata upo. Ai o loo sila fia fo i tu e lua malo ia, a wala e whaatino i lo lātou fina ngalo le ua whato a whaai loa. Na toi whaamala malama e tuatanga loa, o le vaenga se lautul tasi o tu la fono whainga pālota, o loo manino ai o so o se tālo sanga e toi fia whaaui i tua. E whato a mawhai o nāloa ia, pe atu i nātu le whaatananga le whaamasinonga. Mai o sau no manino i fo i le fionga le whaamasino, e le mawhai o na toi whaia se tūlanga. Ona e te tau lava o na wia ia ingo le tūla fono. Na ia whailo foi, o le o tu i nātu le tālo sanga le tūtangi e toi whaui tua la nātu tālo sanga. E le iai se whaamtalanga mai le tū te te, pe i oe i le finangalo wa wha lia e le tū tālo sanga. Ma le tāla whaiu, o le aso le tau nuu mai ei le atu nuu, le au malanga e to lua se funma le fitu, o se au filio le lakapi se funma le lima filifilia mai ni usila i Heartland. O lo malanga whaatasi mai ei i le au filifilia, nisi o alo lau i loa le lakapi ni usila, ia Adam Williamson, ma Caleb Forte, o le whaia onga le li ia David Harrison. Mai o loo tā pena mo le lua ta alonga i lana ta amilisanga o loo tua mai ei Samoa, ma wa whaatu langa mai ele lātou ta alonga mua, i le aso whao November lua whelua se funma le lima, ma le au se funma le lima filifidia le Brestene, e whaatu teia lea i le Malaya le Taula Stadium, a le kalapo le ula le Ivaiala, e le tu lae lua i le awa uli. So ai malana ta alonga i le aso to na i le aso valu November lua whelua se funma le lima, ma le au se funma le lima le manu ma Samoa, i le Malaya ta alo lava a le Taula Stadium. O telefona, man riele ne yaso le tātua tino, whasoi foia. Talo falavo talafou mai le si ufofonga o le lau moi Wellington e mo le nei tae ao, aso luas fuluiva o ke topa lua a lua lima. O le aso ana na fina fola sia i le matanga luenga wa o nga se ata whaataitai o le kurikalama fou mo le vasenga tasi i le vasenga se fulu, ua te le vasea e winga le kurikalama peitai, sasa uno le minista wa o nga Erica Stanford o le kurikalama fou e tūlanga ese mai i le tele o taiala a isi atu nuu, mai o no masina ua tu ina atu i pulea o nga mawhaia o nga mo ni manatu fia faali e winga i le kurikalama fou a le ialoa ia maa matafa o nga ina.
E tolu supermarketi kala e stete ua matawhai ai whaataita inga I te konolosi fōu e pu e ai fōlinga o tangata whaatau. E fesosoani e saili ai tangata na whaiani winga tau whaamata o mua mua. O supermarketi ale New World I St. Martin's, Pack and Save I Papa Nui, male Pack and Save I Morehouse, ua amatai whaataita inga I lea so mo le tolu maasina. Whaaliele so upu o le foodstuffs I le motu I saute. O le ave sosoani tele lea I le sailinga o tangata ua whaasao na toi urufale I supermarketi. Whaapea le au ngā oi, ina ia fo I ai le awhia o le au whainga luenga, ma pui pui mai ai isi tangata whaatau. O le tekonolosi e tapu e ina umatau tangata e urufale I supermarketi. Ma a mawai se masini se tangata na tau sa ilia, o na lafo sao leo le ata I le au whainga luenga ua umona ko leni I le whaonganga o ia masini. E ilo ma wha amaonia po o le tangata sao, o na whaatala noa lea, pe whaatonu e tu ua le whale o loa. A o ngā te leni soli tu la fono na whai, o na vili na leo. E ono supermarketi na whaataita ai lea te konolosi I le motu I mātu I le tausanga taluai. Olo o ngā lulu e whaatasi supermarketi ma le ofiso le komisino whaamaumaunga patino, e whaamautinoa olo o malu puipuia whaamaumaunga patino o tangata whaatau. O le asoe whaatasi atua le pale mio New Zealand Christopher Luxon I se ainga maisi taita ai o isi atunuu a o fiai ma Trump e whaia lea I Korea I Sauti. O le whaatasinga e whaia le poa nā nei, a olumana ai le whanotanga I le wao Trump, ma le peristine Xi Jinping. Mawai ma le awa noa e whaatala noa ai, ina ia mawhai Amerika masaina o na whaititia whi ese inga tawi whi whaatawa inga. O se taimi o le tai au nei e taunu ai Luxon I Yeonju, ma a o iai Korea, o le a awai atu I le Asia Pacific Economic Cooperation, I le mai ai o la nasia singa I Malaysia mo le East Asia Summit. Ua whaamaonia le soifo malolo I nā New Zealand, le whaupopo ai o leisi tangata e toa tasi whaamaonia le misela. Ua oai I le toa sefulu tasi tangata ua whaamaonia I le misela I New Zealand. Ua whaali popo linga o mātua ma a inga o teinea onga o kolisia Wellington Girls College I le toa tele o teinea onga na lata I e ua whaamaonia. Ua toa whaai tangata maua I le misela I Wellingtone. O lo opa uma wa lalo pele numero tangata ua whaia tuipui o le misela I New Zealand e tusai malipoti a le Health New Zealand. O lo lango malo si le suifai pule fou ale te pati Maori o Rini Kaipara ia Maria Meno Kapakingi I se tustusinga Kaipara I lunga o le Facebook I le whai unga le vaiaso na whaali ai whaalawa I tele lona lango ia Maria Meno Kapakingi. Ua whaamaonia e lo ia al Immigration New Zealand e te tau e urunga ali I ua 5 mon tupu tausanga talu o na whaaipoipo o na whaali whaamaoninga o tala noanga I lunga o le WhatsApp. E whaamaonia ai ua whaaipoipo o aia inga ia e te tau o na mulimuli ta ia pe a whai e talo sanga mo le partnership visa. Whaalia e lo ia le ofiso New Zealand e le fe tau ia inga le fe silingia o whaamaoninga o fe autustusia I le vao tangata mātutua ta iono se fulu ma le fitus fulu tausanga o ta iala mo le partnership visa e au fiai le mo o mia o whaamaumaunga ma whaamaoninga o a seta tu whaatasi a le urungali I peitai e le urungali I uma e iaini a seta u mia whaatasi. O tangata benefiti ma mātua penisiona, tangata pito I mawhatia I le tangatau le soifuanga o iai nei, pe ona whaalia I whaamaumaunga fou. Na whaalawilo e le Stats New Zealand whaamaumaunga I le kuatau le tausanga o mai a Septema, e whaapea e 2 ma le whaapa sene na si itia I le tau o le soifuanga mo a inga taitasi, I le 12 masina ua tuanai, 2 ma leono pasene na si itia I le tau o whale nofo maututongi, o isi si itanga e peo le eletise na si itia I le 10 ma le 3 pasene, whaapea rates I le 8 ma le 8 pasene. Ua lipotia le te tele o le awha Melissa I Jamaica, whaapea le tele o solonga ele o se whaapito maalosi ma solonga ele matautia, ua whaamawina le National Hurricane Center a Amerika. Ua silia ma le 5 sela wafe tangata ua ave e se whaamalosi mai I o latou whale, pei ona lipotia le leiti o New Zealand I le tai au nei. Tala mai le Pasifika, ua lua I sui pale mia o fiti ua mōlia I solitu la fono I whainga pio. Ma sa whaamoe e whaamawai mai le kapeneta I le asona nafi e pei ona lipotia ele au whaasala laua fiti o Baiman Prasad e wa aia tupele malo. Mana ia longoina le pale mia I asi Tiveni Rampuka o le a whaamawai mai lona tofinga ona oni solitu la fono mani whainga pio.
Na whaasila le TikTok ma le Meta i le aso lua o le ala tau si ta ia le saa a au se tālia e whaasai tala vouta i se fulono tau sanganga i lalo i lunga o le social media. E amata mai le aso se fulo te sema o na ave e sea i le Facebook, Instagram, ma le TikTok. Tupulanga tala vau e ta i se fulono tau sanganga i lalo mai le whaonganga o ia upenga o fiso ta inga. Whailoi le Meta ma le TikTok e le whaingo fio na wa ai mamata i tū pui puinga i ia suinga. Ai o le a muli ta ia mausi ta ia tu la fono a au se tālia. I wha maunga o le lalolangi o lo wha mauina ai o se saa pito i mata utia maonga lea i le lalolangi. I taalonga, o lo o iai nisi tutonu o le whaala potopotonga fusu a le lalolangi, ua fia talo na le manuia le taumawhainga a Joseph Parker, i le la fusu anga ma Fabio Watley, pei o na whaailoa Parker, i se whaatala noanga matusitala, na tele itali petu ua ia le laufali a Howard Foster, le na whaia le taalonga, i se saunoanga Parker e whaapea, e le oa ua se Amerika, o te le sau foi mai Engelani, o a ua te sau mai New Zealand ma Samoa, o ni atunu o la Haiti, mai le te leni maketi, o le mafuanga lea e tau mawhai umai tangata i a manu malo peitai, o se whaao sofianga tere lea moau, e wha malo sia i au o te tau mawhai pea, mai le i umalo utaimi i le maia, pei ona saunoa Parker i lungo le leiti o New Zealand. Tala fōwia mai le si ufofonga le lau mua mo le neiva aenga o le tae ao. O le taia, si ufofonga o le lau mua, aso ngā fua i le aso wharaile. Ata o le taia. So 5 minuti leo tele tu live tatu telefon tala mai sa mo na we fa fonga ili sa fa poponga on lua te mo le so poponga ili tu lai so ma lua la uli nei. Ya on te fa fonga ili tu lai valu te masani la so taia. Manga luat pe mer tu fini ana fa solo le te mer taia. Tala tu tatu le telefoni tolo lima lo fa tasi pe fie fa so mai ni jum ta pu ya na tanta no fa so te le taia on. Io e malo lava le on sa i tutem fai von nei taia. Au ne ngalo nto wasi singa fo mai ia. Vidit fo mai pe fa pe lim faiona pa awatui appointments on nei aso. Ia mana tua fo ia fo la awana i tato tina mata mama tua. Ia ma fo la awa tato o malava wai i le fa pe marina o tato ta mama tina mata tua inu fo la au. Ia ai la malosi fo ila ila fo la au inu. Ia i taimio le aso. Na tonua. Ya manuia ia fofa ngolo fengai mertatu tulu leite mertau tatu tertata no pe mai tatu fa vivianga nei ia leite mertau tu finan. Seu mai ilau manu se fuo le papatua.
12 minuti o te ai nili tu la iwa, mai a fo ile au inato fa upopunga luna lua tatou talafou. Ia talafou mai Samoa, songa tasi Salam Sam, tatou talafou i New Zealand nei, ia ngalulua toile au whaingan wenga i nei i le tatou ofisa i Porirua. Ia, mangalua to olua tupe malituanga nei a Mari fa au tau tuasi fonga lau mua i le nei aso lulu. Mari o lewa wa ai atu o sita ia le meta ma le TikTok ia le sa Australia. Ia leana o lewa fo iona whanga solo mai le amata wha maluina la sefulu o te sema. Whaasa i tupulanga talavou i lungo social media. Tupulanga talavou ia ta isfulu ono tau sanga ngai lalo. O le tala lea wa pe e mao vai fo i le whaingatā fo i au nanga nei mesea ia whala putoa tu ma oti nei pe o nei ei company nei pe o nei le meta ma le TikTok. Pe o tama ia i tana whaasot pito a ana ia. E wha fiu i whainga maa lo ma tu la fono lea tunu ma lea tunu. O whata e tinga fo i lea e tele la amia tu lea maa lo ia le pule o le. I po le founder po le CEO o le meta ia Zuckerberg. Ia pe mumusio e whawhasanga i ma e fia whao ngāia ia lato au nanga i tono lea tunu ma lea tunu. Ia ai le maa lao e muli ta ia ni ai ta iala. E whawhataila le ua mai tau atu. Pe ona e sauno le ua i o ina e le meta ma le TikTok. Ia le tula fono po le sālea le ua tu ua i le malo Australia. A matatu la lea sosfulu o Disemba lea. Ia o tau sanga nei le la wha malu. Le tue mawhai o na wha ngai nei whalau talvou i le wā suro no tau sanga i lalo. Ia o ia fo i upinga te whailaki. Ai ei la le waeka o le e le si ungo le wa si ule o le mau o le meta ma le TikTok. Ai o la wha whaingatau le police ia pe wha Fa tontonu. Tontonu mai tu langa o le laptainga lea ma le tu la fono le i luon meta ma le Facebook. A ma le TikTok. Wa e tele o wala mwhaina na ui e talavou. I e whao ngai pia ai. Ia, ta seo whaitatainga ia o tu langa e whao ngai ia. Kia ta mātua pe i po le suafa o tamama tina. Ma le tausanga whanau o tamama tina. Moni le Mari o le pesa tala fia o le watali le meta ma le TikTok ai pe o le si valana o le a e le whaingo fia nei ona whaatonton fo lau le maenga lea. Ia sa oi e mawhai ona a whapea o au e sifulu hono tau sanga i mawhai ona o walu. Pe a whapea le wa oi lua ia whaamaumaunga a loo tina whaataitainga. Ia mawhai ona o walu e create ai lau ia Facebook, lau ia page on Facebook. O le Facebook, o le Instagram, ma le TikTok. Lea e o le sefulu te sema e matai ona ave e sea o ma accounts ia atupulanga talvau sefulu ono tau sanga ngai lalo. O le mao vo i lea tu fine ala wa e o tu la fono ala lea ia o Australia le mo tapu ai. Ai o lo o tau fai foi New Zealand ia va ai lea tu la fono ma ai pe o le mali e le campaign le fai goi no le Make It 16 campaign. Ia po le campaign le o fia o talavou sa suluono tau sanga. Ia. Le lato te ele mo le mawhuli le Make It 16. Ai fa alongo la tara no 16-year-old ne por talavou le suluono soli. Tara lo mata ata batu o vole. Le e singa la na te le ma le ele o suluono tau sanga fa pe te miti la he. Tu sa pe wa mala malama. Pe tau foi le wa ai tu foi le. Tu sa la mala malama. Ia tu lang foi le yo na lua tau sanga vasu valu ia. Ma faina le suela la isene ma. O i wale faina suela la isene sulono tau sanga. Ia. Ia wa vai le si la sulono la lalo ia Australia au New Zealand. Ia faina le faina lo na license le sulono tau sanga. Ia. Ia pe ma e foi le o fe me faina tala. Ia au tau o social media le tatu te vai. Mana ia vaenga lewa mai o le Make It 16 campaign, Mari. E nisi fo i o ata sa alata na matamata toi fo i Australia i le te mai fo i o tupulanga talavou i le polisi lewa o le afa maluina po tula fono leo le afa malu la sifuno te sema. O fa matalanga i si tupulanga talavou i fa pia mai. O le totele o la tau le fa o ngā tatau ia upenga so ta inga. Ala e faiti o la tau fa mai. E sili atu le onga o fa onga anga tangata matutua atu ia la tau o le social media.
Nai lo o lātou. E o lona winga po lai whaawinga mai ngangana mo isi me whapena Mari. O lo o whai teo ina fo i lātou. Te le lo fo i pole aso manatu i ei Mari na vaenga. Awa e vai atu fo i tustu singa. E pe solo mua fo i solo mua i a tātou matutua. I le whaonga sa o le i la fonga ma upu tustu sinunga social media. Ai pe le la pēna tuai nei alum whanau. Nei alum whanau. O te o ia talia I lalo I fol te o te furu tau sang ia pe lalo I fol surfa I la wa ia bau na ia wa tu sa a faina elo de ia la ia tatu ni sil a faina alu tala vo su ela la se de suru lo tau sang la learn a license ia o se tu la ka fo lele wa batala fa batu ida le apa mai fo fa wai o la se de a ta vale mele lua alu faina su eka baile la isende ya la foto la isende o pu lata ya tu solta penanga foi ya iloa ya road code male tu la for awal ya ina su no na ya ata tu sila ya le tapu na Australia ya Asia ya peo o le tawa fa u mai fa la ya be moni le ya pa ona le mata pulia ya wa ai ba fo ai male moni o isi tata ma tu moni la salonga tu final e o fua o mi mena o links ma mena ya o talavo te mi ne don't click that for me don't that's a scam if I video na for me le o mena pe pelo o me scam o te o mi e pe o o tu pe tu na tu pe tu se va vena lo tatu tu oi vai le mena fe mai e la famiglia fetala ona fso soani le tu planga talavo ya talavo ile yo mena o me pelo me scam pelo mena fa ile ai Lui tu pe sa oi. Ia onisina o vaenga lena watu I tatu talafou. Ia ile me foi Australia. Leva pe foi lena val ai foi nisi foi nei New Zealand what's tawana la ai New Zealand fate ta ia Australia Mari. Ile vaenga le o le pano alum fana mai lunga le social media. La tonu alto final. Ai Mario o talafou ina la fo atu ile awauli ana nafi. Mana foi tata noai. O Australia tata no pe Australia wali o tata no Australia tuloa Australia ile o leo mai le lato e ile kurupo leo mai e toi fato sina to tato leo e o faila tala kom sina leo nei ai sana le vili mo mai so le vili mo bat kom sina tato mai ele to mai ya ai le ana le al watu tato kom sina e le conference sina fai I Australian ai lo to le tata no ai li si va nga le fa mai o le ta la to mai New Zealand na fato ai lo ai kom sina tato I nei e ai le te le woto e la fo ia Australia I matu e to e si tia fo ile si tupe fato sina to ni tato leo o le tala le tata loi foi porto sa ele te le ana tala le tato e foi ele si campaign na le si video na mata toi to say come to Northern Queensland come and join the Northern Queensland Police Force you can walk around with your shorts wherever I put my video tu so to dinga ya leo o tu lo wa fa o po shoki le fa nga mai tu ka campaign fa pena e fa e fa wa fo ile leo ala ono le vela fo ile lo tau na Northern Queensland e tau toso tu e be marulu yo tatu ni e lo tu lai oi e tire tau o le si be o fale ba o ile va te lo tu lo ya lo bo lo fa lo ta per me lo fale yo lo tu pete la tu e lo fa isa fa tau ma atau ina ula la tu lo ya ese ala lo tu pele po de si tu lo togi ya lo tu pele va tu bo pe o se ya la tata lo o fo ila le la le yo il bele ile ma fati o tato le ia ile tilo au hai ai o fa fit au la na pe le pe e la ile tatu komsin sa tau na vini bo mai na ai se au to mai ai ava tau mo fai ava tu ya ma tu lo au tali le ba le foi na mai la so la fi an le tali so ata wa pe we vai lei ele se alo le ma se alo tali al komsina le mai Australia o la foi la tali fe mai e o New Zealand nga lulu e ma lo sima fa ma ni le la de vai ga buli fa ma ni okay o lona winga le o ma watu langa le la to le we vai lei
tu so o vai liula na pe o le mo nei New Zealand ta fa mahoni mga lue fa malos mai spati mo dan ya ai o me o to fo toli pe ya fo le o mai la le te fa ye batuni ala te atai le ma se alo fanga ma se tau fo ile te o mai o le Italia le al komsina Australia ele ma fu ina va pe o ala tonga ringa na fai le tele o tau sang ya vai ole fanga fo yo fale pe ne sa no mari e to tongi le ole fale te no foi ale o na e va tu le tupe e to tongi tu lungo lo to tongi pe mana ole alauni ole accommodation allowance ya bali yo le tala so ya disina va o leo o tatu di por le tatu wa ole a o leo na sa foto ngai na to le so e fa ne leo Wai tatu wa ila wala o fisini la a foila la mo o le fa ma ya le fola se be a lo folo te mi te a wa a pipi le fa ma ni mal fa ma ni te lo mai le te mi tatu te tu la o tongi ma e mai ya si le ai nei New Zealand ma ila o ya maule ya a foi te alu ya a wale to yo ma ya Manuia le whainga o lau whiwhilinga. Pea whapea, to te lene tatou walong whanau, Mari wa whaau umai fo i leo. Ia, whapea lo i se whiwhilinga ia, o e manuia le whainga o lau whiwhilinga me te manuia ai. Wai vai la hato lua. A ta ere mata upulea, o le maha lia ia wai manu o le tipoki mai e avoi Australia ia. Tata New Zealand ia le la soltula fonu yo. Ai mai tau mai foi la hoe an. Wale si vai liulen fi la wel tatu pala bia sai ia te senda. Ia. Tu so e moni na fa la de New Zealand. Ai o le o la a to ni tata Australia. Ai mai la fi Australia e fai ma fa ti mai lo le mai tatu. Le 501 deportees ia tene lo mai. Moni. We vai la le wa mata campaign na Maria o to Alela mo sur bon vatu tatu leo wa vatu leo a vatu fo mai a vatu fai a onga ana so e fenila to of asal la mo a vatu hoi vatu ta vatu tasi foi le me bari a tu sele mai a vatu tatu leo ia mai la ia fatu por le soluciona fo loili Ipi o mea nā le manu ia tātou tarusi ia. E leo tupe uma hoi mea uma. Nā, o mawhitanga male ainga. A te mianle ia e le tio fo i nei lima tamaitai malo. I lātou whai unga wai tō te le lātou o mapalanga atu. Ai me se whai a onga. Ai me se lawa whai a onga wale. Inta tō whai a onga Mari. Wa matua whiwa e su eni whai a onga. Ia ona wa tele na malanga. Ia e Australia. Ia ona lai o fo mai tutongi te le i o aio le a le alu. Pe a vai atu te le tutongi lai o fo mai. Ia ai pule oi lau whiwhilinga. Ele e se maa pule ma Mari lau whiwhilinga. Tātou rau i vianga tabal pusi lala. Tule e ser whini. Siwa i o kamilo i o ma o pa a e pa mai o fika ai awale maso ia kulila i
fia mama kua vaenga nga alusi felo e mapusi vai lua ma sandi ai o mo o kopi fo i masolo fangua Toi los ful fa minute o Natalia o se fulu tat se fulu por kalamel upfai o malo. Ia ele nei tai au tata noa toi la fionga ala wano ia maletonga nei a Mari por kalamena ele se fulu. Mari ia olo o whianga ia e si atunu o leo Jamaica. Ia male tele o lea whale o Melissa. Ia wawaina ia tui isi videos i e lunga o le o isi upenga msota inga. Mali. Ele e tu sa matua e sea male a whale na ngia tatou ile matangi malosi na ia tatou vai astalwai. Astalwai, ia. Ai atu isi videos na e ua atoa ele whaama avatu atoa whale. Mantua nei e mo i lava e angi maile a malosi savili awa pena o tawalunga e o le whale aru ese. Ai atu i Jamaica. Matua i manino lava le toa telefo nei tangata e a fia ai. Piona wa ai atu ai li poti. Lua te sipan walu miliona tangata o lea fo i atunu wa. Ia ai pe o le mai tau atu i poti ma tu singa. E mau ngai o le botu le o fo o Jamaica. Ia pe la o le mai tau atu. Pupe a po le tolu la wuli nei le fatu a o tu i pe pas te atu rei tima maunga. Ia tūlanga o le whale ia malo si tsavi. A pe o le ufai ti tira malo si. Ia o le angi malo si savini ma solonga ele solonga ele pe o tūlanga ia lena pe o ne elva veao lena pe matua whaina ia ia tātou talo wai pe o afo o malawat la tura nei ma tūlanga o swinga o tau mas wanga e o mai le taimi ma le taimi ia ilo tātou fo i wala sisio manga ma ia tātou ai o ilo a taimi o Samoa ia ma la Pacific taimi o whama ia pe o le ua se malia te fo i etu ia o pe o moa tui tātou ia i nei anis o tātou ato ale na afia tātou i nei Wellington le o whaasa solmanuia lava mana ia lava le solmana i la ia se i whangana ai ia le motu i saute pito i lunga le motu i saute o lo o to ai le kiona Mari tami nei telefo i la tau ia o poloka i ta avale ia onan mahalosi o le kiona po le snow ai na foi Mari na sa le tala fa fesili fa apia fa mata ta o fie New Zealand ia me fa papa ia po Guy Fawkes le Guy Fawkes Day ona la o le tele o tangata le mo manana oe tu sa le mo manana oe ta o filo e awani toi faia ia me fa papa le faia November o le bali o tūranga ia o fesili le mai televene tātou tatalo fa so le telo tau sa pe e moli leia tu so tupe mai maule anu i tūranga ia ai pe e tasi ale le taimi u fia fo ila le si pufuaga le na fai pule gado ai waili fai ai ka ma ai o se to fuaga se tasi na fai le pule gado una ia fai el pule gado tu la gana la balu pui ia mai o se malai la fai ia le upu la le o tupu wes fa la il fale ia wai o ana e ala u ia experience in mele afia le tu la le fireworks
Ia pa mu ai fuile tu lor fa berta tu tu. Ia wa fia kala lai ti wa lai u se sere be to fa kai runga o fa ia ele se tu la le. Ia fai nai. Ia ai ta hotel ia le ta tu bati tu tu na ni ia mai ata ta o si tu o ta suru ida tu pe ia ai ele fe go to fiere ele fe go fiele Maletele o manu mea ola ia afia ai ma oi o lena pepe ai lava pe mamate aisi mea ola i le zoo i Wellington i le stau sanga o no le o te tele ina i tato mātua awa e le fai mai ina le whātau mai le aso 2 Novemba i le aso 5 ia ai uma Novemba to Kirisimasi o lo whaalongo ina lava le whapapao me whapapao po fireworks bahwa ia o le si tala ba le tata pa i le tu fit ala banu mo ta valo le te mo ta ia o i fiti la Pacifica so pa le bia sui pa le bia lo lua vo le ua wa pe o fiti ana pe te pe toru e sui pa le bia fiti le ale wa lua ia le la wa lua ia sui pa le bia fiti le ua bolia le la fa ba vai bel pa le ia bolo to fica fa milista io o peo ni solitu la fono ma ni fainga pio po le corruption ia le wa fa ma vai mai ia Baiman Prasad o fo bai tata le Dr. Prasad o vai fo ia le nema ai tu per malo ia o le ba fa vo le il betanga ruga le tutto tasi pon agency la le anti corruption agency le afiti ia lo si tu langa le label fa malo puka le o foi sua fa le wa tu ela va Wangalo le sua for puka le va tu ia pe tu langa la o le mai tu win lo tu langa le ia mo fa malo lo sui pa le bia le molia ma ia tu langa ia corruption ia o di sira tala bo tu pulita so fai tu langa le Pacific ia wa lo si fiel ta tu ia ini sumero tu pulite bi o le tu saka mai te watu tu fina ala i le va Israel ba Palestina le te mi la Hamas ia le uta abata vo ile tu la vo ile lo to ia o la yo sfa iga vo ie lo dio so inga te le ia le uta po mu wa para po Israel di so va o casa ia o le e fi no ma le va Israel ba Palestina te mi ni po Hamas ia i tu la o ia inga ia po le afo Ferrai ka le file mule la sai dia ele va tene ai o disi la tala lo ma temi le pe o le o to ina le ferrai ka le pe mai ta watu tu final pe o le test Israel pe mo ila va pe po sadi le ferrai ka le ia te ta wala ta mo fai buri ta ia wale o mai si la saka pe wa pe no se fulu ia va ia le mai tau o lo oi Corey Sautea le presidente America ia Donald Trump uri se fortanga le u felo il ASEAN le APEC le APEC le felo ai fo lui fo militato para bia io laxe io o fortanga ia tele al baro lo fatilo il tebili ia le la wolunga bata puli ia le fatu abat fo fortanga al ASEAN le fai i Malaysia le fo i tatu para bia laxe ia mis fo il para bia Australia fo tele le tebor tu sa ia le mai te wat ia o vaga de tata bulbawin ia te mo fai mai fu se me vole to foto fo le pe boy be le fai vai pesa o ia be fai moni oni sina fontanga ia na ro awa ia toi fo i tato pale mie ia Christopher Luxon ta alonga Mari o vai atu i le famatalanga fo ia stamo o Joseph Parker i ana whaatala noanga fo i po interviews e winga fo i le taalonga le ana malolo ai i a Wadley i le whaingon vai aso ia olo whapeo o wafia o te soa lefe mai ia o to tele o tangata tutono le whalaputuputonga fuso lalangi wafia fia lana whaia ina ona e laemana na o alatou ia maloa alatou tangata o whaamatalatala fo ia o ia ele sau mai se atonu te le
O ia sau mai New Zealand ma Samoa, o le New Zealand ma Samoa. Ia, whamea ona mafuanga le ona tamawhai lava ia I si tangata maurununga atu ma te lea toa la tau maketi I fusuanga. Ia malo. O le tūranga la tu vile ana wai e mai te watu I sa afo il paua a la auli. Ia rupso la Joseph Parker. Bai e to tele la to la fia wale sao I luka. Moni. Ia wa ala sao dei I luka. Ia fie ni manatu fo I le luka sao le Pasifika mai New Zealand mai lai titi ia tulu e malanga mai. Ai pe o tūranga ni o te iloa e te oso le la. Ia I le soifo tu fo e o le sunga ala auli rupso la Joseph Parker. Toi te mo fai ia wa la tu te inga ia na te mo fai ia whero ai ma usik le lunga le o mia ia tūranga o whailonga ia te ulo I fusio lau langi ia ai whaigatai o le talo o la ua mauso le maa leia le saua paka I le la whelo inga ma whaipio ia ai o tei tūranga fui le whaiungo o talo por sa misanga lo naiva ia ai maa leia te mo fai ia le fo ia lo tātu tunu le witi mali ia o loo boli le fua sa bo fa le atu ia tunu mau o ba le fo fa lo te te mo taloga e o fa le la sa bo la val au fa sa bo mai tolo o ba ia pe ona ile taloga la fa pelenga suga la uli Joseph Parker ma happy mana te talonga ia le fa ngona vai aso te le lopena e alu parade mari le fa ngona vai le ai o no way right to way ila sa ia wai e se ia lo fa no mata malau toka na sa ui ia o la na ta foi le o te mia escoata tu au ba tu au no tele ui le ta po ia na o no ai ana vai tu au pile bua alu lore mai o fa lo tu fa sia le si le ia o ta foi mai bella sa le tu ta ale lo sa na o fa ingai o va tu vai la ba tu lo tu ba to mai lo vai ba to lo tu le la ta le ba to mai na la ele fa pela fa ida ia tu au fa mai ba fon ia ba si fa família tu I pa fa tili ma fa winga le ta pa fa tili ia ba tu ala te bili a fa mo moere I mename na ia e pau asi hauia toka ia taru o le mo tau mo vai tu mo tino ta tu no fo ngai le fai no te tolu vai aso ai il lo vai aso tu sala ta alo nei la ia kiwi batonga ia e fai la kiwi si la wali ia mau fai nei la kiwi tonga e ta tu tiro kiwi fai no ai a te iwa ia o te lo ai ta alo ta le sa ia la isi tonga ia ele o ele tūlanga le fiu ia man to le po mau ai tatu ai ru le mai la si va ganala si miracle si va venga ona ovale ola to ovale pasi tu squad wai ai atu ta ona luas fulu ai ta ona manu malo ai ia tonga ia kiwi fa tam fai leona ona Sofia ile final ia ta po inga ai al to Samoa ai ala e away parade and matufa la o ia o tola lo vai ta lo we take rua ana urola le fai parade I le so le o ia le si tu escort out there o to ia fale wa pe na wala ia fale le atu ala ia fu ai fa fa ta vale ia wa pe ia ola una sawa o tire le parade tele yo tu la vo o pe poloka tu salata o ele fez a pensini ia ai ba lo ta ba popo di su tu foi ba nei ba io tato video ia na mai o le loto no o tato tagata ia ba nei le medisio por una taloka tu foi fai go medisio Wellington na loka le dis a pe o kilani e pe fast food fa ia tagata na loka mo to luas full tonu to luas full tonu tagata na loka masala ta avali luas full tonu ma le luas la o ma le fa o tickets foi na ticket ta avali le multa ia tu la fono parade fa tamali io ma ai to ai ele sala ai ole saunga le bu ia ol male il fautu la tu fin an e ol ai bel to so ko re te miti i te tal vo I sa bo o va pe ia pa o le usista
e se vo ia o tu la fo le tonu mulu te ia me se ale polo kala tele ma le la tato e mai ar tato solo tato o i la lo train station o fai la fai ia ta bilo ala ina a mela le fe wa i solo ma ia tau la sa le bu ia e manuia wa tato le o fai sin tato break livias tato ta pena mai sa ili champagne ia me silia wa tau ra fa mo tato te fai la ma New Zealand fai bo tu bo dia tato tau malo ila talo mo bua moni bana o tato fai tato sala ba vai te fo ile sa no nga lapi merina le na langina le vi ol sa tonga samo isi ona tali ile ta alo ile awa to samo ona ile fengo lana fa matalanga fo ia ile fa sofianga fo malangona fo ina oya te ia i waia usuina le ile vi o samo ile ta alonga ia ai o te lor pokalamena mole ata tai au nei tai au to iva minuta tal se fulu a mari i si vainga fia sauno ia le fa mai na ta ata tai au le tala bulbuli ale tu file ala i le va fa vai al baori le mai ta fa le la ko already kaipara ia le pule le o Maria Mino Kapakini o mali o le fata fa mai tu pa le fata a sa matuale hotele ia o le upio la ko le foi ale la batuala ko ida le fai pule le mai fai pule le ia fai pule tu so ila lo pe wa vale ia o elo se tu la le mo va fa le bauri ia wa fai la le wa sawi already kai para la ko ia Maria Menu ia Kapaki ale fatu a sau lo vi pe le tu ese to lu le ba le tu tai to lu wai titi ba te bi na wa peka ia ba is fai pule la ia to lu wai pe to lo na tu awale sa pa no ta umal vai sta luai e sta una fa ma vai ta fa ma vai el calcio la le ai bora tu si va la le pau wale tu la ui lo ye i le fai na tu a se mai le mai le se fa fa fai ia au te lo ele fai le foi wa le ba lo le foi ni tu ma lo pa lo na le tu ma lo fa pa lo te foi la tu te ai ona fai le ia do ba tu esa le o ese le mali foi vai tu le mata foi la unga ala to ali sui fai pule folia o rini kai para ia ilo na foi lango na i foi antu so singa lunga le Facebook kan nafi fala mo fa ilo na lango fala wa tele ya Maria Meno Kapakini ia onisina vai ngole tu putono le ia i upu fai foi o malo tele foi le tele onisi vai ngole fai na ili mtatano atu ia la fiona la wano ia mamari le tu lai se fulu ona imisil tato por kalamin na o le tato tautua fa mai ale tu lai lua ile aso ia e mai e lunga le tato frequency le tu lai tasi fa mangalo fo ile ma se luan nei tai au pe o ise upu le longo mali e lau fa fonga ai mania tele lava nei aso sa oni me lista tato por kalame fa aftai
Ia, mai mumula fo'i on mātou whaatalofa ma whaafeilo e atu I le po ia maurunga o le au whaafonga. Ia, maise le tātu tunu. Ia, o loo whaafonga tāpua I nei taimi e le ngata I New Zealand nei. Ia, ai whaapena fo'i maisi te whae o le kilo pe o tu ia ilo mālosi o le tautua le nei o le siufonga o le lumua. Pe o no māsani ai, ia o se whaapoponga fōlu nei o le tātou pōrkala me māsani. O mata upu tau I upu whai o mā lo. O mō hoi o nā whaafeilo I atu I le sunga I a Mari whai walu. Ia, pe o no māsani ai, ia o le mā atauto olu antu ai le tātou pōro kalame. Le nei mā lo lava le soifu manuia e lau sunga e le whaife au Mari le nei tu la le aso. Ia, whaatalawhati lau fionga lau wano, mā lo le soifu manuia, whaatalawhati lau fionga. Ia, whaafatai mo lewa no, tātou tui whilo e lewa yaso. Wa leis fa popongo tātou por klame o whai o malo, wa talo whatu fo tātou tunu. Malo, ua whiololo haia tūlanga o le tau, pei o na maita watu I whafo le whaamalama o le tātou potu whaasara lau nei, e o lea ua mātango fie le suro le la, e ui o na olo o iei pēna I Savili, ia ai tātou talo sia ia sao ma moni ia le forecast, ma le talo le tau pei o na au mai,
o le a ngai ina toa ma lie tūlanga o le tau nei lo o wha i o mo tangi malolosi mo timunga. E a moise ale malulu e le toi umalu malulu. O le nei vaenga o le tino. E a pei o tūlanga nā o le nei e so fau, ma le nei whaapoponga o le tātou Paul Kalame. Ia o whaalolo mai hoi e lua Paul Kalame a mata i le taio nei, Mari, Maana. I nisi fo i o mta upu sa lua folo hoi o alta po i ngā se tātou tino o. Ia a moise o le afia o tai o le tātou maloi nei New Zealand, le fionga il Pālemia. Mali. Ia mo ni whontanga tāua e pei o na whenga iai i le tunu o Malaysia, i le ai o Kuala Lumpur, whono hoi le nei le ASEAN. Ia le hoi le asauni i le whono hoi le nei whaal tausanga ale APEC. Mali. Ia o meo tai o malo o le whaalapu tonga hoi le nei o lati na o te mao a inga. Ia le e tele tunu o mau o loa e iai hoi ma tātou i New Zealand. Mali. E pei ua o se tūlanga tā ua lea mō le tāpo inga se o tātou tunu Māori. Ia ona o le tele o mea nei, nā o le tātou mata ma sisi lātu i le TV. Mali. Ia o ia le Pālemia ia ma lātou i fōlinga o lo whaise se tāwhaonga. Mali. Ia ai le ai, me o tiu te whaale mālo. Ia mai ei mafu anga o ma le tā ua. E a lion te tau na whaatasi atu li taitai o le malo New Zealand i tau o whianga nei mō le manuia o le tunu uilo nāti na e malona te mao ainga a pe o na whaafonga mai. Ia mai o ma tā upu mai tā ua mō le silo fia o le mamalu si o tātu o tunu. Ia ave se ai ia nai langona le mauti noa na pe amuia le Pālemia ia na o le te whaua tua ai o tu e sau tu e alu tai au i whea. Ia e pei o le mea moni le nā. Mō le whaafonga hoi ale au māntua o whonutanga nei, ia e pei o nā tātou mauali poti o loo malanga le Pālemia, ia mana au whaasala lau, ia ma sui o le manopo officials, e fe soan ia i le whaatala noa ina o ma tā upu, o le nganga au tū, ia maua so o tanga hoi le nei, tala noa i le mea ma le mea, ai mai se ha mea tau fe whaatau o inga. E pe ona sila fia o tātou i New Zealand nei, ia o le economy ma le tamao ai ngai wha moe a ia na o loa ia e maua mai ia nāti na e o whaatoanga, e pei la o le o ano manufasi, o le meo le susu ma tūlanga uma whaapena, ia e se i wāanga nā la ua te tala mai mā keti o isi atunu, ia ona whaapelea maua la vanoa export ai i o whaatawatu ai maile tupe a wāla tina e New Zealand pei o le mafu anga tonu nai le ngata i lea o New Zealand e a wai tonu o whaalapo tonga nei te peila o le APEC i o tai o malo ia mo le atina e o te mao a inga o le rangi le fo i malanga ne ai le Palestine o le malo tele o Amerika i a Donald Trump ia e whaapea ma le tai po le Palestine fo i o le malo tele o saina la tau umona whaalia mai se lipoti mua le nei vai aso a le ali Pālemia ia Christopher Luxon e tā ua whailo inga ia tai a mai se ale to o nua leo a Amerika o saina. Mali. Ia awa pei o economies po o tamau a inga te tele ia le lo langi. Ia e mau ai o tātou a wanoa la ia e wala i o loa ma whaatau inga. Ia ma whasoasani i lati nai. Ia pei o se vaenga mua leo le tātou tala e mata uputau whai o mālo. Ia ona o mau mea mātango fifo i ma le te tele. Ia pei ona tātou whaalongo atu i ai le nei vai aso. Ia ma mōli mawina i tūlanga o whaasala launga. O le tasi vaenga e fia tā ua le tātou Paul Kalame le nei whaawa ponga mare. Ia o pia ona sisila fo ia I whaasala launga ana pō I le TV. Ia o tātou whaalongo le nei aso I le itio ma whaasala launga I lunga o fisota inga tele wawave. Mali. I le fuafuanga fo I le nei a le partia le Labour lātou. Mantua fo I le Labour le I le opposition po lea e le tuangai. Le o whaailoa nafi. I se tasi o ana polisi au tū mo whainga whaavai au tū. E awa le fina wina o le pānota I le tausanga a sau. Awa pea ona silifia le malu au whaafonga.
O lea tu e tasi le tausanga, ia ona uma leo le nofo inga leo o loo iei nei o le tātou palemene i New Zealand. E o lona winga la, o lea ua amata o na tāpena pena, i vaenga wha au whai o malo, ia mo lātou Paul Kalame wha penei, po o lātou policies, ia e whina wina ai le langolongo sua al mamalu o la au palota. Ia e pei o le mea tāua e whia tāua ai ia le polisi le Labour Mari, ona e a whia ai mea tau la fonga. Mali. Ia pei o na tātou mai tau watu i ai, o lea ua ina whai le Labour, ia le la fonga le ta ua o le capital gains. Mali. Ia po o nuinga pe a whaali liu i tātou ngana. O meo o ni polo fiti e maua mai, pe a whaatausau a seta tele, se whaatita inga la, i lau mai tau atu i le polisi, le o tātou whaalonga fōi, musi sila iai, o le whaapunga whapelitania whapea e targeted i e polo nuinga, e na o ni vaenga o loo whaapitoa iai, ai le e whapea o se la fonga lau tele e a fia o mai tātou, e peo le mele tau ona manino, o ona e tele taimi sa tau mo whai le partia le Labour lava ia au mai le mata upu lea i lea tunu po le au palota. I ai sa le i sa o fia, i temi fo i o le palemia sa i taloi nei o Jacinda Ardern, i sa i le fuafuanga i ai peitai, pe ona tātou manino ne i ai, e fo i leisi vaenga o le partia le Labour i ai te i ai, sa le mana nao e au mai whalau i tele i se polisi le Labour e a fiai le mta upule nei o le whaio se la fonga i lunga o ni tupe mai mau mai pe a whaatau se whanua ma se whale o seisi, sel, ai le whapeo le whaatau mai. Ia au le lau tātou mai tau watu i le nei vai aso. Ia e pei o le ufa a i lo mai, whaalau i tele, e ui a voi na iaina i whaawhita auri e pei o tātou mōli mauina pei sa liki mai tua, e le i o i le taimi, e fola mai ai alo. Ia pe wha a sila mai alo ia e le teitai ia Chris Hipkins, ia a moise, ia o tamai tai whipule o lo o whaaponga iai, ia matu malo si le fua ina, ma le whaatulanga ina o lea polisi. Ia peila o le mea si lea iona tāua mō tātou o le au palota. Ia o le ua wawe ona whaai loa mai. E le whapela a whaai loa mai. Ia ona whapelea a mela o le a whai. Pawale. Pe o le nganga o le partia le Labour ia o le ua sila iai. A whai e tūla i mai i la tau i le taita inga o le malo pe a umal palo te tele o le tausanga a sau. Ia ona whapelea ona sila a mata ona ngā lue ai ma whaatino ia le polisi le nei e a mata i laso mua i ulai, lua afe, lua fulfitu. E peila o le winga o le whaamtalanga mari, o le ua waweona au mai, ina ia tātou sisila lele iai, mana tunatu, ma tala noa iai, ia mamanino ma malama lele iai, po le ale winga moni, o lea fo i polisi, ia maleo ngā, mō i tātou o le au whailafonga, ia po o tātou o tangata pālota o New Zealand. Lua se fulu walu pasene i lau mai tau atu ia le maurunga po o le fua le mana o le Labour whaatino ai le la fonga le nei, le gains tax i lunga o le whaatawina atu o se whanua ma se whale, a mai se lava o le whaapunga le au mai, e me mo fo o commercial ma residential properties ia po o whanua ma whale e whaau ngā i tu langa whaapisnisi ia ma whale e whaau ngā e no nofo ai tangata. Ai, o loo manino fo i le au mainga e le Labour, e le au fia ai le home ia po o le whale o loo e a lala ai pia whai o loo whale tō tino. Mali. Io e a pia le tātou whale ia na whaatau le tātou te a lala ai nei
le aise me popo le ai wai le a fia le la fonga le a le leiba. Ai, e pau fale e apalai i ai pe o le e wha apito i ai i le wha moe moe o le leiba pe a whai e tau nuu le polisi ma wha tino. O fale i e wha ngai wha business i lo winga o fale whai ngā ruenga. O lo o wha tino ai ngā ruenga te tele o a tina e fale ngau si mea. Ia ai wha pe fo i ma fale o lo o mau te tongi ai i e tangata alo na winga o company po landlord se ona ia fale o la tonu ai ia e a fia i le la fonga le nei e pe ole tulanga na ele ngata la i fale po fale to tino tatou lo tatou no foi e le a fia po la exempt ia ai fa na fo io na le a fia ai i le la fonga le nei ia me o fa to anga po farms no winga la e monino a e nā o le lua i e tu a inga o fale a whai o le a sal pe o le a whatawatu i tua e a palai pe whao ngā i aile la fonga le nei. Ia atonu o le a tātou maua i a le au i linga o te mautino foi a tonu i steimi pe mose a wanoa o le tamaita i whipule i a Barbara Edmonds e pe o ia lea e taula mua maona i a le polisi lea a sisila ia i whaama mongo fo i matulanga o le patia le leiba awa a whai e manuia le leiba matula i mai i le taita inga o le mālo i le pānota le tausanga fau o le upisa o amaru o le tamaita i po le alo nei o Samoa o ia le atula i mai e vema minsta o tupe o New Zealand i se whai ngā mālo i taita ia e le leiba Mali ia mai e peo lau whamtalanga e mauti noa rawa a tonu e mauasa nā wanoa. Ia e tal noa ai fo i male fionga ia awhamsanga i rungo le tātou ala leo le nei, pe o na māsani ai. Ia mai ia saunoa i sanga wha mahalama lama atili, ia lea polisi tā ua. Ai tātou tālusia ia maua ia so nā wanoa, ia e wha a taunu wai lea tūlanga i sa teimi. Asfarili nei lau fionga la wano. I le a foli tula iwa le a watanoa ia. O le nāla. Le fionga se upole. Tau tupea lipa. O le nāla, tā ua tele le vaenga lea. Awa peila ona o tā ua, o ia tonua lea e ona, o lo o iai leu i li linga o lea wha moe o le lātou pāti. Ia o la tātou whaafonga ma mawai leu i li linga. Ia pei o tā ua ia vaenga i le amtanga o le tā Port Kalame. Ia ona, o se vaenga tā ua tele mo le anga. I luma tanua i tele tau sanga o tau mwhaile leiba, e tau au mai le polisi whapea. Ia ai sa le i mawhai, ia ai tātou talo sia ia o lea ua i eisa suinga, ia i la lātou mahu whaunga, e mai se a lātou e whaia i a tonu, o lea fwoi vaenga whai tā ua i tonu o whai o le mālo ni Sila. Mālo whawatailau fionga la wano māna ia lau wholasia fwoi le mtāpula nei, ia o se tasi lea o ana whatau o lea ua tūlai mai i le vanga whawhai lipa. Tusa lao o le si vaenga leo o vaenga tupe ono mau mai la fonga lea. Ia le lai mwhaina alo e wha tupe ni so tūlang. O le si wei maana i fui e wha ilo fwoi tātou tunu. Ono le mtapu le tau la fonga o si tūlang fui e tāua tele i le sui lea le vanga whawhai leipa i a Barbara Edmonds. Ia wau ia fwoi lo ia tau mtapu tau la fonga. O lewa fwoi ona tau tua le mālo i le inland revenue. Rolo winga, o le mele pi e whawhatai fwoi moni ele saunoa. O le mai te tuina tūlanga o le sistema ai o tau la fonga ni New Zealand. Mai pe o le matapule leo mai tau atu nisi o tu singa ma whaupunga nisi o auto mai tau tama ainga. Pe o se tūlanga le lei o le ala ai New Zealand o loan tau sanga tau ona i eini suinga e whai le tātou tax system. Malo, e moni le lei lama o le sa o tonu ana o atonu o le o sili fia fo i el tele o tātou. Ale nei, alo le tunu, tamaita i pule i a Barbara, e pe on sa noa mari. O ia o se lo ia, e wha apitoa i mea tau la fonga, o lona tau mai po o lana area lea of speciality o mea tau taxations. Ia mai e le tau mateina, le matua anga waa, ia ma si le fia le ia le whainga o lea fo i vaenga tā ua o mea tau la fonga. E le pose lilo i le whaafonga se tātou tinu. O so se whainga māloa i le ngata i New Zealand nei, ia o se tātou fo i māloa i Samoa, māturu uma.
Ia pei o la fonga po o taxes. O le whainga nu me le tasi a le su e ai se leni ma tupe. Mali. A se whainga malo. Ia awale whaatino ina o ana ngā ruenga whai. O lona ati nae. Ia ma polka lame umalawa e iai le aia tau o le malo e whaatino ai. Ia pei o la fonga e maua le au ina le mta ngā ruenga o le ai au ti. I lea tu sanga, i ma lea teimi. A tu fantasi, ia o se leni le na au tu, le maua mo iai, ia tupe mo ngā luenga whai, e le ngata la i ngā luenga masani o le soifua maloloina, ma o onga, ma tu langa whapena e peia on tātou masani ai. Ai, o se leni fo nei, e tu fantasi, ia ona whaile iai o le pule le malo, e whaatino ai la, ia me o polo misi ia whai nei la, i wholofolanga ia whai. A o loma se whai ngā pālota. E whaatula i mai lea mea, ma lea mea, i lea pāti, ma lea pāti. Mātou tula i mai, o le mea leo le a whai. Ia e peia on silufia. E leise pāti e o mai nia lātou tupe mai lātou kalapu po lātou maafutanga. E whai eini ngā luenga le malo, e le ai. E o mai, ia ona whau leo tu la fono. E wha malo sia ai tātou. E to tongi lea mea, ma lea mea. Mali. O tupe lana, le wha atino ai fuanga uma. Pei o le tāua lea o le vaenga o mea tau la fonga. Ia e taua ma o le a tātou te silo fia. Pei o le la fonga e maasani ai le to tele on tātou. O le mea leo o le income tax, ai po o le tātou la fonga le tongi. I tātou tup mua. Ia tātou te tongi i ngā ruenga, le tātou te whai ngā ruenga ai. Pe o le la fonga maasani a leo le tātou soifuanga nei. So se ngā ruenga a, ia o mailo te tongi. Ia ua wawai ese, ia le la fonga le malo. Awa e whaatu la fono, ia le pasene. Se furulua e pasene le, ia tātou maria. Ia, e New Zealand nei. Ia. Ia, a whai se lau tā lana o tongi le vai aso. A o le i o mai i o lima. A o ave ese le sifurulua pesene ale malo o lau na ngā tax. Ma lau sao le nā i le malo i le nei vai aso. A pe a whai o tongi vai aso, pe lua vai aso, pe fia. A pe o lau whaapunga. E pe o le lafonga le e maasani tele ai tātou. A o tātou o tangata whai ngā ruenga maasani i le tautua ma ngā lulue. Ia o mai lasi o tātou tongi whai mai e fia se lau le vai aso. Ia ai le o mai e uma. O le mafo angala na. O le ave ese le tātou la fonga. Ia i fo i Malesi la fonga hoi lelo le ACC mana mea. Ia ave ese uma e tātou la fonga. Ai pei o le tu a inga la fonga lea. Wa ala ona tā ua le tā por kalame mo le wha fonga hoi i o le tātou tino. Ia ona pei o si la fonga le ai mahal malama mwhaingo fio na tātou manino iai o le meo le income tax. Ma lo va tailo fio la wano e moli lei tu fa sa o tu al taimi o le tātou filo inga lea ma le fai pule leo ia Barbara Edmonds o la fol valu il talas for really lo la fol iva. Ia la fol valu taili tu la iva il talas for really. Tā ua le vaenga lea ia o le mea sili o le ua vave o na maua. Ina ia mawai se manonga antoa tā po inga se o tātou tinu. Ia i lea ma tā upu tā ua. E mea tau la fonga ai maisi ala le polisi lea wa e pei on mātou tā ua mua. E fōlinga mai o loo whaia ma le nganga whaai tete. Barbara ma le pātia le Labour. Ia le au mainga o le capital gains tax. E whaofi mai tonu pe a whai o le amanuia matula i mai le Labour i le teita inga o le malo. Awa le foi mai tau atu o le i ato le se aso ato talo na fai lo mai le polisi ola a le mau fai tioga ho i le o sau atonu ia e nga la le ia le sa no nga foi mai le talo nga iles for ile pe aulia ia la tato manino atili ai ile au i linga ia ma le fa mo le Labour mo le anga i luma ai pe o le mele sa e ta ua i le whaua moe o le pātia le Labour. A whai o le awhaatino i ala lātou la whonga lepa a tula i mai le foe. Mali. Ia o se vaenga au tū o le tupe, po o se vaenga tele o le tupe, o le atu ina atu e fiso soani ma wha tupe ai i au nanga wha le soifua maloloina.
Pe o se mea tāua le mo au la vai ia. Ono le fai mai, o le se leni e maua mai ai, o le a whaifua ai le wa ainga o tātou fo mai. So o se tangata lava e le fua i lau malosi, po lau matua, po lau lai titi. Ai, e tutusa uma tangata uma o le tunu i le polisi lea, po whaamonianga lea, o le wa ai fua o le fo mai, e whaatolu i le tausanga. I e polo na winga, whaatolu na e aru, ia e leisa utupe le tō ngia i le fo mai, o le atutongi mai le se leni leo le a maua mai le la fonga le nei le malo. E pei o se vaenga tāua leo le tele au tātou, e moise la o mātua. Mali. Ia e whaima mo o mia le wa ai o le TP, ia tātou fo mai, ia e talu noa ai le tūlanga o le tātou soi fua mālo roina. Ia ai ui o le a whapea e le whaasolo atoa, le whaia fua o ia consultations. Ia al mesili, a whaia whaatolu le tausanga o na le tongia. Ia a tonu o se whasoani tele lea mo le tele o tātou tālu sia. Mali. A pei a whoi mo le whaafonga mai, e le whapea o se mea o le a whai. A pei o se fuanga, o le plan na ama le whaamoe moe le leiba. Ia pe a whai, ia e whaatau nuu, ma manuia i lātou, o le mea mua lava, ia tūla i mai i te inga o le whai ngā mālo, o le nauinga, e tau na mālo le leiba le pālota, ina i masāwha ngā aima mwhai ona au mai lea polisi, e a vea matūla whono, e le taimi lea fuafuaina le leiba, e amata ia iu lai, o le lua awhe, lua sifuru ma le fitu. Ia, pei o se tala lea e tusa hoi o tātou upu whai whaaloto i whale o loo iailai ia tunu umamao ia le li pālemia ia mō whontanga ia mai o le a tātou sisila ho iai tūlanga o le a tau nuu iai ia i le taimi e whangasolo ai le whono lea le APAC ia pei ona so o i nei mai le whono le ASEAN i Kuala Lumpur. O le tasi o vaenga na o taua nei mari le nevai aso, o le saunoanga le sa whaia a le min star le mai whafo New Zealand i o i universite ho i le Oxford. Le Oxford Union Debate. Man tu ho i o pe o le universite le a ho i e iai ana whaatala noanga po na debate le whaia i tau sanga i tasi. Ia, so se mata upua whaale wāo mālo. Au mai, ia ona invite la leo speakers mai lea tunu, ma lea tunu. Ia e o hoi a tātou i New Zealand nei. O lea sa lato mai nei na maua la wanoa. O leisi te tai o le pati, o le act, ia David Seymour. E awai foi i leisi debate lea al Oxford Union debate. Ia aena mua atu ia meo le tausanga daluai. Ia le li fai pule si ni o le Labour ia Willie Jackson. Ia e se amata opu foi le ta pena iai ia talanoanga. Pe talanoanga fa fi naunga foi pe ona masani ai le tu ma le tu. Ai masana lo mana tu foi mano au man tu. Ia pei ola o mana tua tele le taimi ho le o pale mia o New Zealand. Ia David Longi. Ia. Le o tu malo o le ho i ta isa ia i nano po. Ai sa mala au mai lai na aso ia le university ia David Longi. O le mata upu e winga i le polisi ho i nei New Zealand. Le o fa sa ai una toyo o mai ia ni va. Ia mania lava e whaonga aina malo si New Kilia i le tonu o New Zealand. Nei o mai a ele so, e le o talia i le whainga whaamai lea le malo New Zealand. Ia so se manu au mai a Amerika po o whea lava lea tunu e alu i le pawa ma le malo si wha New Kilia. Ia pe o se manu au foi a se isia tunu o loo iei lunga ia ni mea tau wha New Kilia. O matua tapu au na awhe mai fua i se taulanga po o se ai o New Zealand, ei.
Ia, peila ono manatua o le debate le nā lea sa ia ia le whaupunga o lo o manatua pe le to tele ia tunu ui whafo a le pāl mio ni sila i nā taimi ia David Longi i le o le uranium. Le sa tala no ma le tala vau le nā e winga i le mata upu le nei ma le leanga o le malosi wha niukilia. Ia ona iei leo na saunoanga le a whapea. Ia ona o te whaalongo tua nai manongi mai o ngutu i le uranium se tu loa. Ia pe o se wha upunga fo i wha ata la fonga. Ai na matua tā ua tele i le moliina o le mau fo i le Palemio New Zealand. I le mafu anga na wha awai ai le polisi le alona malo. Ia po le malo New Zealand. Pe ona iai le nā te imi se i o mai i ona po nei. Ai wa uta ua ia le launga le pe o le whaiunga le vai aso le te nei na whai le saunoanga le nei awawasa na malanga ai i le university mo le debate. Ia pe o le vahenga tā ua ia haua ia. O le tau fia wawasa ai pe ua taua whaina ia le tūlanga o le tūtotasi o le whaamsinonga New Zealand. Ea ona tau whaale tonu tuailea ma le talitonunga le tau ave pea whaataua lava ma whaamua ia le au ngā o le tūla whono e tu tusa aitanga ta umai te tonu o le tunu. Ne hui le tau o le rule of law. Au tū iai ia le whainga malo wha demokrasia tātou i New Zealand. Pe la pe a hoi o se vaenga tāua ia te au. I le whina ngalo o le Minster le vai whafo New Zealand. E whapea o le mea le nā le o tupu nei. Le o tupu i te tono New Zealand. I le wha winga ina. O tu la fono e moise o le mtaupu le a fiai le whenga inga o Waitangi. Ia ai wha pena fo i ma le tu la fono le na pasi pu le ai ia matawhanga ia ma le aloalo po o le ngā te whale. Mali. Le tātou te mori mauina i le teimine nei le matua hawe vesi i lava o manatu e moise atangata Maori. Le whai mai le fi naua Maori. Ua ave sea e le sui, wale ua pasi e le whainga malole i nei e le tū la fono. O le wha upunga le malole i nei, o le ua toi wha fo i a, le a ia te tau i tangata uma, e ma whai o nā sia ai e wha au ngā, i a mata whanga, mara ngā tei whale, o se vaenga o New Zealand. O le manatu nā le whainga malo, pei tai, o le manatu o Maori, i a matangata ai mai se foi o patia, ai mai se le Labour na pasia ia le tula fono le o le seabed mo le for sure. A foi mai Maori la tau le teimi nei, o lea ua wha muta le whainga malo le iei nei, ia lo la tau waia te tau, pulea ma la tau umia ai tu langa wha lea nu, ia matawhanga ma le alo o le Sami. Ia mo me o loo iai i le alititai. Ia o se whinaunga e matautia, ia mai tātou tālusia. O le a while mu pea ua ne i alia li mai ai nisi mea. Le o tātou moli mawina foi, le anga e ina vevesi o mata upwhaalo to i whale le patia maoli lava la tau. Ia o le sa iai le taltorunga o lae e whai lātou masui o lātou tangata i le wāwhea ngai lea ma le whainga malo. E a peita i le fōringa mai e matua ese tele langona ia ma manatu o lātou o loo te ita ia ma awhia i le tonu o le nei fōi pāti le te pāti Māori. Ai e wila ina e le i malo le whi naua wawasa i lana mahu lea na ave. Le pei mai ta watu o le taunu unga o le debate le nei ia se lau fase fulu i lātou na te iai ai na o le fitus fulu ia lau whaalongalonga no pālota lātou te langalongo ina ia le whinaunga lea
Ai pe o la o whaapunga Maori mo whaafonga mai fo i le maru la o whaafonga i le neitu la. Ia pe e fo ia le langona. Pea ai e ngata fo i me tūlanga whaalau tui whale. Ia le fufuanga le whainga malo le tu nei le fo. Ia le ua fo i tūlanga whaala mao malo. O lea ua fo ringa ua matu i ai. O lo ia ile la tau langona. Pe ua ia tele. Ia le whaamsinonga. I le tūlanga lea o mea tau e te tau ona whapea o le oa le whina ngalo o ai fo e wawasa. O mta upu nei e patino o le pāne mene. Ai pe o le a whodinga mai o le ala a wha le a tau ave. Po le a ave wha maa losi le whaamsinonga. Ia le mta wha ioi a sui filifilia ia e ngāru lui tauno le pāne mene. O le whina ngalo wawasa e lei a sisi whaamsinonga sili atu i le tauno le tunuu na i lo le maota o le pāne mene. Mali. Ia le e pe a hoi ono manino i stasio da Paul Kalame le mao atu. Mali. Ia pe o autua ia o le tawhatoru lea tau whea ngai o pūlenga ia po vaenga autu e whaavai ai pūlenga ma whainga mano wha demokrasi. O le parlemene, o le whaamsinonga. Ia ma le executive po le pūlenga lea o po le teita inga o le mano. Ia mai wa iai wha le tūla whono i tūla whono ese ai ma tātā po ma tā whaioi a vaenga te tasi. Ese a hoi i le parlemene ia a tonu sa hoi sesi tū o wala tau e fausia tūla whono. E pāsia ia ma tūlanga whape ma ilo ma fuafua. So o se tūla whono lava o le parlemene mana nā ian. Tau ia ai o le executive po o le whainga mahlo, ia tātou i nei mai le Kovandisili, mai le tupu i Pelitania, sau le Kovandisili, sau wai le Pālemia mana na kāpeneta. Pula whaton. Ia pe o le executive lea, pūlenga lea whatonu. O la tau, e whai e tonu. Mali. Ia ma whaia ia fuafuanga ia ave il Pālemene, pasi ai lea tū la whono, ma lea tū la whono, ma lea tū la whono. Ia, ma le whaamsinonga la te le fo i le tāua o sia la tau mo tā whaioi. Ia atonu e whaisi. Mali. O te le, nā e te silifia fo i Mari tūlanga whaale o onga. Ia le tūlanga mā io a ma tā whaioi nei, ai tū nei, te tele nei e tolu e whaavai ai pūlenga wha te mo kalasi. Ia a whai o le, whai ma whaaria li mai fo i la fina ngalo isi e fōlinga e whisiling ia ai e leisi. Ia. Ia ana peile e fōlinga ia i se whale tō. Mali. O le Mali e hoi o le avea e wawasa mana i Peritani o mta apulea. Ia wale mai tau atu i tasi o lana vaianga. Pe o le, pe o spena e saunua pe o le vaianga le wha Peritani o lana saunoanga. This judicial activism was never the intention of legislators, nor made mention of, and we have been forced to legislate this week to restore the original intent. O le original intent la o fionga la wano pe o inale te tau mole mai vule maua wawas. O le palemene la tu te avatua le anganga o le tula fono po le pe o le ale se wala vengo fi. Ia o la tu le fausia tula fono. Ia ma ai pe o le fa winga ina ele a foi. E fa bisinonga ia e telo tula fono. Ia le la o to e te mo faile ma lo le o mo to e pasia le tulanga na ma fuaile a mai o tula fono le mo moel. Il tulanga le la o fionga la wa. Ia e pe o le tele tonu ngale na e a hoi e pe ma fuli e le to tele pe o le me o fai il parlemene po fai unga mai il parlemene i se tula fono o le mea na dau na fai. Ia ai pe ona o daua o le la pe ona e sauno o le sa o umona pasi le teu wa le tu sa le to sui el fai nga malo le tanto Mali. Ia le tula fono le na pasi e fa pe e le se me ele o fa sa ina so stasi o tanto ia ila ia de tau pe e fia ta ele le sami se tu no ale ale fa mai o ale mela mana tuai maori ele fa pe fa sa o la te dala ai fa pe tu o tu pe ia la to le pule le fa le nga nu
I ala manui ala iai, mo mea, ai le whape ala a pule Maori, o na whaasa ai leo o tātou po isi tangata. E o atu e whaao ngā, ma ia, ai le mana oi lal mano le iei nei, wa le wha mai lantou, e le aise mea whape nā, o le pese tau awea lea, al whainga mano le iei nei, e le ese ni tangata o New Zealand, e manatu lantou, e tasi atu ai ngā tangata, e no nofo i te tono le tunu ule nei, na o tangata New Zealand. E le pe o mele, fōringa mai le a o le mana o Maori, e ese isi tangata, ese lama lea ia tau tangata Maori wha alea nganu. Pe o mena le te e na ua ia mawasa, malato, ia mai se a fo i o isi pāti ia e a fia i te tono le tātou whainga malo. Mali. E pēra, ai sa aia pe o le wha Peltania nal sa no nga avawasa e fa pea o le swinga le o fai nei o le o toi fa fo ye le tulanga san tau na yai ia pela o le winga o le mea e fa pea e le tawana na fai ni teu nga le tula fono le ma le anga le na pasi ia le pan mene e pela e fisiringi o fo i le tulanga ona le ata tau te monino e pe o le fa winga ina o le interpreting o se piece of legislation i pe o le mtafa yo i lea ale fams no le la i ona tatou moli mawina ma wa ai i fa ai unga o se fa te inga o meu o soli nga tu la fono mamafa o mo liu se si tu lo ia sa se fa ai unga e leta i ta le fenga ia mani fa amao ni ala story tu la fono ale o mali upe o mal so i fo se istangat ia ai ona fa pe o wai o sila fa mis no i tu le lei malea e moi fo ona mo tua ale o mali utangat ia sa le ia ele fa pe la ta fi ai ia fa i tionga fa sanga ia i tu ai nga o fa ai unga mali ai e pe ole a foi ole pe o tatu talo no nei ia ona ole mo feeling ia stasi o min stasi nia stasi o te tai o parti i te tonu o whainga malo ia nga ruenga le whaams no nga lanto ia ole winga le me ia tonu o anga ia ma whainga malo wha democracy mali ia e wha aliai ia ai le wha pea faali atu ia so ulang ona fa pele mari o le saole ia mali o le tulanga e te tau ona tātou fa so ai ia mo manino ai ina ia sanga mautu ia mo tātou le ai se fa le tonu mo le anga i lunga pe o se ata lo tele mali ia ai tātou tālu sia ai pe o le mafu anga le o le tā o le nei vai so ona o tulanga pe on tātou moli mawino fo i lea o whaeilo mai. O le tulanga nana o ia ise fina ngalo o le fo i sa avea ma sui pāle mia o New Zealand lantou ina ngalo e ngalo whaams nonga ia malamafo anga o suinga o mautu la fono ie e pasi nei tulanga whaana tinati i te tonu o le tātou pāle mene i Wellington. Moli leilau fionga la wano pe o se e se voi ale maa nei ole o lo tawa ai atu le whawhina unga lea na whai. Ia wai pe ese mai fu iale tau o loa i o ia a whina unga i University lea Oxford. Ia ai pe ese amanatu. Ia le lau whai ia pe sa o lea lau fionga la wano. Wa le ua tolu i talwai nei i a wawasa ia David Seymour ia o Willie Jackson. Ia ma David Long i nisi o tau sanga mo vai. Ia pe ese ale tu longo ia whina unga pe o whanau ia po talavo wa onga ia le tonu o le sosi lea le o lātu watu ta ia le. Ia o tele i o tai longo le o lalangi lātu te awai. Ia ma moli fui lātu mauma lātu sao ia fui whawhinau. Mo i le leilawa pei o le tūlanga na o stasi o waenga tahua fo i le kālena a Lea University i le lātu debate lea. Ia e tala noa ina i lāma ta upu wha le waho mālo. Ia mai se afianga mo le to tele o tangata. Ia ai o le whai mo mau ai awa noa fo o whai pule mai i New Zealand. Ei, e le na o whai pule fo. E pei o le a fo
I wha maunga pe o whai pule ia mua o le, a vea ma whai pule, sitting members. Ai, mo la tu awa noa, e malanga atu ai, ia o ma awai I la le, whai wha tau nanga. Ai, sina malolonga pupu ia o na wha awa tuaile, nai, minute ia, toi Mari? O lisi vaenga o le tātou tala. Le mai tau atu I se lipoti mai le nei fo iaso Mari. O le lipoti mai le tunu o fiti. Pe o mafuana o ta ua le tulanga o meo pulenga mataita inga whaale malo. Ia e ono a fia fo I tātou I tulanga ia o le meo le tau aveina o tu finga tau loa. Mali. I tonu o se pulenga. O lea sa ta ua I tātou telefou I amatanga o le vai aso. Ia le whaase e tua ngaru mai to finga I tonu o le kapeneta. O le palemia langolango stasi o sui palemia o le malo fiti. O le li e sua whaia manoa kamitha mita. Ia ona e whapea o whengai o ia mani mōlianga I lumo o le whamsnoa. La lela o te lia ai el palemia ia City Veni Rombuka ia le whaase e ese o le li nei o manoa kamitha mai o na tuwhinga I le kapeneta ia ai alo e tali whaatali le teimi o lona whamsinonga matulanga whapena o lo ave pea le ali I mawhai pule ai o tonu o le kapeneta ua le ai o le ua malolo mai ia pei o na talo sangai I le palemia e whaase e tua ngalu Ia a o neila, e pe o na nafi e hoi lea na whape o whamawai ai ia le min stau tupe la tau a fiti lava. Mali. O le a hoi o le min stau leo tupe o le li in tia e ngo ia B-Man Prasad. Ia ona whapea o ua whaia foi ia ni mōlianga wha al sol tu la fono wha sanga ia te ia. Ele komisi vo ile nei e va ia tu langa fa soli tu la fono yo no a fiai ia tai o le malo e mai o le li o Prasad pe ono fa ilo mai ele ngata o le min sta tu pe a stasi le o sui palemia po palemia lango o le fainga malo City Veni Rombuka mon tu foi Mari o le fainga malo le ia nei fiti o le coalition government e pe ia tato I nei New Zealand e le tasi se pāti o lo a fiai Rombuka o lana pāti po o lana vaenga whai le People's Alliance Party ia ai whapea ia le National Federation Party a Prasad ia maisi pāti a pe o le a fo o le la o whamawai ia Prasad a nafi o ta lia fo I Rombuka ia ona e whapea ua whaia iei mōlianga o le pāfo anga pe ona māua atu I lipoti o au mai ona hapea e iei tu la fono e a fiai foi pule a e te tau ona wha ai loa e le mea hoi le masani ona tātou whaalongo so ia tātou I nei o le mea o le conflict of interest e hapea e le I wha ai loa ina e Prasad o ia e iei ona to whinga wha tonu po o se director inisio whale talimano te tele I le tono fiti ia ai o lea ua tulai
i le tofi sinia o le sui pa le mi o le tunu ia mai o le min stau tupe ia o lo o whaatali la o le o talia o whaatali ia le aso foi e whanga soloma o ai iluma o le whaamisinonga ia la lea mata upu pe o se ua ta ua le vaenga le ta pol kalame ona o mata upu tau i upwhai malo atonu ia e mwhai ona whapea o se tūlanga po se whaate i inga tāla whea ngai mo le lei ia mo nisi foi ia e ono i aile ngā ngai fia a vea ma te tai o se malo ia po o ua a vea ma te tai ia si sila le lei i ai o so o se to finga lava e iai tu la fono e aia ia ma pui pui ai ia ai o le mesili o le mwhai o na whaia la lea tūlanga ia o le whaase se mai i to finga o loo tau ave a wae mutua te lea le fesili ngia o le tula i mai ia to finga ia pe a whai o iai ia ni whaale tonu e le o mwhai o na wha manino ia o tātou fo i New Zealand nei pei o le mea nai masani o tātou moli mawina e iai a min star hoi ia manisi sa ungia ni to finga i le tonu o whai ngā mā lo ia sa pe nao na fa se ese mai mau la tu langa to fialo ia sa yai ia pe a fia ini mo dianga le fams nonga ia po nisi fo imata o po ono fesilingi ai le tu langa le fa maoni ia malele ai la o se conflict of interest ia pe on ta o so o ili poti ia mo fa se le longa ta to te masani ona maua mai le taimi ai peia ona nafi e po ona pole pa si ai le talo le tupe a se tatou malo i Samoa Mari. Ma le lau fionga la wanu i o pole po. Ia o la lea. O tulanga na peia o se atonu ia talusia o se tulanga lea ua a vea ma fianga mo le to tele o se tatou tunu ona sa ia ina i fa le tonu fo i sa le mawai tongi onisi ia manai vaenga fa pena ia ona sa le aise talo le tupe ai pe o le autu le ua maua ia le ua pasia e le mauta po o le parlemene o Samoa ia lana tala autu o le tupe ia awana ngā luenga whai mo le tausanga o loo tātou o iai po o le ua wha ngā solo nei mai tau atu Mari pe o se pe o tu sahi o wha ama monga ma le lipoti lena au mai pe o se talo le tupe mawa e lea a si o tātou malo i Samoa i lona a whainga ia na i lo se si taimi ua tona i lona tala wha asilo pito o le whapea o le a whainga atoa e tasi le piliona lua se lau wha se fulu miliona tā la ia le a whainga po le total o te pea o le fitu pasene pe a whatusa i le talo le tupe lea i le tausanga o mawai. Ia, mali. Ia, mai o se talo le tupe mawai, ona o se teimi mua le nei o te ai le piliona o le tu sa tasi tesi lua, sili atu i le tasi tesi ma le lua piliona tā la ia le tu whaatasinga o le fufuanga a le malo Samoa ia mo se leni mo mia mo ana ngā ruenga whai ia wale nei tau sanga ua se walia. Ia mai pe ona o ta ua Mari. Ia ta Lucia o le a wawe mawai. Ia se so swani mo le tele o la tau sa tau wha le tonuai. Ia ona o le uti o vai ngā tupe na tutoe. Amata ngā ruenga mawhala po tonga o no o auna ma tau tuhai. Ma lo whaftai o le mai tau swela whionga la wano le ua wasau i fui i le 4 miliona voi lea pe o lea pe ama le 1 miliona New Zealand lea na whaanga. O le lau a whai o le wasau le tano tupero no vinga lau o i tustupe le palo pe o lau o tau a whai mai. A vai vai ngā la ma le whaanga i o ino le tup. I ele o le mai tau ato le e tusi mai e le sa fata vessel compensation a le manu nui le. O le mea tā ua tele lea, i la au mai tau i
o lea ua tu atu i le mtanga ruenga ho i le nei o le siu manga ma puna o wha natura, natural resources and environment. Ia le 10 miliona lea o lo manino fo i le wha upunga o lo ia i li poti le mano. O le taui lea mo le tu malo sa fanta ia ona o le wha lave na ngoto ai le waa i o lātou ngā te whale. Ia o lona winga a tātou maua e se taimi ia le fuafuanga le whainga malo i le whaasoa ina o le se leni. Al mesili le pia o le ona e sao no le manino mai ia o le fuafuanga na le o ia le malo wa le o umona tau a atu se leni o la o tau lima. Ia o le la o wha manino mai o le mtanga luenga tonu lea whea ngai malatou lona winga. Ia a tonu e le o tau mau se taimi. Ia on tātou whaafonga atu la lea i le fuafuanga o le aiai. Ia po le ale whainga o le awha pe nao na tufo i nai ia lea fo i fiso swani ia mō nai nuu ma ainga na whaina ia mai o loo whea ngai ma whaafi tauli ma fua i le ngoto ai o le waa o le malo New Zealand. O lena au maua i fiso te inga tele wawave ana pōmari ia se whaapunga e whapea o loo ia i le fina ngalo o le malo Samoa e toe talanoa ina i le wā ma le malo New Zealand. Mali. Ia se fuafuanga e whaia i le wā. Yeah. On tufo i o le o le sa iei talanoanga a o le i suia e le i whaia le pālota ia le watula i mai le whainga malo fau Samoa. Ia le pe fōlingo mai o le fina ngalo i le pālimia ma le whainga malo o iei nei o Samoa. Te tau ona toe whaatala noa i le wāmala malo New Zealand. Ia le mea te tau ona whai le waa awa alae. E whi nau wale tu malo. E te tau ona whai se fuafuanga ave ese le waa mai o lātou ngā te whale. Mali. Ia au te leiloa lale au i linga pe o le lipoti lea na o maua. I se whina ngalo whaalia fo i le whionga i le pālimia. Ia la auli le mani toa le utea i le autustala i au kilani. Ia e whape o le fuafuanga le nā, ia tātou te le mailoa, ia a tārusia o le ia steimi fo i le o mamau, o tātou maua, ia ise whaamtalanga. Ise, po se au ili linga, po la tonu ale, le mea o le a whai, ia a whai o le whina ngaro leo le tu malo, o sa whanta, ia malu fo i o nuu ma whioanga o lo a whiai. Ia a tonu o se mea tāla whea ngai lava, ia le whai ma tala no pēa. Mali. Ia ai o le tātou malo i se taimi leo ili linga. O le lau mai tau le talo le tupe al malo Samoa Mari. O se vaenga tā ua tele, pe o le avea le wha mua i le soifua malo loina, wha pēa ma le ofisa wa onga. Pe o matanga ruenga te tele a ia i le maita watu i le pepa. O le soifua malo loina le se lau fitu se 10 miliona. Ono se lau fitus fulima afe. Fa se lau sufa. Fa se lau sufa. Lau fa inga o le la talo le tupe. Io o lo o iai i le tu tau matau o le tā pepa ia le wha upunga. O le se 10 miliona o lea vai ngā tupe. E mō le whalapo tonga ho ili nei o lo o ngā lulue ia mō le wha tonga fitia o ngā se ngase o whatu ngao se i tulo o le National Kidney Foundation. Mali. Le se 10 miliona ua wha matua atu le mālo po le o fuafua mō la tu ngā luenga whai. Ia mai le taunga te ina le matua tā ua o le wha la po tonga ma le la tau mta whai oi o whea ngai ai. Sao lelea. Pei ona sisila ma mōri mausi o tātua tunu o malanga ho i sa moa. Ile matuanto o tele na uao tātou tangata i mātua manai whanau o lo mo o mia tonga fitinga nei le wha maina o tulou o dialysis tonga fitinga i e whai e sa uma ea mai a tonu o se vaenga tā ua tele le nase eleni mo la tau ngā luenga. O leisi se 10 miliona e lau mai tau o lo o whaanganga mo le tau fo ile nei ave ai mai i fafo ia tunu i fafo mo tonga fitinga i le maua i Samoa. Se 10 miliona le whaanganga i ai e tusa o le talo le tupea le matanga luenga le soifua malo loina.
Ia mai e leo ni vai ngā tupe I titi ia se leni Māori. Ia ai tātou tālu sia ia mauai se fesoasoani ma se lawea ai mo I lātou mo o mia tele ia le fesoasoani ia vaenga o le soifuanga I tonga fitinga wha le soifua māloina. Ona se ane le pei o le mtanga luenga mua nā le te le o le se leni o le mtanga luenga o le soifua māloina. So o tuai le ofisa o la fonga ma nganu, le ofisa o aonga, sorry, tulo, aonga o le education and culture. Ofisa o aonga ma nganu, se lau tolu se fulu wha miliona, wha se lau ma le fitu afe, iwa se lau walu fitu tā lale a wha I o le lātu tupe le ua pāsi e le pālemene, ia mai rai ua wha ngā solo nei, ia ona wha amatu uifo ia se leni nei mo le wha ngā iuinga o ngā ruenga le fo imta ngā ruenga tele le mā no. Ia o loa o fiai la o mai tau atu, le se furu walu miliona ma on tupu mo le universite o Samoa. Ia whapeai la ma le soani ma sani vo ina ia le malo Māori. Le ma sani o na wha amatu ai ia se leni ia onga o mo le grant, one government school grant, e se fulu walu miliona ma le afa, se fulu walu ma le afa miliona, le o wha anganga, iai, tua i le se leni le tu wha ai tau sanga de tasi, ia onga a lotu ma e kālesia, ia maisia onga teli, pe o ina le wha anganga, iai la le se leni, ia o se waenga tā ua tele, wa ia le soifua o oina, ele ngā tau alunga whanau, ia ai whapena fo ilma senga o li imtama ta I whaia o ngā la tau. Ia ona wha solo I whaia la le I lalo I le telo mtanga luenga. Ia le tūlanga e pei ona ta ua au le me sili a ona ta ua pei o le tala au pito sili ona ta ua Māori. Ia ua pasi le tala le tupe o si tātou o tinu. Ia mai o noinga o le ua amata nei. Ia mai o le amata ona wha tino loa ngā luenga. Ele to ia isi fa fi tauli ia pe ona sa folinga fa vai tu ia ai le folaunga ia ona o me lava tu se leni o hai le fai fa nga yo se nga ruanga ia pe afa le tonu me tu tupe ia ai o te msalo ona o le tataimi ia tonu e pe o le ta por kalambe na o fai ona mawala no foi ia ta tu tele noa a fa so ia il nei foi vai aso fa di telemari so ni mai ia fa manu nuot foi le pa io la fa fonga pe a ia se fa opunga o le tonu I la fa fonga mai ia ma o te fa manu nuatu poto ale tu tai e se le atu ia mai pe o le o kumoni ia ai o le fa muta mai ale tatu por kalame I ia se ia o dia foi il temi la va tasi la le vai aso ia ai ma tu te fa to fa ma fa so I fuatu il mo manutelo lo tatu o tino o male au fa fonga. Le atua poto pea le vi inga, le whamanu ma le whane tanga, e a mata atu nei lava se ia o I le whavavau. Sua whamanu maa lor tātou ali o Yesu Keriso, o te whatalofa whawhiroa I atuai le mamalu o tātou atunu. E me se foi o I lātou umo e malamalama le tātou ngangana. Le mamalu o le au whainga luenga le atua o whio I o le tala le leit, o tupu mai e matulatoa o matai o ainga, whale tua matausi masao ao,
o nei ta mama tina matutua o lo tāpua ia o tātou whaiva mai maota malawa, o i lātou o whata o tolia i maota ngase ma aio surfa inga, o i tu ese po o whare pui pui, tupulanga o tama mateine ma whanau i awa onga. E mai se foi o o whea ngai ma ngā luenga i le mālo, e ka le sia company whala po pitonga, a mawhai o na whaafonga mai le nei po kalame o le mōlio le ava, whatalo whaatu foi le whafonga le lau mua, unga ia tasi ma tūfue ma le malu o le tātou whaonga o le lau mua nei, ia le ai se isi mea sili sa moai, nei lo tātou wala mai le nei aso, o tātou mana vaina le mana vanga o le ola fau, ia o le a mata le tātou po kalame o le mōlio le ava, i le tatalo o te taita ina, le atuai, le atua o le ola fau, ma le malosi fau, ua mātou iai le nei aso, tau loto inga o ngā luenga ma fe au, o le nei vai aso ua mātou sāvalia, ma loa lofa, whawhetai tele i lo wanga le lei, manuia le nei atu nuu o mātou iai, onu nofo mau mauai, a le ngate i leo ngā luenga e kālesia ki usiano, mai se foi o so se au nanga, whale whai ngā luenga ma kampani, i ia lo walofa, whapea foi o na manuia ne a mātou whanau i awa onga, o e tau sia pea i mātou leola, ma le mālosi whafouina, ia lea tuai, mātou te vivi, ma whawhetai alo wanga le lei, au a ua maualunga lo walofa tu noa mo i mātou, le nei tae ao mānaia, ma le nei aso mātango fie ua e au mai, whau popo i aso le soifua, ma lo mātou wola, whawhetai lau tala le lei, ua mawhai ai o na mātou whaasoa, pe i foi o le nei polo kalame, ina ia mātou langona ina pea le tāpena ina o mātou o langa whakeu siano, sa unia o mātou loto i aso uma mo au fe au, ina ia tupu lo mātou fia i mea uma lava, whawhetai lo uta iala ina pea lo mātou whamoe moe, mo oi aso uma o mātou o langa, whawhetai i lo walo i Jesu Keriso, le na fio mai mamaliu mo i mātou, whaola ina i mātou mai le angasala. Ia mātou te talo ia e whamangalo mai o mātou whale tonu, tele o mātou se se mo mātou leanga, mātou te wala au ia e whamangalo o mātou angasala ma se se uma, ia ta malo whae, ia whamanuia sa moa, mai se foi o le nei polo kalame o mātou sa uni e whaatino ma whaia le nei aso, fesoa soa ni mailo wanganga e ma whai ai, le aiso mātou wātoa toa o mātou tangata vai, vale lea i au ngā ruenga mau fe au, ai mātou te whalangolango i lo mana, a fio mai lo wanganga pa ia tai tōlua ina la mātou whaasoa i le mōlio le ava, ina ia tele ai so vi inga, tu ese o mātou langona whale tangata, mai le anganga o ele ali i mātou te langona ina ai, le tā ua o le nei wha moe moe, ia wha manuia mai la ua fionga le nei polo kalame, suafa Jesu Keriso wa mātou wole mavala au atuai. Amene, amene. Ole, tusi tātou te whaasoa iai le nei aso, ma le nei po kalame. Lea mo mai lava le tusi whaasinoina o le tusi whaitau aso le kalesia me tutisi Samoa. Ole, tala le leia Jesu Keriso na tusi e Lukas, fulma le valu. Tātou te whaitauina, o te whaitauina e whaafonga mai. Ia, il fai upo e tolu si fulma le lima e o e fasi fulma le tolu. Ia, fai o iai lau tuspa ia, i au luma. Ia, tanga iane ma muli mai lo loto. Ai ole a o te ita ina ma faitau wina. Ia le tātou tusi faitau. O le luka si fulma le valu. Tolu si fulma le lima. E o le fasi fulma le tolu. O te faitau wina. Ua lata o ia i e riko. A ua nofo i le awala le tasi tau aso. E whaatonga i mea. Ua whaalonga o ia i le moto tangata ua savali ane. O na fesili lea o ia, PSA lea. Ua lātou whai yatu ia te ia. O Yesu le Nasareta ua maliu ane. O na alanga mai ai lea o ia, Yesu le alo tā vita, ia e alofa mai ia te au. Ua vavau ia te ia e na mua, ina ia whaalolongo o ia, peitai o ia ua atili ai o na alanga, le alo tā vitae, ia e alofa mai ia te au. Ua tū Yesu, ma whetala i atu, ia taitai ina mai o ia te ia. Ua lata mai o ia, o na fesili atu lea o ia te ia.
Sea le mea e te manao iai u te whaia mo oe. Ua whai mai o ia, le ali ie, ia va ai o nei mata. Ona whetara ia tu leo Iesu ia te ia, ina va ai ia o mata, o lou whātua tua ua e malo lo ai. Ona va ai lo lea o ona mata, ua muli atu ia te ia, ua vivi i atu i lea tua. Ua iloa atu wai ele nuu uma, ona la tau vivi i atu wai lea i lea tua. Talo i lea nganga o lea tua e whapupula ma wha malama lama, ia upu sa whaitauina, tu maufo ia te ia luna vi inga, ia nei e o i le whavavau. Ia o le tātou tusi whaitau le nā, sa mō ai ma le au whafufonga, ia tātou te whaasoa iai, ai o te tuina atu mua nei fesili e sa ili mai ai so fina ngalo, tātou te whaasoa whalea nganga iai, ia a uma ona tuina atu lea o le avanoa ia tasi e tā mai se tātou pese, ia ma whaataritari e fo ia le wala au mai le atunu. O le fesili mua e tātou te whaasoa iai, mai le tusi whaitau. O fea e a ngai iai le malanga Iesu mo na soo ua uia ai e riko. A o lea fo i le wha moe o lea malanga. O fea e a ngai iai le malanga Iesu mo na soo ua uia mai ai e riko. A o lea fo i le wha moe o lea malanga. O le fesili mua le na. O fea e anga iai le malanga Iesu ua ui mai ai e riko. A o lea fo i le wha moe o lea malanga. E siri e lua. O tā ua nisi o le au sinopi le tala le nei. Lea sa whaita wina. O tā ua nisi o le au sinopi le tala le nei a lātou tūsinga. A o lea fo ilo lātou whaamatalaina. Au sinopi o mātai o māreko. Ia wata sei maluka lea i ere tusi whaitau. Alvesi le whapea. O tā ua nisi o le au sinopi le tala le nei a lātou tūsinga. A o lea fo ilo lātou whaamatalaina o le tala le nei. Ia. Tunu lava o yeise e senga. O le fesile e tolu. O le ase fe au tā ua, po se awa onga o ngā e te maua mai le nei tala, sa whaita wina. O le ase fe au tā ua, po se awa onga o ngā e te maua mai le nei tala e tā ua mo au e tā ua mo oe, ia e tā ua mo i tātou uma, ia o le au whatua tua. Ia e tolu nei fesili ia watu ina atu e tātou te whaasoa ai, ia ai wala au mai, i le tātou numera o le tolu valulima, lua o whātasi, tolu valulima, lua o whālua, tolu valulima, lua o whātasi, tolu valulima, ia lua o whālua, ia o le a tātā atu le tātou pesi, ia ona tāli ai leo ni wala au e, o le tātou whāsoa i le nei tai au. Alofa le wala au leua I lunga leina. Ia whātara whātu I lau sunga I whawhiangainga. O le au ona le tua. Ia o ai fwere suafa whamule mole.
Ia o you life am. Ia. Whawhitai. Ma lor se fo mo malange mai la sunga. Ia. O te whatalo whatfo i sa whafonga sa mo mwhai o na whafonga mai i le whasofa le anganga le tai au ta alofa lava. Ta alofa lava. Ia o leo wawai atu le tatou mta upu. O leo tatou whalongo whafonga o whitalai le atua le tusi. Ua whaita wina e lau sunga le au ona. Ua whamanotu mai ia i tātou le whina ngalo alofa o le tua i lana whanau o le lalolangi. A wau whitalai e su. Wau ne o le mamlama o le lalolangi. O le muri mai a tā. E le savali o ia le pouliuti. Ai a te ia le mamlama o le ola. E nei la tai a tusa o tātou mta upu. Ua sao nia e lau sunga. Matanga o fia le anganga o le mta upu. A o vai mo faita wina. Ona o mana tuai leo. O le tato mta ua tui e sum fatalai. Ia tu ia tai na mai o ia te ia. Wala zala ta mai o ia. Ona fesili atu leo o ia te ia. Ua whape atu. Sale me te manao iai. O te whaia mo e. O whai mai o ia. Lele ie. Ia wa ai o nei mata. Ua tātou wawa ai ma tātou tiro le sisiri e se mala ma tau tia o ngā ruenga mana le tua. O sao nia le tua e ala ia e sukeriso. Whai loa ma ele fina ngalo le tua mo tātou. O leo ua tātou wawa ai nei ma o lo tātou wha moe fo i lea i lo tātou wali. Tātou te talo ma tu inatu o tātou mana onga i teimi umo lo tātou wola mo lo tau soifua. Na ia whamanuia mai le tua i mea tātou te talo atu ia ia o tātou wola. Tai. Ine nei la tai au, o tātou vai nei, o whesiri le li, ai whai mai, ia wa ai o nei mata. O le wha moe fo i leo i tātou, o lo whea ngai mai mwhainga tā o le o langa nei. Tātou te tui nā tui le tua, o wā wana o le tua o iali so swani, e mawele tino malosi, mawele tātou wola fia. Tātou te ola sa oloto ai fui, e pei o ana fionga, na o whaita win. Nei a tātou murimuri tai, e tusa o fina ngaro pa ia o tātou watua. Ina nei la tai au mala me tā upo e pei o na wawai. O na wai no lea o na mata, ua murimuri atu, ia ia te ia, ua vivi atu i le atua, ua ilo atu, ai ele no uma, o na lato vivi atu, ai lea i le atua, o lea nganga lea o tātou, fatu o tua, malo tātou talo atu i le tua, tātou atu i sauninga, i asu sāta e tasi, tā watu o tātou tangata mtu inatu i tātou i le tua. Ina ia mo whaia i tātou, o na whapaia ina i tātou mo le li, e manu iei mea uma tātou te tu inatu i le tua, o mea fo ia tātou te whaia, a vai fo istanga te ai tātou, e muri fo ia te tātou, mwhata i ta ia tātou, e tusa ma le fina ngalo le tua, e peo na tā ua mai le nei te awa mai, ua vivi ia tu ia i le tua, ua i loa atu ia e le no uma, o na rātou vivi ia tua i le tua, o le wha moe ona leo le, o whionga pa ia le tua, i nei te au, ia whamani e tere le tua, i lau sunga ma lau whai ngā luenga, soi fua. Ia whawhitai lava mo le whasoa, e te o le tama, manuia foi a ngā luenga e maisi foi o tāpua inga mai marua whale ma inga, whawhitai le whasoa. Yes.
talofa le to leo e lungo le leina. Malo se fua. Ya. Se foi tu sa o faso winga mtaupu. Ya, fa. Wale ta wal mate luas fulu iba nga tot 5 up to lua tangata. Ya. To lua ta waso. Tu se mareko na ta o mai mareko le ngole o le ta waso ia o pati mai o le tari ti mai. Ya. Le mareko fulu foi poe. Fa no nga lima lua na la fa metala mai ila al mela le te fia faso ia winga mtaupu. Foi po tolu ono o whaalongo o ia le mostu o tangata o sa mariane. Le pule pe fata waina la vai ia le whaalongo o tawaso. Ia. Ia. E pole vai o tawaso ai le tele le whaalongo o tawaso. Le fula tangia mai ia le whaalongo le mea o ngā tele mo kerisiano o wa ana le whaalongo o tawaso. Tonu ele mwhaiana ia mo le whaamalolonga Yesu ia te ia. Le la pe mana ia fu ila ta waso le ona o le ta waso na mata na tele vai tua ile la langi ma le anga sala ma le ngau sa le lo langi a le na on talinga ia e matala o le na te lango nai me ia la le vai tu ia ta o tele fa longo ta waso ma le sina me o le langa ta waso fa mai ua mao ila to ia te ia fu po tor fruiba tu sa fa pe fu le nganga ta tele tonu e kale si i tanga tala to tam fa fa la vela vel ta po ia tanga ta anga ia tu ile tu ia i fu te me e tanga ta ele fi le ta po i tanga ta tonu e kale si ta si mo me fa pena ai ta tu va ila ia ile ata o ta wasole ele fi wa ta wasole le va o tanga ta ia tingana va o tanga ta ia ala ngata wasole fi pulo na mata ma fi va yo na mata ia o ana ufa malolo Yesu ta was le ngala fa pela futa to ona ia te wa ia mala u pio la u le va ia ile o ngale mo wa u la va ia ia tu mo fo ia nga fo i se fa fo ngale ka ta to ne ia mo u la va ia ona ave fo le fa la vela be o tangata ma le fa la vela be ti apolo manga luenga u mal fili va va o fo la u bala u le tua mala ta ita ma futa le tua mala ta ita nga ia tu le tua o me e man tu fula e si be va mai ta to le tele va vitauli ma le tele o me tu ia para au pe le tu i tonu na fa vitauli ma tonu na uma me tu pu mai ia kireinga wale va ku ele para o ka was fa me wa kireinga le kele ka was lo ngoinga la mo la ia o mai fa vitauli ma ku ia fa pe ma fa le vela o ka ka ma fa le vela o ti apo ia kiriai la ka wala au le tua ia u asole mon tatu tau pastai lava mo le no tai oi por suafa ia o fai tete fa fetai te le lava mo le fa suafa le nganga ia mal fe au mo to te le fu o fa fonga mai ia manuia ia fe au manga luenga ne yaso ia fa talo fa tu le to le o lunga le leina talo fa lava ia fa talo fa tu lo sunga le fa ki au fo i mo le fa o puneta e au oi por suafa o le o no le ka kala talo fa noa ia pa talo fa ku lo sunga le fa ki tenga inga fo i fa o pu makanga o fin ni ka au ia se ka wa ku se so angi fo i maka upu ia sa noa o le o kom fai tu lava tali e pe on tu ina mai fasili o se mo o feanga i en malanga Yesu ia te ia o lo tau ma fa atu i te on malanga le a Yesu le na nga mai i Jerusalema le anga ia elena na wi atu ile a fe ia ia melenta o kalayam ia alela le wo so toiloi i ai fitau ia lo ma le tūlanga lea ia o sa ulala ngona iai i le malanga lea Yesu tai o le mea mua pe ona tā ua o le vavau lo tā ua le uptā ua le vavau ai o sa ula ngona iai e le i faa vai iai le alanga ale tina ona o le tia maua so soani te i umal pamtala mulmerua le fai mai i le mea mulmula le asu te au le petele no nang lua wa penga yangi au sinopi pe yai nisi o lau sinopi o po matai o po mareko na whamatala ina mua tala lea ia o lea ta ua mai pe ona ta ua fo ida tamana ta au matu sa iai ai pe se ia lato mori mau ma lato ile wa mo ia na wi mai fo ina ia mai fo ima na omia tele mau tangata sa pia maua le so ani mai tato wali
o tangata mamai, tangata tā waso, tangata pili, a le o tā ua mai I, e sao, tai ele au sinopi, I le taimin nā fo nā le lea wha malo loloina, wana e tā uai, o I la tau ia pesa tau mapai, e va vau atu ia le fine lea le taimi lea, au le alanga, o tā ofi, ia, a or se, pe au tā ua lava o lo o tā ua mai lalo, e le te sili lea, o le ase te au tā ua maua mai le nei tala. O le te au tā ua wa le whaamtala mai ia, tai mai ia le whaamtalanga le iai I, o le whaatua tua o le whawhine. Tai mai, e ti ngā lava na tā waso mata, e na whaalongo atu roa lava, o la e pisa ia tangata fo I le maliu mai o Yesu. Ma na o loa le na alanga ia, tai mai le alanga tā ua lo iai, le alo tā bi tai, ia e alo whamai ia te Lai ti ngana vavau atu, ma tau lia, a ole I tau tala o tātou, wa sila fia le tua mea umalava, ai sa toi tu ai Yesu ma whetala I atu, tai mai o ia, tai mai o ia, whai mai wala ta lata mai, ai whai atu loa, se ale mea e te mana o iai o te whaia mo oe, wala ona toi fesili Yesu, po o le ase la ngona, ma se tali tonunga, ma le malosi o iai I le tinalia, po I sona la ngona wala I ona alanga mai, ai whai mai, Yesu e, fia pupula o mata, Rona winga, wamana o fia va ai atu I fōringa o le ali, ia whai mai loa ia le alele wa mā tātou maua le tala mata ngō fie, whai mai Yesu, ai tu ilunga wa ba ai o mata ona o ma losti o lo fa tua wa e o lai va ai lo de la na le taimi ana na festa lai e toi lo Yesu na pupula toi lo le fine tai mai lo le ale si me o le auto stai te tau lo ona fa ngala wola fa ngala fa tua o te muli ai o te vivi ia tu ilo watua o le na ia soani mai ia te au ilo fia maua ina soani fia pula o mata ia na o si pa so atu le alanga o le tau tu le tua te sili ia e a fo na e fia maua a so langona na o se a unga tau o maua mai neni ile nei tala tu mauro fa tua ile tua ile aia se mea po le alo malosi po le alo poto po le amea uma te faia ai fai mai le upu a fa a no malo te sili le atua mai mau taini fai puala ngā ruenga ai te le o fa tua ile atua a mai ele manuia fa tai te le lava mo le ava no tu ina mai ia fa malu fo isina fa stoat fo ilo matua tom fa ineta tu samanta upu matungo fie ia manuia lo walo atu taimi o toi ele aso. Tai noa mo le whaasoa, ia manuia fo ngā ruenga ma whi au toi. E fo wā yaso. Ia, o le tātou leina o le tolu waru lima, lua o whātasi, tolu waru lima, lua o whālua. Ia o tātou whisili na, whiri mua po whea e anga i aina malanga Yesu, ma ona so o uia mai ai e riko, o le a fōre wha moe o le malanga. Ia lua o tā ua nisi o le ausinopi, e la vea ai ma taio, ma reko, ma luka, o la tau ia peye a inga, la tau whamatalaina, o le tala. Ia e ona o lewa iai le, wala au lewa i lunga le leina, tā lofa wala au. Tā lofa. Ia, o aile suafa wha mole mole. O penina le telefoni. Ia, tā lofa penina. Ia, tā lofa vi ele ali. Ia, ia tali atu fo I festili ma whai atu, ai se wha asoa ua. Au mai e tu sa malkata mta upune nei tai au. Ia le tala I tau wasa e to o lua. Ia na. Ia atono le naua wate nisi. Usopo nisi tina na mua atu ia. Ia le malanga Yesu lea. Le wa fo I mai Yesu mai lang na tala inga o tala I sala moi o I kalaia. Le wa ui mai fa mai. Wo wai. Mana ia le upule fa pe wo wai. Wo wai la so Yerusalema. O lo walwa e maturu ia fo e Yerusalema ia pe o le aipa ia le nu o Israel wa ia tu sa mai tatou a tatou wol fale o le atua ia la tatou te o e tatou te tapu ai ia tatou lo tatou o ai ia o fe mai o tawase to lo al sili mo fe mai o fe anga ia na o
O lo anga ia tu Yesu po lo wa ila to e o Jerusalem o lewa. Wa umana fetala Yesu yo na so o i Jerusalem ai fatau nu uai. Ia lana misiona na fio mai ele nei la langi. Fatau nu mai ia folfolanga ma fatau nu mai ia te ia mea sa tu sia le au perfeta. Ia fa pe fotula fono a mose pe on tato iloa ia o i lava sa fa peona faasala ina i lo tatou ali'i fa'aola ma fa'atau nuuina ai le fa'aola tanga o tatou ai ai nei e ua umana fetalai atu ai ona to'o pe mai o mea uma lava e tau nu'u ua tusia i le tusi a le au perfeta ia o i Jerusalem mai fa'atau nu'u ai le ai lava se isi no fuanga o le ai paia lava na filfilia e le atua tu ai lona suafa ia e tau nu'u ai mea uma o i fo ia puna mai e le sala lei le ua tatou ola ai ia ole a folengo ole fesili lona lua po wa inisio ia lo tu sia pe vo inisio sui wa umatu la lo tu sia fo ia mata io nei tala e lona mta pelu spulu pai pelu sui vai o to su marfa ia e tu sale le ia la ia le fama tala ina e mata io ma le tu sine ia a luka ia ai pe o Mariko na ta ua ia tasi atangata na opati mai ole atali o ia e tatou loa fo i selemana ia fo ia ole ui mai o Yesu le nei no tatou loa uma i le taimina fai malanga mai ele no o Israelu malato uia mai ai tasi le nei ai na fatau tu le ile malanga Israelu ole a aisa matua fe tu ina lava ele atua le tatou loa lava ile mea sa o iai na ole fofine ora ava o lo tu sia tu sa tatou te loa i na o to ui mai Yesu ele mana ole ali fa ola ina ia fano ia na ia tangata le sa ta fetu ina ele atua mama tu fa tama ia taime o Yosua male nu ole atua ai fa ola ina na fine tantane ora ava ia al mana onga le ole atua ia va ai la ia ile tangata ia ricole tau le ngafo Yesu ia le mana onga fo le ole ali fa ola o mea sa iaile fetu le atua ia le wa saule ata muli ole ata mfaola le pe yo na ui mai ai ia le wa maua mai ai ia na ia ta waso vai ala langa tatu te lo o tangata ye riko elin tangata yutaia o tangata ta waso fo ia arta o tangata Israel o tangata ngasala e te mai lo fa apele le pela porta waso por pipili la val mai le tino ia e tau tangata iutai o tangata ngasala ele fia pa iai ele fia so iai fua ina lato vavao fua ina lato tau mawhai ave ese e supeita ai lewa tatou va ai le alofa tu no le atua o ao tatou whaatau va o ao tatou leanga lewa saule atua o le atua la e pa ia ai saule atua tango ya te oe tango ya tau mawhai whaaola waole mafua anga le malpungai na fio mai ai Yesu faalia lona lo fatu noa ya te tatou ele mana o na ia fano lava se tasi o le aisa malaya o le aisa fetuina a le wa ui mai ele ali faola e ui mai na ia faola ina so se tasi o nei fo ita waso wa leva na yelo lato mana onga lato te faalongo itala ai lato te leva ai te fo se tasi o stui e mana ia le o le faalongo o le o lau faalongo wa fo ia tupu ai le faato tua tupu faato tua le tau longo o le lau le tatou faalongo ia fa pena fo na tatou mau ai se melele mai tupu e tatou faato tua vai le fetala inga Yesu fa upu muli ya fa mai o fetala ya tu Yesu inaba ai o mata o lo faato tua wa e ola ai lo na winga o nei ta waso sa fia e faalongo longo itala inga a tonu sa fe musu wa ini tangata fe pasi ya ile awala au laino no foi ai se tupe itala e winga I fa amalo longa Yesu male tala inga le ali fa ola le fua ina lava la au ai bala au male mauti noa ele ai lava se tasi o le onga na mo au ile fitile mulmuli ko le asa onga ele ai lava se tasi tatou te bala au ai o ai foi se tasi o fa longo mai tatou po kalami ia o le tatou te vala le tatou te faasoa le upa le atua te ilo oi le ai a se tase te ai le mai le ai se tase mau ai le faamalo longa wana o le suafa lava o Yesu tatou te vala au ai vala au pea oe o ai lava e faalave vala au malo faatua te ilo oi e te faolaina e te malo lo tali tonu le ali
tali tonu o le atua le tātou te au onai. Lawa ia te oe, lawa ia te au, wa e manuelu le atua. E le o toi mamao le atua, e whaafofonga mai o ia, matali mai le wala awa le tangata wha atua tua. Vai ai, wa tu Yesu, leo wa umana whetalai Yesu. Ia, o si au le hawa onga le nei tae au, esel mana i o le upo le atua. Vai fai mai ele ngata i na vivi tangata, i na ua wa ai, mai wa malo lo tangata, a tono lea foi lea onga mo nisi o uso wha alongolongo mai a. E la ngona i la tau la tātou wha asoa, e se lea ngao nei po kalame man nei tu la e mai mo au ia. A tonu e malama i la tau, a tonu e wha amalo sia i se anganga. Lai vivi i tangata i le atua, tātou te whaia uma mea uma, mo se vi ingolo tātou atua, ai leo i tātou, ia whamanuia le atua, ia whamanuia lau stunga e mesa po kalame stua fo Yesu, amen. Haftai pe nina, mo le wala au, haftai foi mo le fe au, moni lava foi mele tusi, i le mamau o ia, o lo lata mai lava o ia e whatalo whātu le wala au leo e lunga le leina, talo whalava. Talo whalava. Po ai suafa, whamole mole. Lau sunga whawhengainga, ia orita. Ia, talo whalava. Ia, haftai. Ia whaso atu fo ili tatum tā upu ni tai au. Ia e matango fie lawa le afiong pa ia le tua. Ia, one nāua wa tali atu e nisi fo i tā mua atu fisili. Ia oa, ia fia watu aso u manatu ili ta ua onga fo i mate mea. Ia, sau noa. Wow, manuia ilo uloto ni tai au e ale tala. Ia ole, te whaftai li tā waso. Pei fo i ona tā ua fo i tau no angani se o tama. Pai mai, e le ba ai mata o tau waso. Ai pai mai e le leila na whaalongo. Ia. A wā ana le leila whaalongo le tau waso. E le ma whain whaamalo lo ina o ia. Ai ina ua i loa le tau waso o Yesu lea wa mariu ifo. Pai mai e le inofo ai o ia wa langa ma le leo tele. Le mana o le tau waso. E fia malo lo. Wale leila na whaalongo. Wale leila na whaalongo. Le ala me to e mawhau ai ili babawa tangata. Wata tau ona alanga. Alanga ya Yesu ina ia whaamalolo ina ia. Yo mai foi mo a oli nei foi taimi o leo langa o lo tatou au na ili atua. Se a wote popole tangata. Ia e alanga o ilo watua. Wha ne elo watua. Whaamanuina lo watua. Wale tele na o Keusiano le taimine. Wale mwhaiona a langa ma avatu le vi inga ili atua ona ole va ai whale tangata. Ia ai whaaftai ale loto le ninei tau wasto. Wale man nofo tau wasto. Ai ina ua ia i loa o Yesu leo maliwan. Ele i vao ia e seta. Ole mene leila leo o maua mai le tau wasto. Ele i mai bala au. Nona lu. Ole whaatua le tau wasto. Tolu. Nale whaamalo loa le tau wasto. Muli lo ia Yesu. Ua ia i loa. O Yesu e malia i lona manao i nelelei uma. Hala le sine fai. Ole muli lo ia Yesu. Muli le ali o le ola. La ua umana whaamalo lo ina o ia i fia tau sanga na tau wasto ai. Whaamalo ina o ia e nona ali. Ia muli lo e whai al sinangalo le tua. Mai ai moa. Ia o so angai alanga i le ali. Ia o la o ngana o maua mai tato whaasoa nei taia. Whaaftai tele lau sungal whaafengai ngā mole nei foi. Aba noa whaaulo. Ia o maua nei taia. Ia matua whaaman. Ia le tua i lau po kalame. Whaaftai. Fo Yesu. Amen. Whaaftai rita mo le whaasoa. Whaaftai foi mo se aua. Tuina i tātou loto. E wāre whaasoa whale anganga. E manuia foi ngā ruenga whaau toi o nei wā yasu. Se nei yasu. Ia olo o avanoa pēr tātou leina o le tolu varulima, lua o whātasi, tolu varulima, lua o whālua. E mana ia foi le whaasoa nei tina. Sa nufonofo asi tau aso i tawhata whaala o Ieriko, tau aso o na mata. Ia e na whaalongo ia ua ia i le walau le ulungo leina, ia tā lofa le walau. O
o te whātalo pātu maro whālale lau sunga e te tausi matanga ruenga. Talofa. Ia, saunoro po. O le fisili mo le muli o te whai e se manatu. O lo manatu. O le au onga mo mai atea. Ia e loa ona i i ma whawhetai le tua. Ia, whawhetai. Ona o manuia o maua mai le tua. Ia. E i whaatai lea tau aso i se mea. Te tau su se tupe a peisan tau langa. Po esta mai mamoe. Aina, pupula lo matar tau aso. O i for tau aso na nganga. I i le di. O le anga fo ela le di e. O le tau aso le di. E le ngata ne di tau aso. Au whaanong mai fo le tupainga ai au po fie ni mea whai e Yesu wa vai. Ai ma manu iai. Ai le isa nganga vile. Ana le di tau aso. E le di fo le tupainga le. O le ulare anga. Yei, loa o le anga viti. O le anga whaakitai lena. Ia. I te tonu o le uai. So se tangata la vesau i le uai ma se mea. Po se mea ai po le ala se tenga mea. E fōa i mai matu ai. Ia. E le ngata ina ma whaakitai te ngata na o mai ai. Whaakitai. Ai alu ese roa te ngata na. Si ili mea sa mar tanga te lunga le malau lau ai. Ma fa sa nga I molo to lua. Fa fa o ma li ma ilunga le mea fo ai mai. Ma ta talo fa tai. Tai. Le ma fo anga. O le mea sa ma le tanga le. A tonu se musunga le ale tu tanga le. O le mea tonu ale na o le fia mo lo ma ai. Ele ngata le ma fa tai le tu. Ai ma te talo le tu. Whaamanuia tangata na fōa. Whaafitai. Tupu e ngā whaafitai. Te a e loa le alofa o le tua ia te oe manuia laso. Ia whaafitai lo po mo le whaasoa, pale anganga. Ia tā lofa le wala au le ue lunga le leina. Ia. E sile tā ua o le whaasoa na i ta māma na i tina. Ia. Hau fo I le whawhanga ina peo le soifua whale anganga. Ia. Tātou whāsoa fo I le nei tae au, ia mesi fo I o aso uma. Ia o loo maua pēr le avanoa. Ia. Tolu valu lima lua o whātasi. Tolu valu lima lua o whālua. Ia e wala au mai ai. Ia a le tali fo I se fesili. Ia e o le ase tu ai ngā whāsoa e tātou tusi whaitau. Ia siri fo I lea ona le lei ma tā ua. I whaafonga le atunu.
umi se taimi ia ona whamaiaina leo tātou por kalame a whai se isi wala au se isi o fia wala au mai ia mo pele avanoa ia leo o ele wala au lunga leleina talofa lava. Talofa ila sunga. Ia talofa o ele saunua. Sai au ia o tātou anga le lunga telefoni. Ia talofa. Ai avatu pesa u ma lusi ko sa tala ile fesili mo e fai mai ila sunga. O fea nga ia ile malanga i o ia i riko. Au le a fo ilo na wha moi moi. Ia o le sau lava ile mata upu le foi upu i tosu matasi. Ua whapea o le malanga lea i tu o lo whapea na o lana ngaluenga wha misionari lea o le a toi fo i asu o ia i Jerusalema. A wai pe o Jerusalema o le a whaatau nu ua i lea umai pe na ta ua fo i e uso wa mua atu. Yeah. Le malanga wha misionari o lea Yesu Keriso o i fo i e o wa lata lata o na maliu o ia. Yeah. Ai se kolona wha moe moe fo li na e whaatau nu ma iai o na lana malanga wha misionari ai o le na au mai i e tatau o na o atu mapasi atu i e riko pe o le nuu fo i lea na fetu uina e lea tua ai e tatau o na oso atu ai ma pe maliu atu ai lea li i wha aola lea wa manui atu ai e riko o na o iai le mana onga o sila fia fo i e Jesu Keriso o lo o iai nisi fo i o lo lato fia maua se malo longa pe fo i o neita waso. Yeah. Wa ole isi fesili fai mai po ta ua e nisi ole au sino. Ia, le au sino pi oi. Ila au sisunga e lua ia ese tustusinga o luka mama tayo lea tustusa o la tustusinga ito o lua ia ta wasu. Ai o le tustusinga mariko lo whaatea mai o lo ta umai ele ngoa te o tas. Ia, ma le fesili muli muli. Io i ta ua te le fese au mai le lima ta upu ia te au a tonu o lo whaatea ia ile o nei ta waso o lo whaatea i ta waso le tino a o lo ia o lo ola lo na nganga ia mana o ia te nei ta waso te mano longa mo ia pei o i ta tou ne o langa whaale tangata o i ta waso le tino i ta waso fo i whaale anganga tangata pei o te au lo i ro ia faita watu te lese o onga mo au le nei sala i oi ia inisi o taimi e ta waso le anganga ta waso le tino ai whaatai le alofa tu no Jesu Keriso whaamalusi au i whaamalusi au ai ia i tātou e tā ualo tātou ola whaatua tua masa tonu i le atua tā ual whaamalolonga Jesu awai le aitai si e tātou te su whai ai na o Jesu Keriso lava le malolonga mo tātou whaapita urin whain tā o le nei o langa na o Jesu lava lo tātou tu whainga mo tātou moe moe ia o la uia lea whaamalosi whaatai lau sunga mo le upumatanga o fie o whaamanu le tua ia whaatai lava ia misalo le toe wala au lea ia pēa whai leise isi wala au le toe wala au lea ia se fai foi se whaasoa le whai mta upu le nei i le nei aso ia e momoli atu lava le anganga whaafitai tele ia te o tau o tamā matina tu so le whaasoa wha le anganga ia o tātou whetu whaa i le tala le lei ia o moli mauina lona sosia ma lona tamā o ainga ia salo lao le o le wala au muli muli lea ia talofa le wala au Hello? Talofa le wala au le walunga leina o le suafa Ia, ma o Niko. Ia, talofa Niko. Ia, ma lo lava le soifua, ia, sa maruru ako, le whaisinga pa o masingina le whaingalu e. Ia, saunoa. Ponga fole malo sabu. Ia, e, whaongolonga ako fo ile mata upu whaapiong, folosia mai fo ila usu. Ngō le kau whaongolonga ako le kalango le
o le kauaso ia tau ke mavaai foi anga i le amakanga o le kusi le faapea mai le kangaka le savali le mamalama ma kangaka savali le poliut ilo ia mangaku pele kalango le kusi anga i le kauaso faleanganga o lo mafaufau e ia kangaka e alu le lofua e pei ola e pongisa pei kauaso pe ko ilo pe se anga fai go fie o ke le lau kauaso faleanganga le ia na le o lofu ele o malama ia folo ko i mai sia peo lo ia mafaufau nga ia so songa kule paso ni kai tai ya stai la vai la sunga mo la no tai e o lava ina tuangia ngā luenga o le tau fia le wala au mai po le pao ia le tau fia lava le wala au ia le fo le isi wala au lunga le leina ia le wala au muli muli lea sau noa mai talo ia ia oi sau noa oi le suafo ia sau noa tai mo mata mata go fie fai fuina vai ngol nei tangata ia ole tusila luka ole tala mai le fai pu tor surfa ole malanga le Yesu langa malanga le Jerusalem fa tau nu ai mea uma ole tau nu ai lona maliu ele tongi ola ino tato malona toi fu manu malo mai ele sa tau mal ele oti male tunga mau fa ola ina tato ai tato o to sila matato fai tau fai unga le to sufa ile langona le so o ia mea uma fitala inga Yesu ole o Yesu ile fesili le pe sa me na u ia Jericho o Yesu la utalia ole halo pele to tasiole tua ena te sila fia mea uma e pe ola sila fia Yesu to tele o tangata Jericho o lo fia fa ola ina ala to wanganga a le mafuta male au so ele tele na o nga me va venga va ila uso ai le ola ngona ila uso o me uma nei o me le o ai o i Jericho ia ma ta wasa fo inei o lo ia fo itusia a mata io ma reko pe ona ta uai nis ia fa pu o tu pe o va vele taimi o se ava noa mo fe meta upu lele o tele minute ia ole uia tu la Yesu Jericho sila fe Yesu o ia ta waso ale fina ngalo Yesu ia tau fa iloa tu la vai tau waso lo le mana o le tau waso ia te ia e pe ona fetala ile uso ai ai ni me tau te fin mana na o ai te talo atu ilo tama o loa e tama ona sila fia me tau te mana na o ai ai fina ngalo ale atu atu te fa leo atu fa pe fo la fina ngalo Yesu ia e fa iloa atu en fa manatu la uso ona fetala inga mana fa ma fananga ia pe alu ese malato ma fa ilo mai fo ia tato o ha me tato te mana na o ai fa leo ria tama e tali mai lama tama le o man fetala i keriso o man sila fia le atua le fo ole ole fiempula ma salta was o na masa fa le nganga ne yo tato ne e tawaso pea ia masa fa le nganga ile tu le fa le nganga ia vi ia le atua me o le ola fa tua ia fa malo lo si tato ia pe na fa malo si fo inicio uso mama yasu ia manui ala ususunga manui nei yasu o fuanga uma ia le atua nga luenga fe au to va yasu ia o mona fa fta yatu e tu so le fa so o sini mua ia moni lava ia leua maua mai tal tali o le fesili o le malanga le a Yesu ia na uia tua ia rikoron fa moe e fia malanga i Jerusalema fa moe le o lana malanga fa taunu winailo na maliu ia mai se foi lo na to tu manu malo si le lua o le tali ia nae e ta ua fo ia mataio ta ua mataio e to lua ia ta waso ta ua ma reko le ngo manino mai ya ma reko le ngo ta waso o pati mai o le tali o ti mai i foi ona ta ua nisi ia ala le afaina pe to lua pe to tasi po ta ua pe le ta ua le ngo ia a ole mea ua mautinoa na whapupula ina o ia Yesu i le aso
ia ele i mafaufauina lava ia ia ole ua manino le tala i le whaasua whaaleanganga le nei tae aho ai ei foi nei fe au tāua o te fia whaasua atu ai statu langona whaaleanganga a tonu le ao ngā mo le sāwalinga o le nei yasu a mesifo nei va yasu o le awa onga mua lava u te mawhai ona wha upuina le ngana Britania whapea. Jesus is never too busy to pause and help you. Or Jesus is never too busy to stop and help you. O le ui mai o Yesu i e riko fai mai le mo li mau o le malanga mo Yerusalema. Whaataunu ina ai o na puapua ngā. Whaataunu ina ai o na maliu malo na toe tu. Po le ale tele o leo na pisa o i le ala i e riko i lea taimi. I e na muli atu i a Yesu ma e na whewai i le ala. A toa ma leo le au soo. Ael na langona ina lava i Yesu le i uleo le tangata fiola. Le tau waso mativa lea nofo i ta whaala. O le nei ai. Ina walanga atu o ia Yesu e le alo ta vita alo mai i a tea. O le mauli maua luka na itangia le tau waso. E iloa lava i le vavao e na mua i a te ia. Upu moni e le i fo i le tau waso. Na tili ai o na alanga o ia. Ia o le mauli maua le tusitala. Ua tu Yesu mawhetala i atu i a te ia. Ia taitai mai o ia i a te ia. Tu le le Yesu. Langona le le Yesu le leo le tangata fiola. Jesus is never too busy to pause and help you. Amu ia neita waso. Na whaola ina. Na whaapupula ina ini nai yaso o totoe o le ngā luenga tā lai a Yesu. Aele i maliu o ia. Matoe tu. Tasi le nei mā moe. Pe tasi le neita waso. Fai tau wina le tala whaasolo pito. Lo na whaola ina. Ia inai toe aso. Ia a o le i o atu Yesu i lo na maliu. O le fe au e lua o te fia whaavave atu. Ave lo wola ia o ngā. Ave lo wola ia o ngā. O le au tū lea o le lotu tū whātasi e ka le sia so whātasi e pururua. I le aso sā o mawai atu nei. Ai fia whaalau tele ma fia whaau wau. O le upo e whai le tasi nu o savai ai ulu tua nai tā isi. Na tau mawha loa le fuata. Whātua tua nai nei tau tā isi vau. Ufi vau. Ia e lei whaapere tau waso. O le tau waso o le taimi lava na wha malo loa e Yesu le tau waso. Ma pupula o na mata. O le taimi foile na muli ai o ia ia Yesu ma vivi atu i le atua. O le taimi le nana ave eilo na ola. Ave eilo na ola ia o ngai vivi i le atua. Ua atoa na pula. E le titi le wha awa o na whaia le tau waso. O le wha awa o le na whaia le tau waso. Ia na muli uma i le nuu atoa. Mai na iloa le nuu. Mea ua whaia le nei tau waso. O na vivi i ai leo i la atou i le atua. Te le wha awa o. Whaia le nei tau waso. O le autua le aso le nei le tusi whai tau waso o le kalesia me tisi. O le manao i le ola. Manao i le ola. O le pula i le ola. O le tasi lea mata au putula e mailo na maa le ale. A ua si itia le paseno i la atou a afia ai a maisi ai tupulanga talavou. Upu moni. E levi ia le atua i le nā mea le anga o le pula o le ola. E leo se wha o le leifo i le nā mo nisi o wha le tonu i whainga whai unga. Usoe, tupulanga, ave lo uola i au ngā mo le atua. Ona e maua leo wha manu ianga. Ia iai fo nisi o whain wha o le ola whi mo wai. Ia e le leile nā wha o ave lo uola i au ngā mo le alii. O le whitalenga manino a Yesu o se wha maulo na ola o na wa umaretala le lei. E maua e ia o se wha maulo na ola o na oia lava. E mau wai ia te ia. Se ale au ngāri tangata na te maua le lalulangi uma. E mau wailu na ola. Se a fwine mea vatu le tangata e tongi ola ailu na ola. Sole. Ua whaali atu e le ali ia te oio mea le lei. Se a fwise mea e fina ngalo ai le ali ia te oe. Pe a le o ia mea. Ia whaile a miotonu. Ia nau le alofa. Ma ia whewa i maloa tua ma le lotu wha mau lalo. O le a tātou whai uri talo. Whawhitai tele le atua i lo uanga le lei. Whawhitai fo i le nei pura kalame, o le mōlio le ava, o se la mepa e mumupea. A wala mātou whasoa whaleanganga mau tangata. Mātou langona ina taitasi le tā ua o lau wheta lai mai. Ia whai mavi inga o oe le atua. Whamanuia le atunu, ngā luenga uma, mai so e kāle sia ke usiano. Ma se fo i le nei a la leo e whasala lau ina ai lau fina ngalo.
ia maualunga lo vi inga I mea malava tātou ma oele ali e le au noa whamangano ni o mātou se ma ni o mātou whale tonu ia awao lo suafa ke riso o mātou wala au atuai tu mau o mātou lunga lo manuia lo file mu ta male alo male anganga pa ia nei e o le whavavau lava amen amen. E toi whaatalo whātua le whaopoponga o telefon mo le nei awa uli. Ua whaasilasila le mālo I le aso ni whaasalanga fōng o lo ilo le mālo e ono whaasalai tangata malanga pe a ngalo o na kilia ni tau mafa po se apu mo se whaataitainga e ngalo I totono ato a tangata malanga I se whaamatalanga ale Minister of Biosecurity Andrew Hoggard e whaapea o ia suinga fōng o se vaenga o se pili tau whaaufi e whaamautino ai le malu pui o le atunu umai I manu ni ma whaamai. O whaasalanga fōa le asi itia I le sala mai le whaase lauta la o iai nei I le valu se lauta la pe a le kilia ina pe declare ni tau mawhai totono ato po o isi mea I ono la matia I le si o manga matangata New Zealand. O isi suinga o le awha alawilo ai ni whaasalanga fōu mani sala tupe e o atu I le 5 se lau awheta la mo le soli o tu la fono ono foanga mo le puipuinga ma a whaapea e onga se mata upu e ono pu e maloka I leo mo suenga. O le atu ina atu I le palemene le apili tau whaaofi I se taimi o le tausanga fōu. Ua whailoa le si itia mawalunga o inisiua mo le soifua malolo I nei New Zealand. 25% si itia I le tausanga pei ona whaamawani e SAC o se tau lea le a kānata e le 11 na malanga mai New Zealand. Na whaate ia SAC I le longoina e le Southern Cross le si itia o le tupe tipi mo lana inisiua ai e tala vou mai le aisenga se mawai. Na whaate ia foisek I le sau I New Zealand e ono spuruta la mo na tupu e tutongi e wa ai le fō mai. Ma pei o se tau ua masani ai tangata I New Zealand e ai nisi ua fesota ai atu I le leiti o New Zealand I le si itia o alato inisiua. O lo valo ia Michael Baker o se tasi o polo fesa o le soifua malolo ina e ono onga atu le pepesi o le misela I le tausanga nei na ilo le luafe se fuluiva. Ua whailoa mai le Health New Zealand ua whaupopo leisi tangata whaamaunia le misela I le kolisia teinei Wellingtone. I se emaili na tuina atu le a onga I mātua e whaapea o le alongo ina le soifua malolo ina a inga o ila atou na lata I ua whaamaunia. Ai o le a whaataunu ina pea le launga atongi a le kolisi pei o na fuafuaina. O a onga tūlanga lua o lo whaamalosia le tāpā o whaamaumaunga o tamaiti ua uma o na whaia tui pui. Ai e le whaamalosia moa o ngā maualulunga pei o na lipotia e le Radio New Zealand o le popolenga o Baker o na oisi tangata whaamaunia e le misela e le ipesia mai ni tangata malanga mai fafo o le tele lava na pesia mai I si lava tangata I tutono New Zealand ma o se whaailonga lea o le toa tele o tangata I le I whaia tui pui. Sau no Baker, ana tāpāia o ngā mawalulunga whaamaumaunga o tamaiti ua umau na whaia tui pui e wawe lava o na maua tamaiti a onga ele I whaia tui pui pe a amata pepesi le misela I a onga. O atunu ue iai au se tālia, Kānata, United States, ma Peretania e tāwhia ma tāpā whaamauninga o tui pui o tamaiti a onga e whaia foi clinics e ma whaia o na whaia tui pui mo tamaiti I a onga. O le atutu a aile Minister Erica Stanford I polesili o kamupani ma pisinisi I le avio na latou whaamua I tangata sa ilinga luenga mai fafo. Ai whaatoatoa na aile whaitau wafe o tangata New Zealand o loo sa ilinga luenga. O ni nai masina o iluma e umaile au ngā o visa o le toa tele o tangata whainga luenga mai fafo na malanga mai New Zealand I le taimi na toi tatalai whainga malanga mai le COVID. Sau no Stanford e silia maletasi mai leono o kamupani na manana o I tangata whainga luenga mai fafo la tau tele ilongo ina le MSD moni tangata New Zealand o sa ilinga luenga. Ele ilawa fo ile whaalawi loanga o hawa noa whainga luenga. Na whailo e Stanford ile konferenisi whaale tausanga a le Association for Migration and Investment. E whaapea e silia ma le luas fuluafe tangata New Zealand ele aininga luenga. Talona a matatu inatu visa mo tangata whainga luenga mai fafo e iaito mai whaapitoa po ole accredited work visas ile luafe lua. O le tele o tangata whainga luenga mai fafo
fo e malanga mai i le taitolu tausanga pe a whai ele isuia pe mawani o lato visa no fo mau. Sau noa Stanford, e tatawi pisinisi makamupani o na ngalo lue male MSD e wha amauti noa o avele wha amua mua i tangata New Zealand lea ini ngaluenga o na ole to atele o i lato e lea ngava ai benefiti o na o tupe maua ao lato a inga. E tolu supermarketi kala estete ua matawhai ai whaata ita inga i te konolosi fōu e po e ai fōlinga o tangata whaatau. E fesosoani e saili ai tangata na whaiani winga tau whaamata o mua mua. O supermarketi ale New World i St. Martin's, Pack and Save Papa Nui, male Pack and Save Morehouse, ua amatai whaata ita inga i lea so mo le tonu maasina. Whaali ele so upo le foodstuffs i le motu i saute. O le awe sosoani tele lea i le sailinga o tangata ua whaasao na toi ulufale i supermarketi. Whaapea le au ngā oi, ina ia fo i ai le awhia o le au whainga luenga, ma pui pui mai ai isi tangata whaatau. O le tekonolosi e tapu e ina umatau tangata e ulufale i supermarketi. Ma a mawai se masini se tangata na tau sa ilia, o na lafo sao leo le ata i le au whainga luenga ua umona ko le ni i le whaonganga o ia masini. E ilo ma wha maonia po o le tangata sao, o na whaatala noa lea, pe whaatonu e tu ua le whale o loa. A o ngā teleni soli tu la fono na whai, o na vilina leo. E ono supermarketi na whaataita ai ai lea tekonolosi i le motu i mātu i le tausanga taluai. O lo o ngā lulu e whaatasi supermarketi ma le ofiso le komisino whaamaumaunga patino, e whaamautinoa o lo o malu puipuia whaamaumaunga patino o tangata whaatau. O le asoe whaatasi atua le pale mio New Zealand Christopher Luxon i se ainga maisi taita ai oisi atunuu a ofia ima Trump e whaia lea i kore ai sauti. O le whaatasinga e whaia i le poa nā nei, a olumana i ele whanotanga i le wā Trump, ma le perestine Xi Jinping. Mawai ma le awa noa e whaatala noa ai, ina ia mawhai Amerika masaina o na whaititia whi ese inga tawi whi whaatawa inga. O se taimi o le tai au nei e tau nuai Luxon i Yonju, ma a o iai Korea, o le a awai atu i le Asia Pacific Economic Cooperation, i le mai ai o la nasia singa i Malaysia mo le East Asia Summit. Ua whaamaonia e loia al Immigration New Zealand e te tau e urunga ali i ua 5 tupu tau sanga talu o na whaaipoipo o na whaali whaamaoninga o tala noanga i lunga o le WhatsApp. E whaamaonia ai ua whaaipoipo o aia inga ia e te tau o na mulimuli ta ia pe a whai e talo sanga mo le partnership visa. Whaalia e loia le ofiso New Zealand e le whetau ia inga le whesilingia o whaamaoninga o whe autustusia i le vao tangata mātutua ta iono se fulu ma le fitus fulu tau sanga o ta iala mo le partnership visa e au fiaile mo o mia o whaamaumaunga ma whaamaoninga o a seta tu whaatasi a le urungali i peitai e le urungali i uma e iaini a seta u mia whaatasi. O tangata benefiti ma mātua penisiona, tangata pito i mawhatia i le tangatau le soifuanga ua iai nei, pe ona whaalia i whaamaumaunga fōu. Na whaalawilo le Stats New Zealand whaamaumaunga i le kuatau le tausanga o mai a Setema, e whaapea i 2% na si itia i le tau o le soifuanga mo a inga taitasi, i le se fulu lua maasina ua tuanai, 2% na si itia i le tau o whale nofo maututongi, o isi si itanga e peo le eletise, na si itia i le se fulu tasi tesima le 3%, whaapea rates i le 8%. Ua lipotia le te tele o le awha Melissa i Jamaica, whaapea le tele o solonga ele o se whaapito maalosi ma solonga ele matautia, ua whaamawina ele National Hurricane Center a Amerika. Ua silia ma le 5 sela wafe tangata ua awe e se whaamalosi mai i o latau whale, pei ona lipotia le leiti o New Zealand i le tai au nei. Tala mai le Pasifika, ua lua isu i pale mia o fiti ua mōlia i solitu la fono i whainga pio. Ma sa wha moe e wha amawai mai le kapeneta i le asona nafi e pei ona lipotia e le au wha asala laua fiti o Baiman Prasad e wa aia tupele maa lo. Mana ia longoina le pale mia i asiti Veni Rampuka o le a wha amawai mai lona tofinga ona oni solitu la fono mani whainga pio. Na whaasila le TikTok ma le Meta i le asolua o le alatou si ta ia le saa a au se tālia e whaasai tala vouta i se fulono tau sanganga i lalo i lunga o le social media
E amata mai le aso se fulu o te sema ona ave e sea le Facebook, Instagram, ma le TikTok. Tupulanga talawa e ta se fulu ono tausanga anga ilalo mai le whaonganga o ia upenga ofiso o ta inga. Whailo ele meta ma le TikTok e le whaingo fia ona wa aima mata i tū pui puinga i ia suinga. Ai ole a muli muli ta ia mausi ta ia tu la fono a au se ta lia. I wha mau maunga o le lalolangi o lo wha mauina ai o se saa pito i mata utia maonga onga lea i le lalolangi. I taalonga, o lo o iai nisi tutono o le whaala potopotonga fusu a le lalolangi, ua fia talo na le manuia le tau mawhainga a Joseph Parker, i le la fusu anga ma Fabio Watley, pei o na whaailoa e Parker, i se whaatala noanga matusitala, na tele itali petu ua ia le laufali a Howard Foster, le na whaia le taalonga, i se sau noanga a Parker e whaapea, e le oa ua se Amerika, o te le sau foi mai Engelani, o a ua te sau mai New Zealand ma Samoa, o ni atunu o la Haiti, mai le te leni maketi, o le mafuanga lea e tau mawhai o mai tangata ia manu malo peitai, o se whaau sofianga tere lea moau, e wha amalo sia ia au o te tau mawhai pea, mai le i umalo o taimi i le maia, pei ona saunoa Paka i lungo le leiti o New Zealand. Tala fawia mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. E le anganga whaaloalo i te whaatalo whatua i lo tātua tunuu i lau whaafonga anga li nei fo i whaapoponga o talafou mai Samoa. E lua se furma le whai tu la watu i natu e le fionga le whawhitalai o le mota a wapa au muli polalo i te fua e whaamalo lo wai le fionga le whaipule mai le tu malo sa nganga numero mua. I na ua whaamao ni le fionga le whawhitalai se le fonga le se upumaswa na langona i lunga o mea whaaleo tene leo e le ngata ina langona e sui whaipule le mota e na whape na foi o na lelea atu i lunga o peng te whailangi e whaasala longu tu sa o le whontanga le aso lua se fulmale tolu o kitopa lua afe lua se fulmale lima. Ai o le whontanga le pāre me nei le aso lua se fulmale valu le aso lua leo le vai aso nei. Na ta ua le fionga le whonfitalai wa mai o na whailo ai atu le sui whaipule. O le aso whono ana nafi ma le tai au nei na ma whailoa ai ma le sui o sufono o sa nganga tas. Ono le sui mamalu lea sa iai le masalonga o le fonga fitalai le nei mta upu. Peita iane e asa le whaiva ai ua le asa le masalo o le fonga fitalai. Ua tautino le sui mamalu o ia e ana le la fonga. Ua wha mawalalo mai le fionga le sui mamalu le fonga fitalai. Ma ua o talia foi. Peita i o lo ta oto lava la fuapo ta iala o lo lima te ina ile mamalu le fono usu le atunu na sauno ai le fionga le fonga fitalai. Ma asa mata aupu foi sa wha talono ina ia sui o le pahanemene le whaonga ina o tātou tangata i so o se te whao le lalurangi masamo nei a wala wha teknolosi whao nu po nei le ngana le ua whaonga ina ua matua asilia tu lona matautia nai lo se wha tinonga whao lima. I le nei la mata upu mo le sila fia manilo le pale mene. Ua wha maunia le fionga le suis fono mo sa nganga tasi. Na whaia le la fonga mata ngā le taimi o tau alumanga o le aso luas fulu le tolu o ke topa, luafe luas fulu le lima. A whaia te tau o na afuatu i nei se whata i ta inga le lei ma se fofo tala whea ngai. I le sila sila mai le atunu u. I le nei tu a inga whawhita auri. Ua tau nuu nei le fonga fitalai lana whai unga e whapea. O le atu ese ina nei le sus fono mo sa nganga tasi ma le tau alumanga le fono au au whai tu la fono. Mo le umi e luas fulu ma le whai tu la. O te tāpā ma le whalo alo le sui mamalu ina ia e tu ua lore maota e tusa o le whai unga. Na tūla i le fionga lo au sola malmalo kene tisio ma fafonga ina lana whātu e senga ma le wha ma walulonga e lumo le pāle mene ato foi ma le atunu sa wha fafonga e ala ile la fonga na ia whaia o le so e mai ai le lusa fun ma le whai tū la na tu e se o ia le fionga le fonga fitalai mai ngā ruenga wha pāle mene e lana whonu tangolo whanga solo.
Ua tolo Paul Fontanga le pāne vene sa i au lia le aso se fulma le ono le masino te sema e toe whonoa ai e na ua mae ana ngā alwenga sa whanga solo le nei masina mo le au ili ina o vaenga ua whaata oto e le whainga malo fau. Mo le lumanai manuio le atunu o le isi lima tausanga le ua whaanga solo. Mai ua pāsia le tala whaata tau au tu o le tupe o le lua whelua se fulma le lima, lua whelua se fulma le ono. O le au ili ina o le tala whaata tau au tu o le tupe o le atu ina tu au telefou isi antato reporti. Wa fauto ina le fionga le sui minister o le matanga luenga o leo leo, le fionga mulipola na Rosa Alemodio o le atunu, e meise le matanga luenga o leo leo, e sila leo no tau fia, o solo a taa vale e lango suai le tau mwhainga alum whanau le toa Samoa, o no wa inga matu ia ia o wa aia nei mawhaafainga taa aile matanga luenga, ai wa a fia ai soifua, whapena fo ile a fia soifua tangata lu tele, ai o tapale a filungo le wala. Sau no mulipola, e yelo na tel tulunga ia a fianga o le whala au whasa ino le eisa, i tu a inga ngā yoinga ma solo ta avale whapenei. Mai ono wha te tele i lava wa inga matulanga le manuia, e pei fo i ona wa ia le whai ungo le vai yaso. Ma wa tu ina tu e le fionga sui minister mtanga luenga, e le sui komisino mtanga luenga o leo leo, se i sila ne i le mata opo. I le whaasolonga o mata opo o whainga whaasol tu la fono o whaato sina le teime o whainga pānota, i le uatu le whaasolonga ia whaasale le anga numere lua, ai whailua ai le finangalo o le whionga mangele se kati fiaui, e toi fia whaaui i tuola na tangi na whaasanga ia wa e lua centenary sa mau, o se tūlanga na whailua ai le le fia telo le whionga le whaamsino, leo tele ni a wā matatuatanga loa. Ua tele ava loa na tu i nātu e whaatala noa ai mna tā opo i tu e lua. Peita e le i wha i loa tu lawa se lo ia o lo i eise fuafuanga e tu e wha au i tua le tangi. Ai ua te lele te mina wha aluina e wha amsino e tā pena i le lato so e su enga ilo le mta opo. Ai o lo sila fia fo i tu e lua malo ia a wala e wha atino ilo lato fina ngalo le ua whato a wha i loa. Na tu e wha amala malama e tuatanga loa. O le vaenga se lau tultasi o tula fono whainga pālota. O lo manino ai, o so se tālo sanga e tue fia whaaui i tua. E whāto a mawhai o nāloa ia, pe atu i nātu le whātananga le whaamasinonga. Mai o sau no manino i fo i le fionga le whaamasino, e le mawhai o na tue whaia se tūlanga. Ona e te tau lava o na uia ia ingo le tula fono. Na ia whailo fo'i, o le o tu inatu le tālo sanga le tūtangi e tue whaaui tua la nātu tālo sanga. Ai le iai se whaamtalanga mai le tū te te, pe ioe e le whinangalo wa whaa lia e le tū tālo sanga. Ma le tāla whaiu, o le aso le tau nuu mai ei le atu nuu, le au malanga e to o lua se funma le fitu, o se au fido le lakapi se funma le lima filia mai ni usila i Heartland, o lo malanga whātasi mai ai i lea au filia, nisi o alo lau i loa li lakapi ni usila, ia Adam Williamson, ma Caleb Forte, o le whaia onga le li ia David Harrison. Mai o lo o tā pena mo le lua ta alonga i lana ta abilisanga o lo tua mai ai Samoa, ma wa whātu langa mai ele lātou ta alonga mua, i le aso whao Novema lua whelua se funma le lima, ma le au se funma le lima filia le Prestene, e whātou teia lea ele malaya le Taula Stadium, a le kalapo le ula le iwaiala, e le tūlae lua i le awa uli. So ai malana ta alonga i le aso to na i le aso valu Novema lua whelua se funma le lima, ma le au se funma le lima le manu ma Samoa, e le malaya ta alo lava a le Taula Stadium. O talafona, man ria le ne aso le tātua tanu, whasoi foia. Musika o malo longa matau mafutanga o leo au si fofonga o le laumua.
ta ilo ufie vai baby ya oe sitali lo una fa maoni e tu mau pe ama olo ototo so upu malu yo ngona so sise tu simai wana o lo lo to atoa e to nuai me e fai o tena fopole mana tu ya oe se fa mole mole fai mai me ai o apupole mata o ya sole o saulo vai e lo feel vai masalo waiai o se mea o fai e sea i lo tava e fai ma vai ne fule manino e le mafutanga i asu uma te talo e ai o se aso fa ata unu ina ilo manao ma usalita si moe moe ai lo uangana sumaya oe o tena fopole mana tu ya oe se fa mole mole fai mai o apupole mata o ya sole o saulo vai e lo sunga mana tu mai o le asofo e filia moa uma oe o te fa atalia tu bolea e so manatu moa u pe e te talia no fo Emmanuia lo uolana ia so sau fa avai ile tua me uma male loto tawana o tena fopole mana tu ya oe se fa mole mole fai mai me ai o apupole mata o ya sole o saulo vai e lo feel vai o tena fopole mana tu ya oe se fa mole mole fai mai me ai o apupole mata o ya sole o saulo vai e lo feel vai ole masi asi uali ali ole ma faina la fi oh fata mala uala ilava lo le aga peo se tala malie i teine matama uale ma failava ona tau file o langa uaso ona fai le aininga luenga ua ova le eva ua mafo mai ia atamu maeva awoi i oe fa ole masi asi
se tau nuunga Whaamalosi Wa ole masiasi Uali ali Ole mafaina lafi Oh, lo fata mala Uala ilaba Olo uleanga Ole masiasi Uali ali Ole mafaina lafi Te peni pese mai fea a ia malama o lei ano foi le moana o lei a fai anga tau a saile tai papa ole tua masanga o lei a lava o le ngata I fale e taele lava I le taifana tai ai lava sauma e afe olei a lava ole ngata I fale e taele lava I le taifana e tau tai ai lava sauma e afe Whapewianga lei teme o lea wuli puni a la waa tamo la wha saulala le rei vanga o le tātou tutua suma 5 minuti tōne ana tale o le tūlai tasi
Natu ia o lo alo tanto tenu I tau mawtanga ma vaengo le ang wuli ia malolonga mai fo inga luenga le aso longa tonu tu tonu la ile ne ia solulu tanto I fia mga luenga malol fanto to malol nga luen malol fi tai tunga I tu tema valaunga o lo valauina ni foma le o lo tanto tangata Solo torno minuto torniamo a tale un little light tassi tani tu lai tassi tanto lulu lima matanto fatto fai lungo il frequency tassi ono tesima tassi fa mo ai tanto fa o lungo tanto Facebook YouTube lungo tanto website si pa li tu lai lua I la o nei Ia, whau au tātou whawhiwhianga nei te mo lea wuli, ia, nei tātou musika mwhawhiwhianga sui hui whiloi. Sa mōlo pale, ia, mai le sunga ia sa la whai pa ese au pesta tamale langi, sa moa lo pale. Whawhiwhianga nei te mo lea wuli, tu tōma orisi whonga la mua I Wellington. Sa moai, ele tau whaai noa lo atunu ua lau iloa, o au tu mawanga I whanua, tau ai lava o e la Samoa ua fiu atunu o te tele e tau mawhai e sui lauanga I whanua e tu maulou lau ele ele aua olo tofi lea mai lea tua Samoa e aua nei e pisa lou pale lea nei vale tu ulima wa aina I tupulanga lalo Sino ina Tu ile lolo to la uto fa maulo to fina ne ima Walu sia olela au ne e tutulu ilo tu mamau Sa mone I ta whea I lo mana o I le oa O na I tua ana sa ina lenga sue ata mai te le lana tofa Lea ua ta sa o loto masa pia I nea o le si o manga Ne I e maua ula futi ai masa a vale ai le toto o na I tua Samoa e aua nei e pisa lou palelea nei vale tu ulima Wa aina I tupulanga lalo wawa nei te I ua wha sino ina Tu ile lolo to lau to wha maulo to fina nei ima Walu sia aolela au nei e tutulu I lau tu mamau Sara tu mapea na mea A e aluile ali I ave umano Ola fai ai mea tonu uma Ui ile fai totoa ai Awa e te alui awa la pala Samoa e awa nei e pisa Lou palelea nei vale tu ulima Wa aina I tupulanga lalo wawa nei te I ua wha sino ina Tu ile lo
Samoa le atu no pele loto mo le nganga ia mo le atu le nganga fa tema fa malo wo me te mi tanto te fa ma vai lungo le tanto ana leo tasi ono te si matasi fa mo ia mo le ia solulu to fe lo ili tu la fitu te masani la swanta ao ai fa o tanto o nanga lungo Facebook lungo le YouTube lungo le tanto website www.samoacapitalradio.co.nz si pa ili tu la lu ile au nei ya mātou te aso aso tu malu kuenga fina ngalo tantu tunu fa mangalo se upu se tala se anga wole tau tamali I lau fa mai ya mātou te matu antu na poto lava tau tai ya se lava na antu ya manu te leina fufuanga nei aso I fia mangaluenga toi tatu tunu tapo inga malo nei tantu tu a sina tamam tina matua manu e tele nei ya woli fa o per tantu tu I lunga Facebook manu YouTube ya la sa tau te masani li tu na fitu te whelo ili sunga lilia o ia tupu fiso ma le sunga ia tasi mai awa ia wan pol klame o le ato taiao I le aso a taiao ia ma le to whene ia anfa solo le fionga ia la wano ati lawa la fionga li pule ia ma le tato whenga nuenga mātou te whato whafa tui wholang whasa saunga ia sa moa I le nei ia woli o le aso lulu penina tia whau te olong atu pol klame wha o whonga mai sa moa I le levaenga o le au Oh,
Fly.
sai Be au mai o fainga cha mapua bunga Ole alofa fa violet E toi whaatalo whātua le whaopoponga o telefon mo le nei awa uli. Ua whaasilasila le mālo i le asoni whaasalanga fōng o lo ilo le mālo e ono whaasalai tangata malanga pe a ngalo o na kilia ni tau mawha po se apu mo se whaataitainga e ngalo i tutono ato a tangata malanga i se whaamatalanga ale Minister of Biosecurity Andrew Hoggard e whaapea o ia suinga fōng o se vaenga o se pili tau whaaufi e whaamautino ai le malu pui pui o le atunu umai i manu ni ma whaamai. O whaasalanga fōa le asi iti ai le sala mai le whaase lau tā la o loo iai nei i le valu se lau tā la pe a le kilia ina pe declare ni tau mawhai tutono ato po o isi mea i ono la mati ai le si o si o manga matangata New Zealand. O isi suinga o le a whaalawilo ai ni whaasalanga fōu mani sala tupe e o atu i le 5 se lau awhe tā la mo le soli o tu la fono ono fuanga mo le pui puinga ma a whaapea e onga se mata upu e ono pu e maloka i leo leo mo su e suenga. O le atu ina atu i le palemene le apili tau whaaofi i se taimi o le tausanga fōu. Ua whailoa le si itia mawalunga o inisiua mo le soifua malolo i nei New Zealand. 25% si itia i le tausanga pei ona whaamaoni e SAC o se tau lea le a kānata e le 11 malanga mai New Zealand. Na whaate ia SAC i le longoina e le Southern Cross le si itio le tupe tipi mo lana inisiua ai e tala vou mai le aisenga se mawai. Na whaate ia foi seki le sau i New Zealand e onos furuta la mo na tupu e tutongi e wa ai le fō mai. Ma pei o se tau ua masani ai tangata i New Zealand e ai nisi ua fesota ai atu i le leitio New Zealand i le si itia o alato inisiua. O loo valo ia Michael Baker o se tasi o polo fesa o le soifua malolo ina e ono o ngā atu le pepesi o le misela i le tausanga nei na i loo le luafe se fuluiva. Ua whailoa mai le Health New Zealand, ua whaupopo leisi tangata whaamaonia i le misela i le kolisia teinei Wellingtone. I se emaili na tuina atu e le a o ngai mātua e whapea o le alongo ina i le soifua malolo ina a inga o ila atou na lata i e ua whaamaonia. Ai o le a whaataunu ina pia le launga atongi a le kolisi pei o na fuafuaina. O a o ngā tūlanga lua o lo whaamalosia le tāpā o whaamaumaunga o tamaiti ua uma o na whaia tui pui pui. Ai e le whaamalosia moa o ngā mauanulunga pei o na lipotia e le Radio New Zealand o le popolenga o Baker. O na oisi tangata whaamaonia e le misela e le ipesia mai ni tangata malanga mai fafo o le tele lava na pesia mai i si lava tangata i tutono New Zealand ma o se whaailonga lea o le toa tele o tangata i le i whaia tui pui pui. Sau noa Baker, ana tāpāia o ngā mawalulunga whaamaumaunga o tamaiti ua umau na whaia tui pui pui. E wawe lava o na maua tamaiti a onga ele i whaia tui pui pui pe a amata pepesi le misela i a onga. O atunu ue iai au se tālia, Kānata, United States, ma Peretania e tāwhia ma tāpā whaamaoninga o tui pui pui o tamaiti a onga. E whaia foi clinics e ma whaia o na whaia tui pui pui mō tamaiti i a onga. O le atutu a aile Minister Erica Stanford i polesili o kamupani ma pisinisi i le aveo na lātou whaamua i tangata sa ilinga luenga mai fafo. Ai whaatuatua na aile whaitau wafe o tangata New Zealand o loo sa ilinga luenga. O ni nai masina o iluma e umaile au ngā o visa o le toa tele o tangata whainga luenga mai fafo na malanga mai New Zealand i le taimina toi tatalai whainga malanga mai le COVID. Sau no Stanford e silia maletasi mai leono o kamupani na manana o i tangata whainga luenga mai fafo la tau tele ilongo ina le MSD moni tangata New Zealand o sa ilinga luenga. Ele ilawa fo ile whaalawi loanga o hawa noa whainga luenga. Na whailo e Stanford ile konferenisi whaale tausanga a le Association for Migration and Investment. E whaapea e silia ma le luasfulu afe tangata New Zealand ele aininga luenga
talona a matatu ina tu visa mo tangata whaingaluenga mai fafo e iai to mai whaapitoa po ole accredited work visas i le lua whelua lua. Ole tele o tangata whaingaluenga mai fafo e malanga mai i le taitolu tausanga pe a whai ele isuia pe mawani o lato visa no fo mau. Sau no Stanford e tatawi pisinisi makamupani o nangalu lue male MSD e whaamauti noa o avele whaamua i tangata New Zealand le aini ngaluenga o na ole to atele o i lato e lea ngava ai benefiti o na o tupe maua ao lato a inga. E tolu supermarketi kala estete ua matawhai ai whaata ita inga i te konolosi fōu e po e ai fōlinga o tangata whaatau. E fesosoani e sa ili ai tangata na whaiani winga tau whaamatau mua mua. O supermarketi ale New World i St. Martins, Pack and Save Papa Nui, male Pack and Save Morehouse, ua amatai whaata ita inga i lea so mo le tonu maasina. Whaaliele so upo le foodstuffs i le motu i saute. O le awe sosoani tele lea i le sailinga o tangata ua whaasao na toi urufale i supermarketi. Whaapea le au ngā oi, ina ia fo ia i le awhia o le au whainga luenga, ma pui pui mai ai isi tangata whaatau. O le tekonolosi e tapu e ina umatau tangata e urufale i supermarketi. Ma a maua e se masini se tangata na tau sa ilia, o na lafo sao leo le ata i le au whainga luenga ua umona koleni i le whaonganga o ia masini. E ilo ma wha maonia po o le tangata sao, o na whaatala noa lea, pe whaatonu e tu ua le whale o loa. A onga teleni soli tu la fono na whai, o na vilina leo. E ono supermarketi na whaataita ai lea te konolosi i le motu i mātu i le tausanga taluai. O lo ngā lulu e whaatasi supermarketi ma le ofiso le komisino whaamaumaunga patino, e whaamautinoa o lo malu puipuia whaamaumaunga patino o tangata whaatau. O le asoe whaatasi atu ele pale mio New Zealand Christopher Luxon i se ainga maisi taitai o isi atu nuu a o fiaima Trump e whaia lea i kore ai sauti. O le whaatasinga e whaia le poa nā nei, a olumana ai ele whanotanga i le vāo Trump, ma le peristine Xi Jinping. Mawai ma le awa noa e whaatala noa ai, ina ia mawhai Amerika masaina o na whaititia whi ese inga tawi whi whaatawa inga. O se taimi o le tai au nei e tau nuai Luxon i Yonju, ma a o iai Korea, o le a au ai atu i le Asia Pacific Economic Cooperation, i le mai ai o la nasia singa i Malaysia mo le East Asia Summit. Ua whaamaunia e lo ia al Immigration New Zealand e te tau e urunga ali i ua 5 mon tupu tau sanga talu o na whaaipoipo o na whaali whaamauninga o tala noanga i lunga o le WhatsApp. E whaamaunia ai ua whaaipoipo o aia inga ia e te tau o na mulimulita ia pe a whai e talo sanga mo le partnership visa. Whaalia e lo ia le ofiso New Zealand e le whetau ia ia inga. Le whesilingi o whaamauninga o whe autustusia i le vāo tangata mātutua ta iono se fulu ma le fitus fulu tau sanga. O ta iala mo le partnership visa e au fiaile mo o mia o whaamaumaunga ma whaamauninga o a seta tu whaatasi a le urungali i peitai e le urungali i uma e iaini a seta u mia whaatasi. O tangata benefiti ma mātua penisiona, tangata pito i mawhatia i le tangatau le soifuanga o iai nei, pe ona whaalia i whaamaumaunga fōu. Na whaalawilo e le Stats New Zealand whaamaumaunga i le kuatau le tausanga o mai a Septema, e whaapea e lua tesi ma le whaapa sene na si itia i le tau o le soifuanga mo a inga taitasi, i le se fulu lua maasina ua tuanai. Lua tesi ma leono pasene na si itia i le tau o whale nofo maututongi. O isi si itanga e peo le eletise na si itia i le se fulu tasi tesi ma le tolu pasene, whaapea rates i le valu tesi ma le valu pasene. Ua lipotia le te tele o lea wha Melissa i Jamaica, whaapea le tele o solonga ele o se whaapito maalosi ma solonga ele matautia, ua whaamawina ele National Hurricane Center a Amerika. Ua silia ma le 5 sela wafe tangata ua ave ese whaamalosi mai i o latou whale, pei ona lipotia le leiti o New Zealand i le tae au nei. Tala mai le Pasifika, ua lua isu i pale mio fiti ua mōlia i solitu la fono i whainga pio. Ma sa whaamoe e whaamawai mai le kapeneta i le asona nafi e pei ona lipotia ele au whaasala laua fiti o Baiman Prasad e wa aia tupele maa lo. Mana ia longoina le pale mia i asiti Veni Rampuka o le a whaamawai mai lona tofinga ona oni solitu la fono mani whainga pio. Na whaasila i le TikTok ma le Meta i le asolua o le alatou sita ia le saa a au se tālia e whaasai tala vouta i se fulono tau sanganga i lalo i lunga o le social media. E amata mai le aso se fulo te sema o na ave esea i le Facebook, Instagram, ma le TikTok
tupulanga talawa e ta se fulu ono tausanga anga ilalo, mai le whaonganga o ia upenga o fiso o tainga. Whaeloa le meta ma le TikTok, e le whaingofio na wa aima mata i tūpui puinga i ia suinga. Ai ole a muli ta ia, mausi ta ia tu la fono a au se tālia. I whaamau maunga o le lalolangi, o lo whaamau ina ai o se sāpito i mata utia, maonga lea i le lalolangi. I taalonga, o lo iai nisi tutonu o le whaala potopotonga fusu a le lalolangi, ua fia talo na le manuia le taumawhainga a Joseph Parker, i le la fusu anga ma Fabio Watley, pei o na whaailoa e Parker, i se whaatala noanga matusitala, na tele itali petu ua ia le laufali a Howard Foster, le na whaia le taalonga, i se saunoanga a Parker e whaapea, e le oa ua se Amerika, o te le sau foi mai Engelani, o au te sau mai New Zealand ma Samoa, o ni atunu o la Haiti, mai le te leni maketi, o le mafuanga lea e tau mawhai umai tangata ia manu malo peitai, o se whaao sofianga tere lea moau, e whaamalo sia ia au o te tau mawhai pea, mai le I umalo utaimi i le maia, pei ona saunoa Parker I lungo le leiti o New Zealand. Tala fawia mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. Le anganga whaaloalo te whaatalo whatua ilu tātua tunuu I lau whaafonga anga li nei fwoi whaapoponga o talafou mai Samoa. Le lua se fun ma le whai tu la watu inatu e le fionga le whawhitalai o le monta a wapa au muli pola alo I te fua e whaamalo wai le fionga le whaipule mai le tu malo sa nganga numero mua. Ina ua whaamao nie le fionga le whawhitalai se le fonga le se upu maswa na langona I lunga o mea whaaleo tene leo. E le ngata ina langona e sui fai pula le mauta, e na whape na foi o na le lea atu I lunga o peng te wha ilangi, e whaasana longa tu sa o le whauntanga lea so lua se fulma le tolu oktopa, lua afe lua se fulma le lima. Ai o le whauntanga le pāre me nei lea so lua se fulma le valu lea so lua leo le vai aso nei. Na tā ua le fionga le whaufitalai wa mai o le feilo e atu le sui fai pule. O le aso fono ana nafi ma le tai au nei, na mawheloa iai ma le sui usufono o sa nganga tas. Ono le sui mamalu lea sa iai le masalonga al fonga fitalai le nei mta upa. Peita iane e asa le faiva ai ua le asa le masalo le fonga fitalai. Ua tautino le sui mamalu o ia e ana le la fonga. Ua wha mawalalo mai le fionga le sui mamalu le fonga fitalai. Ma ua o talia foi. Peitai o lo ta oto lava la fua po ta iala, o lo lima te ina ile mamalu al fono uswa le atunu, na sauno ai le fionga le fonga fitalai. Ma asa mata opo foi sa wha talono ina ia sui o le panemene, le whaonga ina o tātou tangata I so se te whao le larolangi masamo nei, a wala wha teknolosi whao nu po nei le ngana le ua whaonga ina, wa matua silia tu lona matautia, nai lo se wha tinonga whao lima. I le nei la mata upu mo le sila fia manilo e le pale mene. Ua wha maunia le fionga le suis fono mo sa nganga tasi. Na whaia le la fonga mata ngā le taimi o tau alumanga o le aso luas fulu ma le tolu o ke topa, lua afe luas fulu ma le lima. A whai te tau o na afuatu I nei se whata ita inga le lei ma se fofo tala whea ngai. I le sila mai a le atunu u. I le nei tu a inga whawhita auri. Ua tau nuu nei le fonga fitalai lana whai unga e whapea. O le atu e se ina nei le sus fono mo sa nganga tasi ma le tau alumanga le fono au whai tu la fono. Mo le umi e luas fun ma le whai tu la. O te tāpā ma le whalo alo le sui mamalu ina ia e tu ua lore maota e tusa o le whai unga. Na tūlai le fionga loau so la malmalo kene te sio, ma fafonga ina lana whātu e senga ma le wha mawana longa e lumo le pāre mene, a tō foi me lea tunu sa whaafafonga, e ala ile la fonga nei e whaia, o le so e mai ai le lusa funma le whai tū la, na tu e se o ia le fionga le fonga fitalai, mai ngā ruenga whaapāre mene, e lana fona tanga o lo whanga solo. Ua tolo pōle fona tanga le pāre mene se ia au lia le aso se funma le ono le masino te sema,
e toi whonoa ai e na wa mai ana ngā luenga sa whanga solo nei masina mo le au ili ina o vaenga u whata oto e le whai ngā malo fau. Mo le lumanai manuio le atunu o leisi lima tau sanga le wa whanga solo. Mai wa pasia tala whata tau au tu o le tupe o le lua whelua se fulma le lima, lua whelua se fulma le ono. O le au ili ina o le tala whata tau au tu o le tupe o le atu ina tu au telefou isi atato reporti. Wa fauto ina le fionga le sui minister o le matanga luenga o leo leo, le fionga mulipola na Rosa Alemodi o le atunu, e meise le matanga luenga o leo leo, e sila leo no tau fia, o solo a taa vale e lango suai le tau mwhainga alum whanau le toa Samoa, o no vainga matu ia ia o vaia nei mawhaafainga taa ai le matanga luenga, ai wa a fia i soifua, whapena fo i le a fia o soifua tangata lutele, ai o tapa lea filungo lea wala. Sau no mulipola, e yelo na tele tulunga ia a fianga o le whala au whaasa ino le eisa, i tu a inga ngā yoinga ma solo ta avale whapenei. Mai ono wha te tele i lava wa inga ma tūlanga le manuia, e peifo i ona wa ia le whai unga le wa yaso. Ma wa tu i nātu e le fionga le sui minister na tanga luenga, e le sui komisino na tanga luenga o leo leo, se i silane i lea mata aupo. I le whaasolonga o mata aupo o whainga whaasolitu la fono o whaato sina le teime o whainga pānota, i le uatu le whaasolonga ia whaasale le anga numere lua, ai whailua ai le fina ngalo o le whionga mangele se kanti fiaui, e toi fia whaaui i tuala na tangi na whaasanga ia wa e lua centenary sa mau, o se tūlanga na whailua ai le lefia fia telo le whionga le whaamasino, leo tele ni a wā matatuatanga loa. Ua tele avalo na tu i nātu e whaatala noa ai na tā opo i tu e lua. Peita e le i wha i loa tu la vese lo ia o lo i eise fuafuanga e tu e wha i tu le tangi. Ai ua te lele te mina wha alwina e wha amsino e tā pena i le lato so e suenga ilu le mata opo. Ai o lo si la fia fo i tu e lua malo ia a wala e wha tino i lo lato fina ngalo le ua wha to a wha i loa. Na tu e wha amala malama e tuatanga loa. O le vaenga se lau tasi o tula fono whainga pālota. O lo manino ai o so o se tālo sanga e tue fia whaaui i tua. E whāto a mawhai o nāloa ia, pe atu i nātu le whātananga le whāmasinonga. Mai o sau no manino ai fo i le fionga le whāmasino, e le mawhai o na tue whaia se tūlanga. Ona e te tau lava o na wia ia ingo le tula fono. Na ia whailo fo i, o le o tu inatu le talo sanga le tutangi e tue whaui tua la nātu talo sanga. Ai le iai se whaamtalanga mai le tu te te, pe ioe i le whina ngalua wha lia e le tu talo sanga. Ma le tala whaiu, o le aso le tau nuu mai ei le atu nuu, le au malanga e to o lua se funma le fitu, o se au filio le laka pīs funma le lima filifilia mai ni usila i Heartland. O lo malanga whātasi mai ai i lea au filifilia, nisi o alo lau i loa li laka pi ni usila, ia Adam Williamson, ma Caleb Fonte, o le whaia onga le li ia David Harrison. Mai o lo o tā pena mo le lua ta alonga i lana ta amilisanga o lo tua mai ai Samoa, ma wa whātu langa mai ele lātou ta alonga mua, i le aso whao November lua whelua se funma le lima, ma le au se funma le lima filifilia le Brestene, e whātou teia lea i le Malaya le Taula Stadium, a le kalapo le ula le Ivaiala, e le tūlae lua i le awa uli. So ai malana ta alonga i le aso to na i le aso valu November lua whelua se funma le lima, ma le au se funma le lima le manu ma Samoa, i le Malaya ta alo lava a le Taula Stadium. O talafona, man ria le ne aso le tātua tino, whasoi foia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le launua. Ia, nā whawhonga Samoa i le to e nā tu munu muli o tātou talafou mai Samoa, talafou New Zealand nei. Ia, o le whawaponga munu muli nā le 1.5 minuti o te aina i le to lai tasi.
Malo lava le tau atai, malo le ngā lulue. Ia, e whapitoa lava mo i lātou lo whafonga mai lungo tātou penga so ta inga. Ia o lo whapitoa i le tātou i tu la muli lea. Ia o le tātou tautua. Ma nei a te lile sulu ma nei a lai whawhato tātou ofisa whaasala lau. Ia e tātou no fo i o tutusa o ma tātou i le tau singa o le atua. I le nei aso lulu. Aso luas furu iwa le nei on masino o ke topa. O te whai ungon vai aso i ona tātou wha talo whaatu foilea i le masina o Novema. Whawhianga mai penino tia whau, whaafufonga mai Samoa. Whatalo whaatu Amelia Whamoana. Whafufonga mai Samoa, I say whaia tu lauta. See you.
Fly.
ao mai o whainga cha mapua punga o lea lofa fa vale tua e leo le tupe o le o au le fia o le la au le fuafuanga le fausia e le faula e maua pea le fea o fani le sao lo tunga o le alufa o le alufa e fa mangalo le tasi awa o lo tawi e mai le langi o le alufa e fa bale o le ne o langa e le tuma pe o le tafi vai tafi o le la au le fuafuanga le fausia e le faula e maua pea le fea o fani le sao lo tunga o le alufa fausia e le faula e maua pea le fea o fani le sao lo tunga o le la au le fuafuanga le fausia e le faula e maua pea le fea o fani le sao lo tunga o le alufa O tauina o se siu sa fua matala Wa mo o mawhaana nau ia I leonanga Wa o se la au tu ta si le wha mai papa Ai na o leo tua ma te si I tia lona tūlanga Le tale ni o se pepe tui lo ulima o te sapasa pai o male fa amaoni le musika lava o lo ule tufi Fia faia ilo to ilo ua tua O mama to aile ina fo ai ala le bafua Lo ufa amoe moe ngawana o oe lava Te fa atau taia ine ilia ina ili ala Te tale ni lene ua o se pepe tui lo ulima o te
te sa pasa pai male fa amau e musika lava ulo ule tuafi no ai ngai o te fia fa futai la o to lango lango so utau mawhai le wha amoe moe le nei ua tangia mai o sa utau tua po i lea o te au au ngai le tale ni le nei ua foa ina ua o se pepe tui lo ulima te sa pasa pai male fa amau e musika lava ulo ule tuafi Ia, o nisi o whawhiwhianga ni vaenga leo a uli 21 minute on tailo le lua wha mai a whaile o tatu tautua i longa o tatu upenga o so ta inga. E nisi o tala lina watu nei tatu talafo ili tu lai sifulu lua ile e ia nisi o whaasalanga fau le watu i tutono le o aia inga po ta iala i lalo le pili tau whaaufi ia ale malo ia peo lena folasia le aso le ono si itia i o whaasalanga pe a maua wangalo ia ni au po ni mea ai po ani vaenga e tele itango a declare pe kilia lungo o le pepa foile le tu fatu lungo le vaalele ia le tango ai e tik pe vase fasa ape fa pe o na e malanga mai mani tau mafa fa pela o fa te inga le o mai I fa te inga la po wangalo ia o se apu tono le ato e foi ona tongi la usala e valu sala tala ia ono o so lio ia ingo tu la fono. O nisi o swinga o le afa alawi loa ini whaasalanga fau. Lima salau afeta la pe afa pete so lia tu la fono. Ia ai meise pe a awina mai ia ni tau mafa e loa e matua e te lea I lava se afa aina. Ia o le sio sio manga. Ia pe ono au mai fu ini manu ni itono New Zealand. Lima salau afeta la te loa le a tele fo ini whaalawi loa le a watu il tato tautua pe a whapea e ilo ina be whatala noa ina fo ile piri le tono palemene le fofua e to ina atu il palemene ia lea piri tau whaauwhi I se taimi o le tau sanga fo. O lo o mai pia tala e winga pepesi o Misela, Wellington Girls College leo wha maonia le isi la tau case e lua I case I le haonga lea. O lo fautuaina pe ia tui pui ma fautuaina e whaanofo e sea pena nofo I a inga pe a whapeu a matana whaalongo ina ia aunga o Misela vidi lau GP ia pe vidi fo ile Healthline ia aero whapea mai ia le emaili le moni mau le Radio New Zealand o le emaili mai le haonga whaatanu ina pe le tau prize giving ia po le launga atongi ia pe ona fuafua iai. Ia, o nisi na o tala, lono pueli e foi start out no uile nei a wauli, a mio e o fai sau lunch, ma tau mafa sau vai fala, ma lo lava ngā lulue, fa ma lo atu leo ngā lulue, la tau leo ma lo no mai ngā luenga, fa ma lo atu pe va pele, fa tau ma nava mai sa e sifi po, ia, le sa uni fo e toi alua nā nei, alo fa atu mo tau ma lava. Tell me about them good old days. Sometimes it feels like this world's gone crazy. Grandpa,
Take me back to yesterday, when the line between right and wrong didn't seem so hazy. Did lovers really fall in love to stay and stand beside each other come what may? Was a promise really something people kept, not just something they would say? Did families really bow their heads to pray? Did daddies really never go away? Whoa, whoa, Grandpa, tell me about them good old days. Grandpa, everything is changing fast. We call it progress, but I just don't know. And Grandpa, let's wander back into the past and paint me the picture of long ago. Did lovers really fall in love to stay and stand beside each other come what may? Was a promise really something people kept, not just something they would say? Did families really bow their heads to pray? Did daddies really never go away? Whoa, whoa, Grandpa, tell me about them good old days. Whoa, whoa, Grandpa, tell me about them good old days. Did lovers really fall in love to stay and stand beside each other come what may? Was a promise really something people kept, not just something they would say? Did families really bow their heads to pray? Did daddies really never go away? Whoa, whoa, Grandpa, tell me about them good old days. Did lovers really fall in love to stay and stand beside each other come what may? Was a promise really something people kept, not just something they would say and then forget? Did families really bow their heads to pray? Did daddies really never go away? Whoa, whoa, Grandpa, tell me about them good old days. Whoa, whoa, Grandpa, tell me about them good old days. Whoa, whoa, Grandpa, tell me about them good old days. Yes, sir. Preaching in this one for the most high there to Emmanuel. Listen up now. Ia, tawalunga atu ai fo i maltatu tautua i le nei aso lulu, alau fatele lava ma o tau whamangalo tautua nei aso pe o isi upua le longo maa li lau whafonga.
Tai au le tu fitu to ya matalia tau tua si ufonga lau mua tau tua tua le sunga atu fue ma sunga ya tasi tau lunga atu ile fa fifianga mai le puni ala vaa mai le fionga ile li pule mai le au fainga luenga mato te fato fa soifu atu mole nei taimi. Na e alu ai lea ma se oso e fa afia ai lau loto ma maole malanga ma salo ai wa e ngalala oi ai baila awilunga ole lau lau e a fai wa masoe oe a o e sau o te fia fa tai tai e fa ape o se tine for mali i tanga tu tinga pe a o e tinga ina Yeah, Tony man. fa alo alo tani mai isi o mana ele ai stili i e fa pe o tau fa bili o fuingo wala lele fa ato sina maunga yo inga wale utitili mai a ita Oli mama na naya ai se poto ini su isu inga su yo tau futau